O te whatalo whatu i le nei tai au fau le tātou tino u whamalo le whalau manuia. Tātou iei le aso whareile le aso luas fulmal wha o le masina o Berila lua fe luas fulmal ono. O le waunanga ma le tautua amata le nei al siu fonga le lau mua tālo whalawa. Ai alo mai loa o le tātou sānu ngā lotu le tai au nei o le ata ita ia le sunga i le li ifso sani katoliko ia Paulo Savainaya mai le kalesia katoliko sangato Mikaele i taita. Ia usi mai loa le whafonga. Patao kwatu le kuapa malu malo no tātou ali i o Yesu Kiriso le nei tai au fau. Ma rei fo maia no te usufua ma na mātou wola le nei tai au. A tāpua i maia o la tātou alo atu le tātou sauninga lotu le nei tai au. O le wai aso na tolu le nei o le seta i la tātou savalinga o no tātou ali to tu. Tātou atu ai o na ruma le nei tula le tuapo te mā, o le alo, male nganga pa ia. O te tau lava le ta mai mā moe na whasia na ia tu na atu ia te ia, le mana ma le oa, ma le poto, ma le marosi, ma le whaanene enga, ma le viinga, ma le whaamanu. Alleluia. E o tātou ki talo. Lo mātou ta mai o le langi, ia pa ia lo suafa, ia o mai lo malo, pa ia lo tinangalo le langi e tei na pai o le langi. E kua mai a te mātou le aso nei, a mātou me ai te kau mareasa. E ta mangalo ia te mātou, ia mātou o sala, e o mātou fo, ia mātou pa mangalo na atu. Ie wanga leanga mai a te mātou, a o fōi te taitaringa i mātou i whao sosonga. A ie la vea i mātou mai le leanga. A wā e olo mai lo ma le mana. A tō ma le viinga e tāwa wau lawa. Amen. Tātou vi atu e le viinga o saunia.
ia, le whakawhaina o a whionga pa ia alo tātou ari. La maua le po. Le evangelia Ioane no le muta upu e ono. Wa upu e nima sifu mai lua se whangata mai di nima sifu mai iwa. O le matua o le ai lo tino ma inu lo toto. O ia te ia le ora e whawawau. O na kina wa ia e lea o utaia ua whape ane. E ma whai whape stea de ne tangata o na o mai o na tino ia te tātou te ai ai. O na te tara ia tua i lea Jesu ia te lātou. E moni o te whai atu ia te o tau. A whai te lea ai le tino o le atari o le tangata. A le enu poi o tau i lana toto. O le iti tonu ia te o tau le ora. O le ai lo tino ma inu i lo toto. O ia te ia le ora e whawawau. O te toi whatuina poi o ia i le aso ngata ang. A wāro tino o le mea ai moni lea. O le toto foi o le mea inu moni lea. O le ai lo tino ma inu i lo toto. E tu ma o ia te au. Wau foi ia te ia. Pape foi ona soi fua te mā. Wana awina mai au. O lo ora foi au i te mā. E pape foi de ai ia te au. E ola lea ia te au. O le nei le arete o na alui po mai le lani. Le pei o tu te mā. Na ai le manai awa oti lātou. O le ai i nei arete. E ola ia e whawawau lapu. Me ia na te talai ai Jesu. Ina o ia Jesu nako i Kapanau. O le tala le lei a le adi. Ia oe le adi Jesu Keriso. I le vaiaso atoa o tātou whalongo ai i sa wali e winga i le areto o le ora. O whamautino mai e Jesu le ora mo i lātou uma o e taitonu ma ai i le nei areto. O Jesu lava ia. O le nei areto tātou te maua mai ai. I le Eukaristia. O le nei areto e whatumu inga ai lo tātou fia ai whaleanganga. E ona tātou ai le tai au me ai mama, au uli, a fiafi, ma le ainga o le po, whamalo si ai le tino. Pape na foi ona tātou mana o mia, le nei a reto, e foi na mai ai le ola i asa uma. Le ia maarosi ai le tātou nganga. O tu mau sali le whātua. A wā o le tia Apollo, e pei o te liona, e ai o lo sauni pea, e wha o matia i tātou. E whapanga le atuaro na nu, e ngate i me ai mo le tino, ai whapea fo i wha, anga ina whare nganga, e anga i me alopa tu mau, o lana fionga. O wala wina i tātou i tustu singa pa ia. E na ia tātou i loa lo tātou fia ai sili. E leo le aresto. E whātumu ai le manawa. Ai o le aresto le ola. E whātumu ai le loto ma le anganga. Nā mātale vai aso i le toi whamana tuinga o le tala māsani e tangata. Isara elu i le toafu. Tala tau le lava vā. Ole, o whae tio. Lo la tau fia ai. Na whaali ai lo la tau tete. Ma lo la tau tete na whaali ai. Lo la tau le mautonu. Tala tau wa ai le mano le tua i ai kupito. Ai le tuafa sa la tau masal salu. I lana tau singa, peitai. Rei tali mai le atua le ita.
ai le lofa ma le poa i whaatele. Na ia poa i atu ai le manai o le areto ma le langi. E ao ai la tau whapea o ia lava o le puna o le ora. E le ngata o se mea ai le manai. Ai o se ao onga i le whātua i aso umata la tau mau ai le whavenga mo le na aso. E le ai se te wina. Le ai te whaaputuina. Le ai te whaalango i te ngata lava ia. Ai o le whaalango i aso uma. Le alofa whamaoni o le atua. A whanga solpea le vai aso. Ka sui ai le evangelia lo tātou sila ma le manino i aso uma ua mawai i le are to moni o lo tu mai i o tātou luma o Yesu lea. Ka mui atu le motu o tangata i a te ia ona ia sa whaatele ina a reto. Ai na luina i lātou e Yesu. Ina ia wa ai na roto atu. Au atu te ngā lurua i mea ai e pala. O lana ke te lainga lea. Pātino i se tia ai. E rena whai o na whamaria ina. E a reto. Paale tonu. Lo lātou nau mo le taunga le mu. O le winga o le olang. Ma le nofu pātasi. E nā o Yesu lava e mawhai o na whaamaria ina. E nā o le poai, mai e Yesu o le areto. A o ia lava o le areto. Na ia o fwoi na atu o ia lava e whai ma le panga whaamalusia. Ma fwoi mai le ola e whavavau. O sili ana manino le nei au tu te awhitarai Yesu e winga i le tinangalo o lona tamaa. Na ia maua le ora e la tu uma o e taitonu le alo i le areste o le ora. E leo se manatu ai o se tautanga wāwala lata. O le ai le nei areste o le talia lea o ke riso i le onga atu tonu o lato o langa. O le whātanga inga o ana fionga. Lona alofa muti wale malona awala e sila ai i le laulangi. E a vea mo tātou lava awala. E whātanga ina lea o ia whamalia ina o tātou manao. Whamalo ro tātou manua. Whamautu o tātou ala. Ro tātou lava nu. Tātou te loai le tele o tu a inga fia ai. Niste tia ai mo le whaawonga, le lofa, ma le whaamanga longa. O niste tia ai mo le mautu, o isi mo le whaamoemoe. I tō tele tia ai mo langona, i tāua, iste lalorangi, e mahasani o na fua tangata i a lātou ngā luenga, o lātou manuia. Pero ai mai ke riso ia i tātou. I le ngata, i le whata whai tauranga. Ai whapea po i no whanga pile mu o tātou o langa. A tātou langona tātou whatawa. No whanga. Pero ai mai o ia i tātou. I ara tele, whale mai, whale tausi mai, a inga, ma au lotu. E whawhanga i tātou le loto tele. Alofa muti wale. Anga le rei, ma le whamanga longa. Pe a tātou te sepe. Pe a tātou le ngona, le mā. Pe a tātou la fotuina. O le aretu o le ola. O le polanga, a le atua. Whapea tātou te le sāwawari tō tas. E le tia ai e au noa mare whangainga. E le tia inu e au noa mare whenua i le vaiola.
Au whāua pēr, la tātou whai ngā malanga. I tātou wao, e doa o tātou fia ai, e doa le se vai vainga, o se wala au e tue sia. Tue foi pēr, taimi, o mo ia ke riso, lo tātou a retu moni, o tū mawai. Tue whamana tu mai whai taunga o le nei vai aso. Ia i tātou, o Jesu o le a retu moni o le ora. Ma o le tātou, o keisiano o vala uina ia vea, mua ma a retu o le ora, mo isi. E ala i le vea, ma whawo i e ua tu o tasi. E ala i le whaalia o le alofa, i e mana o mia le alofa ina. E ala i whalongolongo fi le mu, tala whanoa noa, ma tala fia fia, a e mātitiva. E ala i le asi e mamai, wha mauti no atu, ia i lātou, e le malanga tō tasi. E pei, o le matua i le nei asu, nei vai asu, o lo tino, o le mea ai moni, lea. O lo toto foi, o le mea inu moni lea. Whamaria mai le tua, no tātou whalongolongo e ala i. Upu mai le pionga pa ia le tua, ka ia la ai tātou savalinga, o le nei weekend, o na suafo Jesu. Amen. Se o tātou ifo matutau. Se lava la o fio, le rie, i me manati ei lau whanau. A le inga ma le whaftai tu i ngātu pēr i ati oi, ta māma le loto ma nganga o lau whanau. O mātou tuina mai le whai, taunu mai le whai unga le nei vai atu. O te au, tiute, tenga iai. O whanau ia onga, o tapu inga mau, ma atua i maota malawa. O i lau fōre se tafe ngai mātou, ma le popole, atua ma le atua tu wale, o na matani, mahalolosi malolonga. O mea e tofu ina ai lo mātou whātuatua. Ai o whaaria lava le moni o lo walopa, ma lo wha maoni, le rie, o e lava, o le tua o le alofa muti wali. Whaftai mo manuia le tino o le mawhauwhau e meisi le nganga. Whaftai lau tuspa ia, dona awa au mai pēr i a te mātou, ai meisi le te au o le tala lei, pei o na polopolaina le nei vai aso a toa. A vea pēr au a fionga masulu i o mātou wae, ma malamalama i o mātou wala. Siri o le mātou whaftai, o na Jesu ma le whaalutanga. E i saunia mo i mātou lau whanau ang sala. Le tuae o mātou whanau ang sala pēr i uluma. Tau sawina i mātou le toto pa ia o Jesu Keriso o lo walu. Le tua ropa, anga le mai, le ala. Usuatu o lau whanau tiute, mga luenga o le nei atu. Ui pui ma leo le ina lo mātou whafo ma le ufane le nei atu. Pamunia mātua, mātua tausi. Loponia lau au whai ngā luenga o le tale lei. Ma le ngā luenga fola ina i alu ma le mana loufi na ngā lo fola. Ma nia le tautua le siufonga le lau mua le nei atu. Maso umalawa. Tau nia pēr i mātou le tino a nganga ma le mawhauwhau. A wālo sāpati ma le asa o i o mātou luma. O a mātou te talo ia, o a whaia ma le whātua lava. E rāti a Jesu Keriso lo walo, tuma mai e o mātou lunga o malawa, le manuia, lo pina i mū, ma lo walofa tu noa nei, e o i le whāwawau lava. Amen. I le tuapo o tanā, ma le alo, ma le nganga pa ia. Amen.
Pena ua whafonga le tunu I le tātou sauninga lotu le taulanga si itia o le nei tai au. Ia ma le nei vai aso atoa na whiangai ma le li ifsosani katoliko ia Paulo sa whainaia ma le kalesia katoliko sa ngato Mikaele I taita. Ia o le nganga level 5 tai whaia umasui lau whafonga muli atu le 5 tai ma le whamalo. Whamalo lava tāpena mo le nei vai aso atoa sa whiangai ia I lau sunga. Ia ma tātou sauninga lotu le ngata I leo le whaletua le langolongo sua. Ia o le nofualo whapele kalesia le natapo inga whaftai tele lava. Whamenuia le tua mau penso I fua le lei, whauau pia le anga le lei o le tua. I le upu, ia e tāpena I pia ma tāo soinai, ia wā le tausinga o le kalesia. O lusul tolu minuti au te enel fitu, le veinga o le tua mai le kalesia katoliko, sangato Mikaele I taita, ia o na whangasolo I leo le porokalame se I awharifitu o le tātou talo le tātou talo whalawa. Follow
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Sāmoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Sufong lo mua, atau le tayao. Le tatu por kalamel ata le tayao le nei tatu tu filo i lungo pe ule ele ngang fi tele eu te fatalo fatua i le nei tayao le tunu u amalole soifu nuia fa malol fulau tayao le nei ole so forele ia wolus fu fa so tatu fo lango le masina a perila
au vai le kalena o le aso forei le muli nei o le masina e uma le masina o pewile le stofi o le vai aso fou ia tatou amata le vai aso forei le vai aso fou le aso mua o le masina me e mai ula foi le anga le le tua mo fente te mai lo soifua mo lo wola le aso tatou to e feiloa e manatu ia o lo so longa le me uma ia pe afua tatou isi atunu o le langi o lo feanga i mataua ma misa ma fe vai inga o pulenga le ia malo swinga o le tau o le ongi ma le motiva ia o New Zealand nei ma Wellington ia o tatou vai le oso e le la o failonga ia o le lofa ma le anga le o lo tatou tama o le langi lana tau singa lo soifua mo lo wola ia o mele o te whawhelo e tue le ngā whiwhi tele le tunu ta lofa lava malo soifua e nei o tātou tamamtina mātutua o le malose le tunu mana i whanau ia onga o le nei aso ia le ngatai leo whawhianga inga mwhalitua e o lofa atu programe whata lofa atu nei tai malo o folau ia nei tātou paanga mau so se tu ni usila ia male so se vahenga o le langi mo mai whase launga whata lofa atu mo whamenu ia atu nei tai au ia tango si atu tātou Facebook i lunga lau i tūlau ia o na maua ere ia uo mau a inga tātou whasalunga o talo whatu ia Aaron Sila ia whabelevenda o lo whatu ia Tasi ma Cherry ia Teresia tunga Kevin ia tinga e whenga uiai lo tere atu ia whawhawina whenga ui a mahalorso i fua ia whapepa lii sunga ia malai tolu ia lo whatele atu alporokalame whamenu atu sunga sa ilau piniata whaftai ia lo tele atu sunga tu mua ma lo level so ifo mau le tai fo ia le la fanga solo ta tu programa le minuto fa fonga le tatu talo tam famia o so ifo pa vivia me le pese le peni no tia fa e me le tu ai malo me la tu ngal fa Sāmoa fa peni sile nei e lo toi lus furo minuto da talo le valu talo fa lava si fonga le mua
Le tatou talo le tau pe no failo mai official vai tau le tai nei fa solo to le nava yaso mo mua pe tatou ulia ia o le langi le tau le so o tu le so lua sau mtu langi le la le tau le se fa la lave fe tau le male so malolo ni se malolo tu nei o la vele son fu o le so fo talo le e pui lo so fu mo tatou wola ia il fa un le vayaso kapiti minutu fa no mtu naki mtu langi le ia le tau le so fa pena Marlborough Taupo Hawke's Bay ma wal rapa ia langi le tau le so o mai se uso tasi wai da rapa ia nala le na o le po le la o maua wai da rapa o le malulu o le o ia mata tasi fa solo lungo le fa ia fa solo tu lungo le fitu ia ma fana o lo ia sulima fa solo tu lungo sumo le fitu tai au i le valu le po tai au la faile ta longo le Warriors i tai i Wellington ia o le malai le ata le Henry Stadium ia o le a fatutai a peta alo mo le au o le Dolphins ia tumu lau umana tau lia uma pepa o le ta longa lea ia tumu foi tatou le aso nei fa solo to il fa un le vaiaso na to avta vale upas ma le au vanga nga lului ia o nanga e tau tua tu tangata ia sanga ia ai o le tai ia tele ni auto tupe nei yaso ia saunga le mu o tau au kilani le so le fodinga mai fa malu mai nei timu o le motu i sautem tu alangi le la vatau motu i saute se i vanga nga e veka ko le i nei timu o le malu le e fa mawina le motu i saute a mata mai le tolu anga i lunga sfutasi e ma fanfana sfulmoleono fa solo lunga sfulmole iva o le o telengo le tunu ne yaso matu alangi le tele o vaengo le tunu o pia langi le tau tolu sfulu fole e vevela lu sfulu le ma fana o le angoto i fole lai le so Wellington il toi luas fur minute i le ono na nei le fiafi e o soa le la tai au toi tas il minute il fitu il tai au a tai au o le fua le amalulu i Wellington minutu a oi a matamai i le ono fa solo atu ilunga i le iva e a mafanfana sfutasi anga ilunga sfuru ma le tolu o tala o le tai mo le so Wellington e sua le tai to sifuru 5 minute le sifuru tasi le tai o nei pe le tai to 5 minute le 5 le fiafi to sua le tai sifuru minute te e sifuru ma le tasi na nei o polirua pe le tai te o le iva le tai o nei sua le tai afa le tolu i lau auri no toi pe le o le tai le afa le iva na nei le fiafi e o le tala na o le tau ma le tala o le tai mo le silifia e le tatu o tenu ia o la tau o lo whaer ngā luenga le lei o le lafo nei se eleni Sāmoa e mon e tau whaasoa soa lava ia a ele mwhaina tua leanga le lei a inga tasi tala ni usila e a maua lau tupe Australia e valus fulu ia oi ia le se tau vai atu tatu tala le tupe ua tau la vale mai le vaanga lea e whaer tatu tala le tupe tasi tala ni usila mo lau tupe Australia e valus fumalta sene o le tala fiti le ua tala alua 5 sene i le so o le tupe tonga po le paanga tonga tastesi ma le lua valu le paanga tonga i le so tala Sāmoa le u tala 5 sene tala 5 sene i le so tasi tala ni usila maua lau tupe Sāmoa e tala 5 sene ia whaftai lava ia tato se mai lava noa o whaamanuyanga o aso soifua ava pe nei lo was fa nau nei le so lus fumar fa na masina o pe wila ya mlu ye tele lo was soifua fa menu ye le tu ye te o fa popolista usanga stele o lau fo launga ya fa le tausanga ya
o le tusi faitau o le nei aso lo maua lea o tatou emaili na aso whanau at samoacapitalradio.co.nz o le tusi faitau o le nei aso maua lea le salamo tolu lua fe upes fulu salamo tolu lua fe upes fulu tele meti ngai o ia mioleanga au le fatuatua ia Iova e si o mia o ia i le alofa e tele meti ngai o ia mioleanga au le fatuatua ia Iova si o mia o ia i le alofa na tango fiir foi tau o le nei aso ta ua le fatuatua i leli ya manuia tele lo waso i fua e pesile nei wa sa unia tatu poklame e wha manuia ilo was whanau. Sāmoa he miti ai o se tatala pa amanuia lo waso whana waruia me oni awa mani pēna me usitai ua sirilena e manuia i lohola e oli ai mawhia fia o mai tātou fia fia Sufana Maulia Tato Bibi Mapanga Petai Ile Tua Maulia Mai Matua Lema Paina Pa Amaru Sina ile tele o aso wa o safia nei male pia e dei aso wa uria uso e ia tau tola ya mua pe ale atua fa awa tau lo marosi tau tua male pa amao oh my tato pia Sofana Maulia Tato Bibi Mapanga Petai Ile Tua Maulia Mai Sofana Maulia Tato Bibi Mapanga Petai Ile Tua Maulia Mai Oh my Tato Bibi Sofana Maulia Tato Bibi Mapanga Petai Ile Tua Maulia Mai E whatala whātua le janus mai al whaafonga o le wawai fo i le nei tala o le tala whaasol pito le langi mena tupu i le so i le aso lua suru whao a Perila. O le tausanga ta siiva lima sifuru tolu. O le sa vema pale mia o le malo Petania o Winston Churchill. O le so na whae o tiai ia le night. Ia polisoi, ia te ia il tupta mai tai o le sapeta le lua. Le tausanga na ta siiva lima sifuru ma le tolu. O le tausanga ta siiva fitu se fulu. O le nuu leo Cambia, November Republic, ia maufi atu ai le wha malu o malo o whaatasi, filifili ai le urua i Palestine o le malo o tangata suafa ia Tawara Jawara. O le tausanga lua fe ma le lima o Kardinale Joseph Ratzinger, na whaatautou i le so, a vea mataitai o le Kalesia Katoliko,
e lona lua se lau ono sfulima iei pope. Ia ona suine lona ingoa ia pope pe ne tito o se fulu ono. Ini usila nei o tausanga tasi iwa lua sfulu. Tausanga e tasi iwa lua sfulu. O le pele nise o welese ia na tau nuu mai le so. O le tangata lea o Edward o le atali o King George le lima. Ia o le na afe i le so i New Zealand. Ia o lona taunga po lona ingoa safa ingoa mulmuli ai ina u maliulon tama o Edward le valu. Tausanga te se iwa lua sfuru na afe mai i New Zealand. Tausanga te se iwa lua o le aso mua nei ni whaatau ai ia le whailonga le ta o le poppy. Ia leu tato vai o lo Table Anzac Day. E wa aia loa tama i plastic po le fungala au faina o le poppy. Ia e whaatau solo i mga hala. Ia pe le whaatau fo i e fo i manatua ila tau na maari li uri taua. Whapea maila e lua se lau fast lima afe. Pe silia ma le lua se lau fast lima afe. Ia tama i poppies la iti na whaatau le so. Ia o le tua ingala po as lima afe se lau lima fitu. O le tupe na mauai se furu toru afe se lau ono pauni. O na fua ina le o le toru afe ono se lau iwa lima pauni. I nai fita na ngā lulua i falani, fita ni usila ia. A o poppies na whaatau tono ni usila. O le tupe na tutoe ai, e iwa afe mo le tupu, ia sa tuu mo nai fita u leini ngā luenga mo la tu ainga o lo nofo i ni usila. O le tausanga te se iwa fast fultasi na ngoto ele vaa leo le Hellas. E whapea mai o fita malo o whaatasi na la topu e ale vaa lea i tonu o eleni. Ia na fuafua i se whainga malanga sa ia ila ma fita ni usila. E te ua ngoto i le songa marili umai la tau na iei nunga. Tausanga te se iwa fast fultasi le taimo le tau lo na lua o lalulangi. Tausanga te se iwa lima tasi. O le urua i fita lea ni usila na maliu i le taua i Korea. Tangata suafa ia K-Force. Ia so otua i Malaysia o Lieutenant Dennis Fielden. Tausanga te se iwa lima sifultasi. Tato tala nato e maul whapoponga tai masani whaftai lava. Tole whawhoma i le tautua le simfonga le lo mua le tūna tai au whamalo le unsai. Ngā luenga matalo nei aso ia o leo langa leo tātou o le usu e whai ngā luenga. Nisa ngā lue pōn pō whamalo si ngā luenga matiute. Ia o wholo whatu tātu pō kalame whaftai sunga elia malo le ngā lue. Ia mese sunga ia sia nava. After tele lava ya sunga ya nai malo nai tele atu manuia fa unga longa ni yas fa tai multa po inga sunga ya fereti malolo ya malolo fa tai ya tango sia tu tatu Facebook na minuto on fa fonga mai lole tatu tala mai za mom tala fo pe on masania i tal valu ya ole le yaso yo le aso umi e il fa moi portal le lua ya na mata mai lole ona ngai Sāmoa le so sunga ta se selem sem pa yeli tula e lima i le fiafi i nei New Zealand ia o le ono na Sāmoa. O le aso al nei o le aso umi. Ia le tau o le tātou tautua na nei le fiafi lima. Ia mo tātou umalava ua tā pena whainga malanga ia manuia whainga malanga. E manatu o le suinga o le tātou tuto tasi le fo iwa inisi o te manatu o le tā pena i malanga. Ia e ui ei al suinga o le nei teimi fuafuanga ua tangu tālava o no tūlanga sua umal pensini. Tātu sia si taimila tamai ia ona maumole sa tala fia. Ua umale tau o lo vesi ai. Ia toi whaavanoa wa asua ua whia wai. Ida ia toi sui e tu langa o le tau o sua u. I so se atunu ulava o le langi. Ia o le pamu lea mātaule ila lo le MPT. Ia o le tolu tā la luasfu tolu sene le pensini le iwa lima. O le pensini iwa tasi ia le tolu tā la sfuru whasene. Nei tā au na umai le pa ure na. Te le iloa la pe po le ale taula ui le temili nei. Ia ma nei e lava. Ia tālu sia ia ua lava nei ito ia lunga le whata la te leo pamu i tono New Zealand. Ia al tamilei ia usmel whaafonga nei whawhiwhianga le tai au ma whaamalu ia tu pe nei matua tausi ma lava. O langona le malulu o le tai au le nei. Io ia e o te manatu. Ia leo amata leo te vai atu i whafu oso ele la la. Ma nei ale oso ele la ia wa i e whamalama fu le fale le li tu le fale le oso ele la.
le sunungia mai ia to sola pulina fa saul ma fanfana o la tonu fa vela ma lau kok Sāmoa po lau kofe ia ki fa le hotel le tio po lau TV po le ala vale o nanga naite wala naite mo tato fa salongo ia tato we vale le tai hau ma lau la so fom nuia o le fa fonga me tau tua si fonga le mua O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. lo fa te le fiona futialo ma lo so fua 5 minuti ona tona tane o le tu live alu tau tua si fonga le mua Música malie awe fefe se mai ona tene Usumai la pese malie Ayata mai mai siva siva mai fata mati pausoso Le mai lua awale pao Sani ile ai ni usani
si o ulu ele matua mamao e malula vale savili ile tafao ole ai ua esele ova ale malai pae ei ole kiona oi Sāmoa oi Sāmoa ea saupa fofona toa pimani isi o uitulani ua masani ile ai minsami oi Sāmoa oi Sāmoa ea saupa fofona toa pimani isi o uitulani ua masani ile ai minsami Se formal wielo tātua tanu o le whaopopongo telefon mai Sāmoa mo le whaai unga o le nei fo i vai aso. E to buatu e tātua telefon, wa mai a whātau tōi ne le vai aso le nei i sauninga whaapitoa le whionga le tamai tai a Sielinga Diana Roma e le tōwhinga o le sweeper external whaamsinonga o whanua maswafa. O le whionga a Sielinga o se urua i tamai tai le watula i mai e tau ave le tōwhinga o le sweeper external o le whaamasino whanua maswafa mai o se tamaitai wa whaamawina lo le swafa le tala whaasolopito o le whaamasino le atano. O le saunuanga whai una sauno i le fionga le presidente le whaamasino whanua maswafa le fionga le sātele rapi wa ai na ia toe whaai loa ianga waa mata i alo whiwhilinga o whaamasino mai ia whaaftai i le au fia sa mawhai o na mōn mawina le whaatautonga o le tamari o le atano i lona tōwhinga fau. Ma tui nā tue foi mana whaamanianga e le tula e mai ilo na tō whinga whaasui perestene o le whaamasinonga o whanua maswafa. E le i tāmpunia le mata aupo o le sue suenga e whaasanga e le maliwa e se aloa o ngā le universite tu au malatino le e o mai le sope anu whaamaunia mai a sui komisino mtanga luenga o leo leo e le i mautu lava po ai tonu le na maliwa i le alo le atanu. Pau le tūlanga o wha mautu mai e le ataua, o leo leo umasa iai le su e su enga mua le mata aupu lava le nei, wa wha se e atoa e se uma, ai wa suia uma atu isi malu le malo, e la tau te toi au ili na su e su enga o le lava mata aupu. Na wha mautu mai fwe le ataua, e le ia o mai le atu no leo leo e to lima su e mai ni usila le wha apea wai whanua, ai pau le tūlanga mauti noa e mua mai le taitai o le to lima, o na wha solo mai leo i lantou i teimi o su e su enga, sa i o atu i le māsina o Novema o le tausanga le nei. Mai lava il matanga luenga o leo leo, wa te ena le sui komisino matanga luenga o leo leo le i atau o Samuel wa whamasanga, reportim wha amtalanga o lo whasala lau solo i lunga o pengta wha i langi, e wha peo a wiva le tangata lena moa mai lalo nea, o a wivi se pangta wasilia i leono tausanga o sa ilia o pati jong ni. Na whai loe li i ataua, wa mahea o na fasiligia uma ai ngai lata le no whanga na maua ia a wivi, ma o lato whai loane e le ai nisi o lato ai ngolo tau sa ilia. Na paule tūlanga o wha maonia i su e suenga, o le a wivi o se ali. Ai o whina ngalo na wha alia nisi o tangata e masalo mi ai o le ali i pangota, o na talu mai o na sola i tua mai le whanpui le tausanga e lua fes fulmariva,
E o mai lava le so, e le I maua lava se wha amtalanga po ni wha maunga pe masalumia foi, na toe wa aia se no whanga po o le atunu, pe mo foi se wha maunga ua sola I atunu I whafo. Ai o le la sola anga I le atu sanga ma se tase o pangtaia an seko vai lei, na toe pue e leo leo lea li ima toe wha fo I le whadpui pui, ai e le I toe mawai lava pati jang ni e o mai I le so. Mai o le tasi leo mata opun wha I loa li I antaua o lo tatala peo na whila, mo ni wha amtalanga e tu inatu e le atunu, e veso ta I lea li I pangta o lo sa I lia pea. Wa whata oto le vai mamao le ofisa le va aitau le atanu. E toe fausia se isi o na ofisa mautu, e se no whanga saonga le mue wha wawi nai pea I alana tautua ma le o nanga le atanu. I teime tūla I mai ei wha avelave wha le natura, a ia malu pui pui a fwoi ma le soi fuo tangata whainga wenga. O le fuawhanga a le ofisa le va aitau e pea na wha I loa o lo lato ofisa sili, le ala sa le North Francis Brown Rupena, wa maea o nā sia le asia singa a sui o le kāpeneta le no whanga I whale lau niu, le ua fuafua o le awhau sielo na ofisa au tū. Ma o le nei ofisa tutonu o le a fiai ma le ofisa tutonu o tūlanga tau mafui ma tai tuwina wa fianga tau mafui ia le ngata I Sāmoa nei ia o le tūlanga il Pasifika lalangi atoa po le tato Seismic Operation Center o le tato Seismic Operation Center pe walua le toru tau sanga ia o fuafua ia le ala wa e fo I se finangalo le tato malo ina ia tatau ma ua tatau ona fausia se fale fo le va aitau fa tasi ai ma le tato Seismic Operation Center E ono eka le te leo le whanua I whale lau niu, wa fuafua e fausia I le polo ke te fau I le neitu sanga. Ua vaelua ina tu unga fautasi mo le whaamana tuina o le atoanga le ono se fuma le whātu sanga o le tutu o tasi o le tātou atanu, I le nei fo I tau sanga. Na whae loe sui o le komiti o le tāpenanga o le sisinga fua, o le tu unga fautasi mo mua, e 5 wa o le antau mai o le lua mai Amerika Sāmoa, ma le tolu mai lo tātou atanu, e whaongai nai fo e sipuni, ma le tu unga lona lua e whaongai nai fo e la au. E le vai aso o tō naina mai moina e laulangi lunga o pengta wha I langi, le mawa e o le tūlanga wo o iei tu ngā fautasi ma fausanga o waa whaona pōne I le motu I sasae, pei tai wa wha e loe niso kapteni o waa I Sāmoa, e le o alo tamana fo I la tauta penanga, ma e le o tūma mai na fo I le tau wafa atasiai, ma ia fausanga fau o fautasi, mai o tātou uso tua o I Amerika Sāmoa. O tala fawia, whamalia tele le tua le anga iatu le whaai ungo le vaiaso lo tātua tinu, whasoi foia. Tala falava o tala fau mai le si ufofonga le lau muai Wellington e mo le nei tae ao, aso lua se fulufao a perila lua a whelua ono. Ua whaailo e le taitai o le Act David Sāmoa se mata upue ono avea I le tai 5 se lau tā lai tamaitia onga umalawa I vasenga se fulutasi o se teu ngā tupe o inivesi, ina ia sanga whaalau I loa I pea le wawe whai o teu ngā tupe a o la Haiti. Na saunoa Sāmoa e le I whaapea ua avea o se polisi a le Act I le taimi nei. Ai o lea whaatupu manatu, e mawhaiona whaatupe ina mai le 5% po o le 30 miliona tā la, o le vai ngā tupe e ono se lau miliona o le Kiwi Saver, lea e sauwhanga I ai le mālo I le tausanga, po o le 2.10 tā la o lo o tutongi atu e le mālo I teu ngā tupe o le Kiwi Saver. O lea finanga lo Sāmoa na folasi atu I se whaatasinga whaapisinisi a le ANC di kalai estete I le pō na pō. O le aso tofina a matalia I pale I falani, le fono a atunuu e tutono o le whaala potopotonga o le G7,
e whaatatau i le si o manga peitai, ua whaataatia ese le mata upu e winga i le suinga o le tau, ina ia whaamalia ina i le United States, na whaalia le ofisa o le minista o le si o manga Monique Barbiu i Falani, o le a whaautu le fono o ni whaafitau lima mata upu e leonga o ngā tele, i se tau mawhainga e whaamalia ai atunu upito sili o na tete le mamalolosi o lo i tutonu o le G7, o lo lātou mana onga, o le ave leo le whaamua i le tasi anga o le G7, po o le mafutanga o atunu e fito pito silio na tete le tamau a inga, ua awina atu e Falani, Italia, Kanata, Japani, Siamani ma Peretania tele, hala tō minista o le si o manga i le fono le G7, na ave ese mai le whainga maa loa President Donald Trump, le United States, mai mali lienga le lalulangi, e whatatau i le suinga o le tau, ma whaavai ai le puipuinga o si o manga talu na toi fo e atu Trump i le taitainga o lona tunuu i le lua whelua lima. Na whaalia le malo, ua whaalau tele le porkalame e saini ma whaamaonia i lava e tangata e peo palama, ka muta, maisi a la tau lava ngaluenga, mana sau no le minista o whale mga luenga te tele Chris Pink o lea porkalame ua mawhaia i e palama matangata e ngā lulua i le whaingau awala e whaatafe i aisua vai leanga o na saini ma whaamaonia e i lātou a lātou lava ngaluenga ina ia mawhaiona whaanatinatia i le whaunga o whale ma whaatau ngofie ai. O le mana onga o tangata whaingaluenga nei ua whaatuatua ina i le whaatinonga o a lātou ngaluenga. Ia wawe o na whau whale whaapea mawaenga o lo moomia ina e tangata New Zealand peitai o le tūlanga maasani lava lea o le tuwai ma e maafua o na o le umi o aso e whaatalitali ai mo so e suenga ma tuai ai lava ngā luenga ai a tilia lua i lunga le tau o le whainga o le whale po o ngā luenga o lea porkalame e whaatapula ai ngā luenga e pe o le whaapipi inga o ni whale tā e le peitai o suinga ia o le āwhola sia le komiti o le Whole House po o le maota ātoa o le āawhia ātoa i le tele o ngā luenga palama ma le whainga o alawai i whale e o atu i le taitolu fo ngā whale e le āawhia ai apartments. Ua whaamaonia le vaenga whaupu whaia le Labour o le ao lātou lango i le malilienga mo fe whaatawa inga sa o loto ma initia ma o le a mawai i le National ma le Act le numera e mawhaiai o na whaatino. Na whaalawi loa ina i le masina o te sema lea malilienga, ma na fuafua e saini aloa ia i New Delhi i le asonga fua peitai, e mana o mia pele lango le Labour ina ia mawhai o na pāsia i le palemene, o na ua mai au na whaailoa le tā mau o le New Zealand First i lona te tee i lea malilienga. Na tali le taitai o le New Zealand First, wawasa mana ia Winston Peters, e whaawalewa lea ngai o inga ai maise mo le lumana i o le eka le sia. Na sauno le taitai o le Labour Chris Hipkins, ua mai au na whaitau mai ilo le lei e le Labour le malilienga, ma ua malilie ai, e whaau au la lātou lango, peitai, na ia whaalia lo nātunga lunga i lea tau maunga, i le malilienga e whaalawi loa i le vai ngā tupe e o atu i le 2 piliona tala Amerika o inivesia whaala putopotonga tuma otia New Zealand i totonu o le 15 tausanga. O lo finau ina se tina o lo ile to ese, polisi al matanga luenga o fale pui, ona o le lava o le taimi e tala no ai ilona a inga pe avili na le telefoni. O le fai ungo le lua whana whaasila ai ele corrections suinga i le o taimi o atu inatu i pangotai fai ai ala tau telefoni. Fai titia mai le tolu i tu la sai ai ile na o le tolu se furuminu te le aso. O le whainga whauna matua le fia i lava Anne Brown, le ana loka ma whaafale pui i le luafe se fitu, ina oaia whao o maliu i lana wo o Carly Stewart. O Anne o lo ono fosala i le fale pui mo leo langa a toa. O lo ofina uina i lana lo ia lana mata upu, ma wala au i le malo ina ia suia lea polisi, ma ia au kuso luafe lua, na mawhai e pangotao na vilifua ala tau telefoni e le ai se totongi. I numera telefoni ua whaamaonia mai e le fale pui, mo i tu la e tolu i le aso. O le taimi mua atu sa whaatau matutongi e pangota cards e whaiaimi inu te mo telefoni. Tanu mai le suinga i lea polisi, ua le lava le taimi e tala no ai e nilona toa lua o lana whanau toa ono, ma whanau a lana whanau e toa fitu peitai.
na saunoa le lo e olo o tū mo le mālo e whaapea na waaia le le whaasoasoa ina le le e pangotau le taimi i telefoni na tele ina whao mālo ma ave uma e isi le taimi ona ole umi o le taitolu i tū la e le i whaia le polisi e whaapea e whaaititi ai le wheso ta inga o i lātou i o lātou a inga aina whaia ina ia whaasafua ma maua uma i e tangata le taimi e whaonga ai le telefoni o le ono se furupasene o Maori tutono to ese e ia lātou whanau pe ona lipoti e le One News o le tausanga e o mai le aso tolu se fulu i uni lua afe se fulu valu na lipotia e iwa afe fase lauta maiti o lo o iaiso lātou matua i tutono to ese na finau e le lo ia le malo e ilunga lavon matua le whaafita auli i le sese o a lātou filifilinga na mafu ai o na whaasala i le to ese. Ua waaia le siitia i lungo numero o whaailoiloi awala mo mai la whaatulanga inai awala i Wairarapa. Whaailoa nisi o tangata i le fono a le pulenga nuu e whaapea na whaatuina whaailoilo fou o limiti fou whaatulanga ina i se tasi o awala i le aso wharaile ai na whaaleanga ina e tangata i le aso ngafua. O le tele o tupe o le autotongi la fonga e alu i le whaalelea o lau papa whaailoilo, whaataita inga o le toe whaanelea o lau papa whaailoilo mo le limiti fou e ono se 10 kilomita i le itu la e ono se lau tā la lona tau. O lo talo sanga ina le pulenga nuu le lau tele i a lipo tiatu tangata o lo waaia o whaia i anga inga. Vili le numera le pulenga nuu i le o ono, tolu o ono, pe vilina leo leo i le tasi o 5. E silia marse laumata upo tanga oi i pamu penisini le vai aso e tasi, ta luana si itia le tau o le penisini, pe ona whaalau i loa e leo leo, i whaamau maunga mai le api a le gaspi o lo o whaailo ai, e tolu ta la tolu tasi sene le tau o le penisini wa tasi le taimi nei, tolu ta la 5 sene mo le tiso, whaali e le komisina langolango leo leo, e pe ama le tolu se lau fitu se fulu molianga ua whaia mo mata upu tau i le aunga oi penisini, tanu mai le aso luo mati, i whaamaumaunga mai le Stats New Zealand na whaali ai, e lata i le 10% na si iti ai le tau o le penisini, ma le 10% i le si itanga mo le tiso i le masina talu ai, pe a whaatusa i a Februari, na ta uai Baltic Sen o le e anaina se pamu penisini i maangele au kilani. E whaapea na ia whaatonuina lana au whaingaluenga ina ia sila tuto ai fōlinga o tangata aile i tatalaina le vaenga e utu ai ta avale. O isi na lipotia e la e atu suti ma ofu le leibe e whaingaluenga i ofisa peitai na vaaya o whaatumua lātou ta avale ma soso la ese e le totongia. E lua waa Iran ua ave ese whaamalosi mai e Iran mai le wainu o le Straits of Hormuz i le mai ai o le saunoa ngā Trump e whaawao na tau fia le taua ua lipotia ua tau lai ngā taifale o Iran ia waa ma o le taimi mua le ua ave ese ai e Iran ni waa mai le wainu ta lona a matalia le taua i le whai unga o Februari. E pea ma le 28 miliona tā lātu pe Korea tutusalia marsela wafe tā lātu pe New Zealand ua whaasalai nai se pailate mai Korea i saute, ta luno na whaonga aina o lana telefoni e tapu e ai o na ata, a oia whaafoina se tamai wa alele. O le lua whelua tasi na whetu ai eiva ai le ea, o na o le whaonga aina o lana telefoni, a o anu le waa i le 5 kilomita i le itu la. Na whaia puenga ata le alii, e whaamanatu ailo na aveina o le waa, a o le isuia le isi waa na te aveina, e le ia ise isi na whaina ai, a e valu se lau 5 miliona tā lātu pe Korea, e whaalu i vaenga toi whaanelea tusalea ma le 10 miliona tā lātu pe New Zealand. Tala fōwia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.
se tala fia mo na susarotina e se fulu whailonga tupe ta i lima se lau tala ma titri sao. E fia whailonga ai fia fo ile tupe i le whailonga e tasi. E se fulu whailonga tupe ta i lima se lau tala ma titri sao. E te anga ai pe alapo sau se eleni e tonu se lau tala pe siria tu fo i mai sila ma Australia nga i mai casho titri sao na Sāmoa. Ma fai fo i no mongo wa no pe alapo sau top up lus fulu tala pe siria tu ka tau mai whailoro si po maketi no pampensini. Ula whaia tato se i lea so whareile lea so whanu me e iai ngale nei whapitoa. Manuia tele lea sao tina mai le titri sao. Malofa taito e mola mino fa fonga tato al fo town e level town e iva. E fa tu te a len fa fonga mai ta pena ana fa solo tala ni usile nei sunga ta se tato tala mai Sāmoa. E fa se silanga ta wole mol tato tunu e ia le swing on tato por kala nei so. O le wil fa mo o le town le lua te mini usila. Ia o le a wina mai tato fa sa longa mai Sāmoa sunga ta se sa. O nei ina ngā luenga fie whai tono le tātou ofisa nei, ia ai o le a mawhai au nei whafonga le tātou tautua, ia o Sāmoa le la whatau taia mai le so, mai le lua, tolu, wha, use le lua ngai le tolu, wha, lima, tolu i tūla. Ia o swinga lana na, ia o staimi o le a wauli, whatasi mai nisi o lau whainga luenga wha au le tātou tautua, ia mo le tai o nei, porkala me le ataru tai au mālona on sai. Whalonga o tu tala mai Sāmoa, o kalma nei o le fuafuanga. O lata ia lea maumana tawa i Sāmoa le anga le lei o le atua i muli nuu ma pia. Tato ilo muli nuu e maulalo tele ia ai lewa tele na ili tato official wa ai tau le no fuanga lea. A leo mai tau watu lela ili swinga o le la ave yuta i fale lau niu. Ma nei e tele le fuanga o le e ifo isi ala leo o laua sifi anga yuta. Ia ona le fuanga lava lea wae e ta ua tele o unanga nei pe o le fui muu. Le la e ma le ofisa e mata tu ina mafu e ia le ngate leo nisi o ala leo ma televise e a ta wole yuta wa la to e longo pu ile ile atu no pe atu tupula ia mafu e o tsunami o lolonga o afa e le uta to lo wa lo fo tau tu al tu e pi ila nga luenga fai ai ai la vai muri no ia lo winga o le si le vai nga o le vai ma o le tato malo o ile vai fenga malo tu le mai ta pena mamao ia na o le tūlanga maulalo ro ia nei ia le tātou talawhātai ia o te manatu e whapena fwoi nei a inga e nofo le talawhātai ia o le sāu niuri lava mata i tū e tautou te le iloa lava mea tupu i le sisi o tātou ia pe ia o le tala fwoi le moe mamanu ia e te iau a afe mai ia le malanga mala fwoi tau e masani ai le au whale upolu o le vai atu le tai nei o le tu le tu apola stala le il fono le va Iran ma America le fai Pakistan e foringa mai ele falinga le presidente America le fai tau tu le tai nei e fa pe mai wai avel fa tonunga ile na vainga au la tu ia o lo ia i to tonu le vai ai le sa tu ton ala to vai lo ni va ala iti Iran te tau mai nei to tonu o le Strait of Hormuz ia ona fa oro le ia o le manua ia pe tu sa o ia me mano lo si ai o le nganga o le presidente of America le mai tau atu e mai se o lato mate tu ina o le onga samile ia uni tau ina ni mai na i ka sa o le mu pe mo le feo inga tangata e ui o lo o poloka e lato ia le anga i o va ai tonu ma le anga i se mai tau si ia o le aso atai au ia o le la fa manatu ai le insect day ia e fa mamalu la tātou tu se ia sumalo lo ia songo fu asau ta iao ia u te loe ele ngalo ia i lātou ia ia o lātou ainga ia mai lātou e ini wo sa tau i taua ese o laulangi e pe au tū lava i le tau alo na lua laulangi fai tau fia afe soifua fita ni usila ma Australia na fia yo lātou soifua i taua ia ai anga i nei le museum le ne mātou i nei Wellington le tau le te papa e te lātou tonu le vaenga whapitoa na ua whaalau i loa i taua lea mesale taua lea Gallipoli le na tau i Turkey tātou fita e se foi lau mata ua le umar fai umatangata ia te mata i mena watu i fita ia ma vaenga na usfai mai le fili ia matau tia foi na taua le nā taim ia a e fua i le taua le nei ele i o fita Amerika ma Israelu i to tonu Iran fai se taua
E no nofo mamao tu amata whanalo keti ma drones me o se e mua ngai o I Iran. A tali mai Iran e tali mai fo ia na ia lo keti mana se e mua e tau ai mai pomu ma. Me whapena, ia e fuala I taua yasola. Ia le taua lea mo mua langi ia po se vai meo le tasivalu, po tasirima wha asolo ma le tasivalu. O le taua lo na lua o se vai mea na o tasi iwa tolu rima wha asolo ma le tasi iwa, wha asolo mea il mo le whasifulu. Ai fuala I taua na o fita I to tonu atu nu. Ia o le whainga tāna le mafu angana o tele iso I fua o nei fita na whano I taua o nei o to tonu atu nu o na tau wailea. Pa mal whana, pa atul whana a oka. Ila la whamana tuina tātou le aso atai au, le atele sauninga ese whaia le tele o vaenga ni usila, nga ai aso malo lo, ilo tātou le aso fua asau. Ia ma nefu, ile aso malo lo, ia lo te vea tu le tau, ia mtualangi le lei ia le tau, solo tu le whaunga le vai aso, watu ele mtanga le vai aso fua, e malitua. E alo luale langi le lei o le tau, e ia le aso timu, a le tasi e lua pe tolu, ona no winga la, mo tātou a ia, taimine I vai uma po a ia, lava le a inga tata, I le po, ma lama le tai au pero le waia, tā nil whae le fiafi, la mata le sauru malulu au toi au umai tono le fale. Ia, e se fei le tupe, ma le taimi tau ave fale whaamamango ai, ma tau ave tau o I whasoso le taimi, ia e whaongale la, nei, e o atua le asolua a sauru vai ilo fisal vai tau. Ia pero whai atu e pisi il whai ungo le vai aso nei lau mua ona te alonga tele le whai I le Warriors, ma le au a le Dolphins. Ale maria le o whai tau ni le tae au le pepa. O le li tonga lea o le tamale o Isaiah katoa. O le tamana o ngai la onga lea po mare I taita. Ta o naola e I taita, ia ta alo foi le au lakapi uni le onga. Sa ile kalapu sa ta alo I o le kalapu avaloni. O tau avaloni o tau tama lea. Na ila le ta alonga le Hurricanes na whai Taylor Stadium. Sa ta alo ila le under 12. So wea tupu le under 12. Vanga le fitu, fitu le valu tau sanga le matua. Sa ta alo ila le aua po Murray School I taita. Na la tau tala malaya ele stasi o ta alonga sa whaia. E whamela le tala la titi le o yamatua fefe o tono foi le whatangata, foi polo tangata le ta mo I to tonu e whalau loa le au le Hurricanes, le tau le mascot. La le watangata na mto I tangi le fefe. La tu foi kapteni Hurricanes e whatal whamaloa tu ia la tau ia o la iti ta I vita I walu tau sanga e tangi le fefe. Ia le tau milane le mto I le leia le ta alo le tamalea. Ta alo le au tele atonga na luas fulu ma le lua o na tau sanga. E o le lima te ele valu ia le taimi o le ta alonga. E le noinga o na foafi umai o atu nei poli lua na te veatu le foafi na luese I le afo le ono o le sin foafi o le ono tolu iwa. Ia na utou iloe o tau ifi o in foafi ina ia o tau o itai. E li amtali le ta alonga I le 5 minute te ele valu I le po tai au. Ia manuia fofuanga le whaunga le vai aso. O lo tatu iei pea I le swinga o le tau o loa ni nei vai tau. Ia e fuai, whai o le fuanga, po le alme tau whai, mo le me le tau toi whai. O le, e se a o ta whaalongo I mei o vaenga whai te tele I se atunu. E maali li e pe au tasi se mes tasi. Pe la o le taimil nei le malo ni usila. O le national le vaenga whai le ta ita ia le malo I le taimil nei. O le leipa le ta ita ia le iktua ngai le taimil nei. O mali lie pati la popo ai ala tau te sainia pe ioe I le whengainga le la sainia ma le malo initia. Ia ai o le taimine e le o mali lie iai le pati le New Zealand First. Ia e se fo le mali o le whenga malo so fatasi o le National o le Act ma le New Zealand First. Ai le maua la le National ma le Act. Le foi numera e pasi ai ma sainia le whengainga lea. E le la wala to mo miel lang New Zealand First. Ia au whaali manino New Zealand First e le ai. Ia le la umali le leipa lau te au fatas. Ia le la umau el foi numera. E ui lava o lo ta pisa mai ia le New Zealand First I la tau mau. E mai se lava le vahenga tau immigration. Tele tangata ina tia o mai nei tau sanga I lalo le whea ngal nei. E umai ngalu e tatauna tu lava noi tangata ni usila. Au whaalongo tala le swai tau lena mai nei tātou telefoi ana.
Ia ua o atunu ia e se foi la tau tal tununga te leo la tu atua ta po ia. E o la pi la u fa longo atua el finanga lo va vasa ma New Zealand First. E a fa ina i tal tununga le tal tonu ta tau pe au mai. Ia tailo ia wa ta tau ia e le fa mo el fitfita e fa mo ai le anga o le li ia. Ia wisi o nanga wisi tal tununga e fa mo el fitfita ma si anga fa te moni. O ta tau la le ai. Mena ile ilo e istakata. A toi fa mo le anga po ia ma o ngale ile ta tau te fo la wai. Ile nei vai tau so i fuanga. Ya ma lo lava fa tai te lo tato paanga. Ai se mta opot fi fa so mai lo fa tol va lima lo fa tasi ya vi mai. Tato tala noa. Talo fa tu tango ai sunga Ellen ma lo lava fa to ya foi mau. Ma se foi lo iva lo te atu ya pati la ulu. Sunga Simeona ya lupe mai Australia. Sunga Ben Hurd mai Taranaki. Lo te atu por kalame fa tai ma futa mai. E pei ala tunu o fiti. O la ua ala tunu o fiti le na whaelisau noanga alo komisina o stangata maulunga o le malo o fiti. Po le sui komisina po oi tate ele i maua atu le urutala e la ua ai. Po fiti, po Solomona, po Papua New Guinea. Na whaelisau noanga whapea. O mātou leo, o mātou e mai wha malo si tu la fono. O utou mātua whailau tau ngā luenga. Ai le ma whaina whai leo ngā luenga mātua. A fa ina utou fa na fu ala fa sai na tu te na utou pa wa tu te leo ya o le alisi me leo to fa ya o le loka lo ma wala ola to le mai enforce pe fa malo si tu la fon sa no na le ta i longa fo leo le Pacifica ya avela na tu ola lo i ma tu fa u to tiute fa u to nga luenga o le va u to fa na e le o se nga luenga leo le to ya o automatic nga luenga leo o le loka lo ya le utato mai tau na le tai mi utato tu no te loa o le te leo mātua Sāmoa. O le tū māno si a whasau langa o whanau mai le a fia i whalau whasai. E tari tonu a ui e lo manatu nao a wito i titi mātua ia o la lau te e hao i mau e lato tupe ia vaeng. Ia a fia toi mana i whanau mana i o lato a inga. Ia ta i talawa ia. Ia si o whaia le tū langa ia mana ia toi si sila mau a uni a whaina o e man whanau ma le a inga. Patalo fatu saulo ma lole uspor nita yao ya tina ya Rachel olo fa tasi ma Jerry fa pesunga ya yone ya ma lola valon sa fa fianga so fi filo yo nei taimi ile tautu al si fongo le mua toi luas ful fitu minuti ona ta le ole tu laiva Maio manole volvea che fia fala Sona solea E a eti e nei la upasika ai o suena ai la ukaiva E la te soa o la te la lilo la mamma sua tu pela utale Ole ala whai he mana mea hela o la sui pua Tua sui moana, sui moana Sui moana, sui moana tatu matala Ea, whai mai a sau Petua i moana, petua i manu Sau i au pele, sau masina i puwa i manu Se inua le amoi, i te mao le nu I bolo mai o mano le vale au Te pia whalava, sila solea Ia eti ea nei lau pasika ai o sue hena Ai i lau kaima E la te asoa oi o la taula hiloia Lau mama sua tu pela o taule O le ala whai le mana mea hela o Pasu i pua
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. So if o musika so fifilo i le taimi o le tai au
Ia o le taimi lea ua toi luas fulu minuti ana tāle o le tūlaiva tāpena mai tātou telefou toi whafonga i le tauleiva i le taio nei. E wha moe le tātou li tio mō tātou i wai rapa, wai da rapa, wai waaila i e alu ana po o lela o maua le lei. Ia o lea whaia i nā le tua tusi lea fitus furfate Ori Road i Mastone. Ia o lea ongana e tau Lakeview School Hall. Ia o le la whaia wha moe le tātou li tio tai hao. A ea wanoa su watu mamali watu. Le tātou wala urunga le tātou leina. Ia māloso i fua tālo whalava. Tagalova kuna para tu fue malo so fue maua lagi ba. Oi, malo so fue leo o mai lau suma. Ia o dia o le fue ni o la va si foi bem de fechar. Malo. O mai tau ya tu sui. O le. Oi, mana ia. O anu ni va ia so le de ka. Mana ia. Ia o mane maru. O si a va go fa isi si pe. O baile marulu kere. Ia mo. Ore ka upure i bere i kia. O vire kwa ngati o le o akure ke fogire. Ndi so ye ka saui. O se e fai ka upidio ka kupe a ki sira o pa o ka kai. Le o bai fa pe e la ko ki fa ka o ki fa de e di ba video ka a e o le video. O sa ilesperia ka kai. Ia mo. O a ka kai ke i tu fue o foi da loge. O kere o ikia o taxi o pasi o feo. Ia. Fai o ikia o be ka upisi si foi pe o meu ikia o papu. Au sai o meu teri. Ia o kere o teri o ige o de e sai ka. Au ikia la au ka tu fue le fa pe o se. Este es el rafo que hay. La coca veo a la cual ella cubre y de hecho es de ecuya. Esa es la cosa el tío que cae. O que tiene bufore de ahí la coca que fue que buena. Esa guarebu o sa un pochi baile si ave passi y le fare passi de que abaco. Sorry. O le ba ku le ala sa o e sa o ala I le ku te left. Ai on mori ai o so mai va ruba. O si mai. Ai o sa o ku le o so ko le pasi. Oi. Ai. E o sa o fa pasi e fa ka ro sa bo. Ai pure ila I ke o ke so ko le no fa no ko ba ki a ba fa go vai. Vai ko fa go vai le o fa le ai o ke le o. Ave facile au code de la quiere la cambio. Au no la puede acá. Fuere o sore. Esa acá. Au acá. O aí le o se pita de verde o pelo capoiga. Mo. Au ali acá o que do foi ca kai e vode I lo cuie I cres que le por fa vela. E esa por fa con la capoiga. E mo ia foi le o le ka ke le o ro po le ku le ka po ira ko. Ia mo. Ai mai ro la pe ia ho de foi sa si ki kilo e sa bo. E au mai si ka po ira foi le ro ki ba be e a fai ka ko fo le yo ka ko. E ka uga o kilo ba foi le ia ideia ai e pe o le o kupea. Mo ino business ya. E kaukara kulo e pate tok ai le au bai fo ina ku pe bo ri si le bo foi o le ki lo ba ki si la e ke le ai apa pe fa ka ka be le I ku ku fa e o mai I ki a be si America pa Australia o ke le ka kai e o ni ka fa le nei e le ko fo ge e ga ga bai fa ka fa le ka re outlet ku I pisi foi ai ona ku o e o dia a kura so ni fa na fa pai na o ni ya se mi ka ka la ya ska dia o na fa wa to vo ki ira ku ya ala no de o se be fo de o le pa na go la ko pe ya ai vai fa ka de ke fa no fa bai e va ku fo de se be mo stereo o ki le o no de va ku fo ke mi ke e be o tu si fu ya o be ga ka de abaka
Ya ai. Ere mo sa ko de Io, o wa sa- ka ko de pa ka mi. O di si ka mi ke. Esa arka fo in ki amba sai da fa I uole. Ia dalla pe a pesa ia. Se le profil. Ai ka ko me ko ma fa sai ka mi ki. La ka ka go ar ku pe. Ja. Ia ai fa ka mo po ka la pitu fo. Ja. Ia for ko pro ki ke. Ma lo lava, ja, ma dia foi fai un vers fa tai mo fa so, ma ta confie, ela fa tu. Wa wa. Fa tu. O tele lo ia te au pe Loa se mafuanga e palota il tangata ile so foi pule ia ma le palota le vanga fa fai te lango ina o tele lo pe se swing ol palota tangata e pe ava ia tu ile patia le lei paula o lango mta pule ia ma lo so fu talo fa ia so fu manguia alo ia o le bala o ngi au kilang oi ma lo o ma au kilang ia so fu mangu lo le fo ia e puao au kilang i sa ia fo ngi e o se kai mi o kim o malulu ia tu sa ta to malulu ia ma to so ia o mai le kau nga ia o ko e le o manuia la fa tai la mo to talo le wala me sining ka o mo peso fu la le lei ngai ku o mo tai lava tai ia o fi fa so ku inkio ia o le olanga o ka ia o le vanga o fainga luenga o skali su var ko sango o skali e o ko sa ngi sa si kuka o aku la inkia fongale e fainga luenga fa pela e kamo fai ia le vanga ia le kampangi e ia o kango e fongale e o le vanga fainga kuka o fa kula o e bangoa o ngai nga wa o ngai o ia o ngai ia mo o ngena ka mila usangi o ka usanga uma ke lu Sāmoa e asia lo ainga mai o makua ma e ka iwala va yaso ke afai ale onga kongula ka usanga i ma fai ngol ka usanga ma makanga ka usanga o ke singa le ngalo ia fa mai lo la io e fongalo kangoi e fongale e ke o la me fai ai ba ai pepa le ke follow le recipe le so le pepa ba ke lo prepare mai la kuka ma e ke follow le fainga le recipe ai se ai la le fainga o le fainga lo ke fai o ke o ve ye se me la ngo ka ko poco le ama yo ka ko pia o special kala I me o terrace me yo in ki fa ka la ko I de fai terrace o le inkia malia rinkia le pala longa kalo ave ki ai ngai lo le sau ole sikangaka ave fuope ave lalo se kau piko sininga maulalo e malia le io ole ofenganga le olanga wakaya ele manga o fungali se me ave fuo sesi o le melo kova e ku ngei yang sila la makanga we swalo wa mai kakaya wa kele so se ngaluenga o fungale wa ye kakaya le fungale la ku pe o la controlinga ke de ngaluenga o lungo ala ke te fungale malungo fa ngalo vai ve ang sila le o kaule ngaluenga esa o kaule ngaluenga o si mere sa ka yang sila ka ko ya islanders ka ko ya mai kam fai mere kam fai fungale ia fai ngofia mai ka ko o le fungale o le kota le mai sila kai ko lu kausanga o ia inkia e mai kai ko lu kausanga e fai ngaluenga ingei ko sala e fungale a fa pe ala leilo leila repetitions fongale inga failenga palai lau ia no foma penga ai ka ko sanga le kota le mai la vanga I kusala ai o komeki ale o mai no o le fongale o le mengala ko fa peso le longo vinga la le wa ile le palongo vinga la o mangingwa o confirm o ia o motino la son fua sa usini o I se vai le ia mo I vole o vala au wakunga fa kai ya e ma se na fa fonga mai tatolitio ia o ke fa longo ko ai fongale I le kio o la wala na te fa fong te fa ngai o longo le kiwi o yo le YouTube ia oh ia ma lo fa tai lava ia lo fitele to me luel fa un yaso manguiel va yaso manguiel de wike ia fa se foi ia fa se foi ele janga ngol por kala me fale ngai tante ia no me tupule la mo e fai mai el fa so ala tunu ia mo tatou foi le ia la tai ale lu tau ne tatou fa nau
Au maua le avanoa nei mawhai o nā onga utou. Tango e whai e mawhai le a onga. E leo se me leile o mai o tangata i whao avanoa mō tātou whanau. A o whanau i ana whanau maola i ni usila. O le atunu o neo le atunu o utou. A o mai tangata mai whafo whao e leo se me lelei. Ia utou fina finau ia onga i manuia utou a onga. E a whai fo i ua muta le a onga anga i whainga luenga. Matua tango i whainga luenga ia. Wawe ia ona si tia lo tūlanga. Ia watu la tangata ia. A lai te maua lunga me ngā luenga na te ia. Nei lo le watu o tangata ia. O le tele ia mori mau e se tata wha alongo ai. Ai o te muso e whai atu rungo le ea wai. Na ai te sire fia oe ma o. Ilo ia. Uia ai mātala. O se awa noa le wa mai e mātala i tātou nei e tunu u. Ia whailele ia onga ta maiti ma wha maoni ngā luenga lo iai. O lo fatele atu le sunga seu. Ma lo lava ia o le venta leo lo fatu tasi. Na whapea e ki ane telefoni na fio i vidi atu. Ia ma se fo ia sunga ia tino. Konfenisi, sunga ken, mulpola. Tama ia o le lakapi ia, tama ia lo fatu to o le chiefs. Ia sunga vaonga tasi maringi, ia o Amelia. Eplin masua lo fatele atu polokalame, ia whaftai. E whafonga mai. O le winga na o le to tele o tau ia, ma le mamalo le tātou tunu, nā tau te ngā lulu e matangata i tau te loi o la tau winga. Ia, le fui ta te loi ta ita i tele na ia uo manisi o ainga ngā lulu e ma. O le tele i o tala e whamatala mai whau ea ia. Ia ta tele i whai ngā lue ngā mana i tangata ta te loi, ia le ua ui loi i tau tala i e a whamatala mai. Ia u te loi. Ia ta ita ia, ua ne i se winga velo tātou whape whao lima, ia i tupe tūla fono, ia. O le whate te inga apase e ala o le ia o le pule o le tangata lato. Ia ele te ia whai se whainga e. E mata ala lei. Sau api e wha mau e nisi mea finau lau keis muli ala e. E mau e wha mau ni ai se mea na tupu i tono ngā luenga. Alo whatu asa e mosiu, whaftail mafuta mai. Walu minuto lo toa na tālea o le iwa. Tālea iwa na whafonga le whapoponga o tātou telefou. Tala pere tātou leina pēr fi whaso mai o whātolu walu lima lu o whātasi. Si whonga le laumua. Amanui atu foi le sunga ia Elena tupse whaftail mafuta mai. Lei tāo. Tofi alea faina te wane lo manatu Neo o isaisi aso e tasi ai ue mau
si ai o ulma. Minuti o loto da tale o le iwa tātou telefoto e whamanatu atu e ninga luenga fie whaia nei tātou ofisa nei la o auli ia e tale lua taimi New Zealand ona kolosi leo whasan longa i Sāmoa tautua mele sunga tā sesa se ipa ia le lima i le fiafi ia le alawa lua tātou whasan longa nei tātou ofisa autu ia o le sona mo tātou uma e leo yestua inga isi leo sangatale leo inga lui Northland. Ia e ova male tau sanga o matorio tātou e ova taimi o ngā luenga a. Ia e ova male tau sanga o maua le tangata nei ia tupe ova taimi lata i tolu sifuru wafe tāla. Ia e le iwhai ngā luenga le tangata leo. Ia whātumu le tātou ova taimi te ua sala seisi. Iwa lai e o le tele o ngā luenga le temine, iwa matau na whaonga le teknolosi. E luatua malau kāti ia, e tepa le masini, na whai tauro le masini le temina e matau le temina e aluese. Te whalongo ia soi whapea, o le upu no whalor koloki, e koloki e lesi kāta lesi ia ta ilo ia, ta tere i whai al mena nao le. Ia i ngā luenga sa whapea na, alu lesi ma le kāta lesi, ai le ufai ngā luenga le tangata lea. Ia, nao na i whamanatu nei taimi, wa camera umal tele o ngā luenga, i lole lea tangata nā luatu mal tangata nā luese mai ma le taimi, nā luese mai ma ngā luenga. I whamaunga a whalewhi ngā luenga nei vai tau. Ia, ole, te reo wha o ta alonga o le wha iunga le vai aso, ia, tala noa tuai pia umatatu tala fau. Ia, misele ta alonga mata ina le pōna pōna suwing o le aulea le taiga sa. Tau tia. Ole, si ufonga le no mua, whamanatu atu ia le nei taimi utatu anga i tau malulu ia na ye ia whale tala vai mwhainanga i whai tui o le tau malulu ia tui ia ia ngā te mine soswani mo o tātou e ila to i whai fua ila to tongi tupe ia le ngata i le o ala vanisi tui o le whanau a o le whaatamala o tele le mau wha mai ese o mare nei taimi ia na i tui maua fua le tātou nei tātou whanau nei le iloa na yurungali ilaiti ya fa fonga mai nei matu fa manatu ye e mauti no o lai update po lai up to date ya tu yo tamati lo wingo le foi tau ya ya unga tu pulanga e o tu e uma tui ya na si le fie tatu ya mas foi sa tu foi fa na tau na lima tau sanga o uma tui ya le ale tu ai nga tu pui pui o le fa ya ma nei ya le le aua le misia nei vai ngata ua na o le soifuanga o tuputupu ai nei whanau. Mo tātou e malanga i le nei aso i madue whai ngā malanga o amata na mase se e le wala e le isa la nuriuli le e le iloa e tātou e a lefa peo le tāla i vai atu e le o le isa la pito ulunga i malama lama le tau le isa uriuli isa na malama lama i lo atu ale ua le tele le la nuriuli ai le o le isa la pito ulunga whai tete iai. E le nu mena lea New Zealand le ta o le road check ia e lana o valu se laure na e mawhaiona wala au iai ia pia whai te malanga mamao o na siaki ai lea o le awala po a mai o le o valu se lau fa iva o valu se lau fa iva tu lau telefoni ia misi o tau la malanga le wha iungo le vai aso ia se singa o le Anzac Day. Ia usmai non fa fonga i tātou tala mai sa mom telefo le o tātou nu le tu la iva o le tautua le nei si ufonga le lau mua talo whalawa. Se formal wielo tātou tenu o le whaopopongo telefo mai Sāmoa mo le whaai unga o le nei fo i vai aso. E to buatu e tātou telefo wa mai a whātau tōi ne le vai aso le nei sau ninga whaapitoa le whionga le tamai tai a si linga Diana Roma e le tōwhinga o le sweeper external whaamsinonga whanua maswafa. O le whionga a si linga o se urua i tamai tai le ua tūlai mai e tau awe le tōwhinga o le sweeper external o le whaamsinonga whanua maswafa mai o se tamai tai wa whaamawina lo le swafa le tala whaasolopito o le whaamsinonga le atunoo. O le saunuanga whai una saunua i le whionga le presidential farm sinonga whanua maswafa, le whionga le sātele rapi wa ai, na i to e wha ai loa ianga waa mata i alo whiwhilinga o wha sino,
Mai e whaaftai ai lea o fia sa mawhai o na mōn mawina le whaatautonga o lea tamari o lea tunu o ilona tōwhinga fau. Ma tui nā tue fwoi maa na whaamanianga e le tula e mai ilona tōwhinga whaasui perestene o le whaamasinonga o whanua maswafa. E le i tāmpunia le mata aupu o le sue suenga e whaasanga i le maliwa e se aloa o ngā le universite tu au malatino. Lea e o mai lea sope anu whaamaunia mai a sui kumsino mtanga luenga o leo leo. E le i mautu lava po ai tonu le na maliwa i le alo lea tunu. Pau le tūlanga u whaamautu mai e le i ataua. O leo leo umasa i eile sue suenga mua le mata aupu lava le nei. Wa whaase e atoa e se uma. Ai wasuia uma atu isi malu le malo. E la tau te toi au ili na sue suenga o le lava mata aupu. Na whaamautu mai fwoi le i ataua. E le ia o mai lea tunu u leo e to lima sue mai ni usila le whaapea wai whanua. Ai pau le tūlanga mauti noa e mua mai le taitai o lea to lima. O na whaasolo mai leo i lantou i teimi o suenga. Sa ia o atu i le masina o Novema o le tausanga le nei. Mai lava il matanga luenga o leo. Wa te ena le sui komisino le matanga luenga o leo le ia tau o Samuel wa whamasanga. Reportim whaamtalanga o lo whaasala lau solo i lunga o pengta wha i langi. E whaapeo a wivi o le tangata lena moa mai lalo nea. O a wivi o se pangta wasilia i leono tausanga o sa ilia o Pati Jong ni. Na wha i loe le ia taua. Wa mahea o na fasiligia uma ai ngai lata le no whanga na maua ia a wivi. Ma o lato whaeloane e le ai nisi o lato ai ngolo tau sa ilia. Na paule tūlanga o wha maonia i suenga o le awivi o se ali. Ai o whina ngalo na wha alia nisi o tangata e masalo mi ai o le ali i pāngota. O na talu mai o na sola i tua mai le whalipui le tausanga e lua festival mariva. E o mai lava le so e le i maua lava se wha amtalanga po ni wha maunga pe masalo mi foi. Na toe wa aia i se noa whanga po o le atunu. Pe mo foi se wha maunga ua sola i atunu i whafo. Ai o le la sola anga i le tausanga ma se tasi o pangtai a an seko vai lei. Na toe pu e i leo le ali i ma toe wha fo i le whalipui. Ai e le i toi mawai lava Pati Jong ni e o mai i le so. Mai o le tasi leo mata opun wha i loe li i antaua o lo te tala peo na whila. Moni wha amtalanga e tu i natu e le atunu. E viso ta i lea li i pangta o lo sa i lia pea. Wa whata oto le vai mamao le ofisa le vai tau le atunu. E toi fausia se isi o na ofisa mautu. E se no whanga saonga le mue wha wawi nai pea i alana tautua ma le o nanga le atunu. I teime tūla i mai ai wha lave wha le natura. A ia malu pui foi ma le soi fuo tangata whainga wenga. O le fōwhanga a le ofisa le vai tau i peo na wha i loa o lo lato ofisa sili. Le ala sa le North Francis Brown Rupena. Wa maea o na asia le asia singa a sui o le kāpeneta le no whanga i whale lau niu. Le ua fuafua o le a fausielo na ofisa au tū. Ma o le nei ofisa tutonu o le a fiai ma le ofisa tutonu o tūlanga tau mafui. Ma tai tuwina wa fianga tau mafui. Ia le ngatai Sāmoa nei ia o le tūlanga il Pasifika lalangi atoa. Po le tatou Seismic Operation Center. O le tatou Seismic Operation Center pe walua le toru tau sanga. Ia o fuafua. Ia lea la wa e fo i se finangalo le tatou malo ina ia tatau ma ua tatau o na fausia se fale fo le va ai tau faatasi ai ma le tatou Seismic Operation Center. E ono eka le te leo le whanua i fale lau niu wa fuafua e fausia i le polo ke te fau i le neitu sanga. Ua vaelua ina tu unga fautasi mo le whaamana tuina o le atoanga le ono se fuma le whātu sanga o le tutu o tasi o le tātou atanu i le nei fo i tau sanga. Na whai loe sui o le komiti o le tāpenanga o le sisinga fua o le tu unga fautasi mo mua e 5 wa o le antau mai o le lua mai Amerika Sāmoa ma le tolu mai lo tātou atanu e whaongai nai fo e sipuni ma le tu unga luna lua e whaongai nai fo e la au. E le vai aso o tō naina mai moina e laulangi lunga o pengta wha i langi, le maua e o le tūlanga wo o ieitu ngā fautasi ma fausanga o waa whaona pōne i le motu i sasae, pei tai wa wha e loe niso kapteni o waa i Sāmoa, e le o alo ta mala fo i la tauta penanga, ma e le o tūma mai na fo i le tau waa whaatasi ai, ma ia fausanga fau o fautasi, mai o tātou uso tua o i Amerika Sāmoa.
O talafou ia, whamalia tele le tua le anga iatu le whaai ungo le vaiaso lo tātua tino whasoifoia. Talafalawa o talafou mai le siufofonga le lau muai Wellington e mole nei tae ao a solua se fulufao a perila lua felua ono. Ua whaailo e le taitai o le Act David Sāmoa se mata upue ono avea i le tailima se lau ta lai tamaitia onga umalawa i vasenga se fulutasi o se teunga tupe o inivesi ina ia sanga whaalau i loa i pea le wawewhai o teunga tupe a o la Haiti. Na saunoa Sāmoa e le i whaapea ua avea o se polisi a le Act i le taimi nei. Ai o lea whaatupu manatu e mawhaiona whaatupe ina mai le 5% po o le tolu se fulu miliona tā la o le vaenga tupe e ono se lau miliona o le Kiwi Saver lea e sauwhanga i aile mālo i le tausanga po o le lua se lau ono se fulu tā la o lo o tutongi atu e le mālo i teunga tupe o le Kiwi Saver. O lea finanga lo Sāmoa na folasi atu i se whaatasinga whaapisinisi ale ANC di kalai estete i le pō na pō. O le aso tofina a matalia i pale i falani, le fono a atunuu e tutono o le whaala potopotonga o le G7 e whaatatau i le si o manga peitai, ua whaataatia ese le mata upu e winga i le suinga o le tau, ina ia whaamalia i nā i le United States, na whaalia le ofisa o le minista o le si o manga Monique Barbiu i falani, o le a whaautu le fono o ni whaafitau lima mata upu e leonga o ngā tele, i se tau mawhainga e whaamalia ai atunuu pito sili o na tete le mamalolosi o lo i tutono o le G7, o lo la tau mana onga, o le ave leo le whaamua i le tasi anga o le G7, po o le mafutanga o atunu e fito pito silio na te le tamau a inga, ua awina atu e falani, Italia, Kanata, Japani, Siamani ma Peritania tele, hala tau minista o le si manga i le fono o le G7, na ave ese mai le whainga maa loa President Donald Trump, le United States, mai mali lienga le lalolangi, e whatatau i le suinga o le tau, ma whaawaiwai ai le puipuinga o si manga talu ona toi fo e atu Trump i le taitainga o lona tunuu i le lua felua 5. Na whaalia le malo, ua whaalau tele le polkalame e saini ma whaamaonia i lava e tangata e peo palama, ka muta, maisi a la tau lava ngaluenga, mana saunoa le minista o whale mangaluenga te tele Chris Pink o lea polkalame ua mawhaia i e palama matangata e ngā lulua i le whainga o awala e whaatafe i aisua vai leanga o na saini ma whaamaonia e i la tau lava ngaluenga ina ia mawhaiona whaanatinatia i le whaunga o whale ma whaatau ngofie ai. O le mana onga o tangata whainga luenga nei ua whaatuatua ina i le whaatinonga o ala tau ngaluenga. Ia wawe o na whau whale whaapea mawaenga o lo o moomia ina e tangata New Zealand peitai o le tūlanga maasani lava lea o le tuwai ma e maafua o na o le umi o aso e whaatalitali ai mo so e suenga ma tuai ai lava ngā luenga ai atilia lua i lunga le tau o le whainga o le whale po o ngā luenga o lea polkalame e whaatapula ai ngā luenga e pe o le whaapipi inga o ni whale tā e le peitai o suinga ia o le afolasia le komiti o le Whole House po o le maota atoa o le aofia atoa i le tele o ngā luenga palama ma le whainga o ala vai i whale e o atu i le taitolu fo ngā whale e le aofia i apartments. Ua whaamaonia le vaenga whaupu whaia le Labour o le ao la tau lango i le malilienga mo fe whaatawa inga sa o loto ma initia ma o le a mawai i le National ma le Act le numera e mawhaiai o na whaatino. Na whaalawi loa ina i le masino te sema lea malilienga ma na fuafua e saini aloa ia i New Delhi i le asonga fua peitai e mana o mia pele lango le Labour ina ia mawhai o na pāsia le palemene o na ua mai au na whaailoa le tā mau o le New Zealand First i lona te tee i lea malilienga. Na tali le taitai o le New Zealand First wawasa mana ia Winston Peters e whaawalewa lea ngai o inga ai mai se mo le lumana i o le eka le sia. Na saunoa le taitai o le Labour Chris Hipkins, ua mai au na whaitau mai ilo le lei e le Labour le malilienga, ma ua malilie ai e whaau au la lato lango peitai na ia whaalia lo nā tunga lunga i lea tau maunga i le malilienga e whaalawi loa i le vai ngā tupe e o atu i le 2 piliona tala Amerika o inivesia whaala putopotonga tuma otia New Zealand i totonu o le 15 tausanga.
O lo fina wina se tina o lo oile to ese, polisi al matanga luenga o fale pui pui, o na olele lava le taimi e tala no ai ilona a inga pe avili na le telefoni. O le fai ungo le luafe luafana fa asila sila ai ele corrections suinga ile o taimi, o tu inatu ipangotai fai ea la to telefoni, fa ai titia mai le tolu i tu la sai ai, ile na o le tolu se furumi inu te le aso. O le whainga whauna matua le fia i lava Anne Brown, le ana loka ma whaafale pui pui i le luafe se furu fitu, ina uaia whaao o maliu i lana wo o Carly Stewart. O Anne o lo ono fosala i le fale pui pui mo leo langa a toa. O lo ofina uina i lana lo ia lana mataa upu, ma wala au i le malo ina ia suia lea polisi, ma ia au kuso luafe lua na mawhai e pangotao na vilifua ala tau telefoni e lea se totongi. I numera telefoni wa whaamaonia mai e le fale pui pui, mo itu la e tolu i le aso. O le taimi mua atu sa whaatau matutongi e pangota cards e whaiaimi inu te mo telefoni. Tanu mai le suinga i lea polisi, ua le lava le taimi e tala no ai e nilona toa lua o lana whanau toa ono, ma whanau a lana whanau e toa fitu peitai. Na saunoa le lo i olo o tū mo le mālo e whaapea na waaia le le whaasoasoa ina le le e pangotao le taimi i telefoni na tele ina whao mālo ma ave uma e isi le taimi ona o le umi o le taitolu i tū la. E le i whaia le polisi e whaapea e whaaititi ai le whesota inga o i la tau i o la tau a inga aina whaia ina ia whaasafua ma mawa uma i e tangata le taimi e whaao ngā ai le telefoni. O le ono se furupasene o Maori tutono to ese e ia la tau whanau pe ona lipotia le One News. O le tausanga o mai le aso tolu se fulo i uni luafe se fulo valu, na lipotia e iwa afe fase lauta maiti o lo o iaiso la tau matua i tutono to ese. Na finau ele lo i ale malo, e ilunga lavon matua le faafita auli, ile se se o ala tau filifilinga, na mafu ayo na faasala ile to ese. Ua waaia si itia i lungo numera o whaailoi awala mo maila whaatulanga inai awala i Wairarapa. Whaailoi nisi o tangata ilifono ale pulenga nuu e whaapea na whaatuina whaailoi lo fou o limiti fou whaatulanga ina i se tasi o awala i le aso wharaile ai na whaaleanga ina e tangata i le aso ngafua. O le tele o tupe o le autotongi la fonga e alu i whaalelea o lau papa whaailoilo, whaata inga o le toe whaalelea o lau papa whaailoilo mo le limiti fou e ono se 10 kilomita i le itu la e ono se lau tā la lo na tau. O lo talo sanga ina i le pulenga anu le lau tele i a lipo tiatu tangata o lo waaia o whaia i anga inga. Vili le numera le pulenga anu i le o ono, tolu o ono, pe vilina leo i le tasi o 5. E silia Marcela umata upo tanga oi i pamu penisini le vai aso e tasi, ta lona si itia le tau o le penisini, pe ona whaalawi loa e leo. I whaamaumaunga mai le api a le gaspi o lo whaailo ai, e tolu tā la tolu tasi sene le tau o le penisini wa tasi le taimi nei, tolu tā la 5 sene mo le tiso, whaali e le komisina langolango leo, e pe ama le tolu se lau fitu se fulu molianga ua whaia mo mata upu tau i le aunga oi penisini, tanu mai le aso luo mati, i whaamaumaunga mai le Stats New Zealand na whaali ai, e lata i le 10% na si iti ai le tau o le penisini, ma le 10% i le si itanga mo le tiso i le masina talu ai, pe a whaatusa i a Februari, na tā ua i Baltic Sen o le e anaina se pamu penisini i maangele i aukilani. E whaapea na ia whaatonuina lana au whainga luenga, ina ia sila to ai fōlinga o tangata aile i tatalaina le vaenga e utu ai ta avale. O isi na lipotia e la e atu suti ma ofu le leibe e whainga luenga i ofisa peitai, na waaia o whaatumua lato ta avale, ma soso la ese e le totongia. E lua waa Iran ua ave ese whaamalosi mai e Iran mai le wainu o le Straits of Hormuz i le mai ai o le saunoa ngā Trump e whaawao na tau fia le taua ua lipotia ua tau lai ngā taifale o Iran ia waa ma o le taimi mua le ua ave ese ai e Iran ni waa mai le wainu ta lona a matalia le taua i le whai unga o Februari. E pea ma le 8 miliona tā la tupe Korea tutusalia Marcela wafe tā la tupe New Zealand ua whaasalai nai se pailate mai Korea i saute
Talulo na whaongaina o lana telefoni e tapue ai o na ata a o ia whaafoina se tamai wa alele. O le lua whelua tasi na wheto ai ei wa aile ea o no le whaongaina o lana telefoni a o anu le waa i le 5.7 kilomita i le itu la. Na whaia pue ngā ata lea lii e whaamanatu ailo na aveina o le waa a o le isuia le isi waa na te aveina. E le ia ise isi na whaina ai a e walu se lau 5.7 miliona ta la tupe Korea e whaalu i vaenga toi whaanelea tu salea ma le tasi miliona tala tupe New Zealand. Tala fōwia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Fonga le tenu i tātou fote mo le vnau fonga i le au le nei tātou no sfuru mo le luas. Furu o minu te nei reiva o le awhara iwa le tātou porkalame ia o tala la urungo le niwa yaso la fatu teia e le sunga mari whaivalu ia ma le fionga ia la wano ate i lawa. O le awhara se furu tau nei o le porkalame o le ase singa fatu teia e le sunga le to ina mana uro pensione Reverend Elder Risati sone ete. Pea ona whaero atu e ininga luenga fi whaile tātou ofisa nei le wā o le luanga i le lima le fiafi. Le la sau sa o i whasa launga mai Sāmoa le sunga tase Salam Sam. Mai le luanga i lima le fiafi o le so. A maa lo lava le tau pati i ngā luenga amata lo nei yaso nei whanau ia onga. O nisi neo ta alonga o le whaunga le vai yaso. Manu maa lo le taika sana po e tolu sfoot whaade Raiders. Na nei le valu ta alonga le Cowboys ma le Sharks i le NRL. O le Broncos ma le Bulldogs se fulu fo le pona nei, lua ta alonga na nei. E o le Dragons ma le Roosters ta o le ono i le fiafi. O le Warriors ma le Dolphins ta longa le fai Wellington nei 5 minute te le valu na nei i le pōtai au. O le Storm ma le Lapiti 10 minute te le 10 pōtai au. O le Asusa ia i le wha le fiafi o le Knights ma le Panthers. Ia ma le Sea Eagles ma le Eels i le 5 minute te le ono i le fiafi o le Asusa. E lua ta longa i le Asusa. Nia tatou se e mai le i le Super Rugby. Ia o le whaasolonga leo ta longa ia o le Super Rugby piona. Tali malo ia le motu i saute i le malai fou le la tatala i le lo i le nu malo si le o Klestete na nei fitu tolu 5 i o Crusaders ma le Waratahs 5 minute te ele 5 tai o le fiafi o le Hurricanes ma le Brumbies o le Blues ma le Reds i le fitu tolu 5 i le fiafi e tai au o le Asa o le Highlanders ma le Moana Pasifika ia i le lua i le awa ule le sa ia ma le afol fai le fefe le sa le Chiefs ma le Drua ta longa umai e fai le loro no ingalafu i tumu ia au laka PSS nei i le lo i kala i stete awale ta imlisanga lea o le Anzac le weekend ia o nisi na o ta longa na i le manatu o Presidente of America Donald Trump e tauna ave ese ia Iran ai mai Italia te tonu i sui tūlanga i le polo lang i alo te ena e le vaenga o le FIFA e whape le ai i tū mau pe Iran i tonu le tamisanga e le atu te le talia i le manatu o le Presidente of America e manatua e te le ta alonga i tali malo i America ta alonga o le FIFA e pe o le mafu anga le na e ia ta alonga o le FIFA le i polo lang i le o te mamau ia leu whaelo mai e iei ia pepa o le final ma li e fui sot o mana whaatau me tangata pepa o le finals a leu anofo tangata nei ma whaasala lau ia o le aso luas fulu o iulai ia o le taalonga a le whapea e wha wala ua whaelo mai i tike te whaari po langi o le final o le ua whaatau atu i le tau e lua te sima le tolu pe lalo la ititi fo le lua tesi ma le 3 miliona Amerika. Ia po lalo ane o le 4 miliona ani usila le tau o le pepa etas. Tau tia, ia o te loa tele tangata ia ngawhatia to inga tau lea. Wai te tele tu pe eis tangata. Oka se tu pe ri. Lo fatia ma fo e ma lo lava sa emo ia lo fatu manuel tai au. Ia o le sunga ia tone tamoe. Mafuta mai ina au kilani le akaranga
A timpa ia malo nga lue ia sunga petelo alo si o mafuta mai pef ia malo lava manuir tai au petelo fa tu ia epi ia elena tupse fa tai tele mafuta mai ia ole sunga melia malo lava ia la tata to pese ta pena ta tu telefone minuto fa tala la urungo vai aso ila ftono river town il tu si fonga le mo fa fianga me penino ti fa
whaasila si langa tā ua. E tusa mo lo mātou tu langa e ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la fono o saunia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga iai i le Sāmoa Capital Radio e re tau na lafo mailau whaasea tustusia i le tuatusi Limatasi Mangavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole i meli mai te alu.moresi@samoacapitalradio.co.nz e le tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whaiaialo ia lau whaasea i le openga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Tama
So sili sili le manongi ta utino mailo ta ofi mausalino fa amaoni tu ma pese io o ile oti ta la la afio oe ayalo ita tu ye oba inotava tofa ina soifua Nanga alif sili le sasala Itu e fa o Samoana E fa atosina yo anganga Yate o e sumalete ine tausala La ula falawa avea Taluayo e sungale mana mea Pea fai ua elekea Tuai pea sia mea etafea La upua tau no folene Ita wai so se siline la lelei Male fuaro sa mumu Ete faata patima etuli ususu Ta la la Afio oe ae aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua Ta la la Afio oe ae aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua E le ganga fia mātou te teo whalofa ma whaatalo whātu Sāmoa le atunu pele. E le nei tae o le asfarili u tātou lia mai. O le tutune ar siu whongo lo mui Wellingtone ma le pono kalame o tala la ulunga o le niva yaso. Ia e vei fwoi nei teimi e mātou te whaatalo whātu il pai o le tātou tinu, mai o na maunga te tele se ia pa ia o na maunga iti, ia i le nei tae hao. E le niva yaso i o lo manga lua tu whea ma le fionga ia la wano ati lawa, ia e su mo e fwoi wale fionga li pule ia masanga te almoresi, ia wapea fwoi e te maitai ia savili le kāsiano, ala le fwoi polo kalame, ia lo mafuta mai la fionga ia la wano i lungo ni tātou le ni telefoni, mai a pahati le nei tae hao, ia whaatalo whātu lau fionga la wano ma lolo sui fumanuia. Ia, e whapena hoi o te whiawhia to e whawhera i atu lau sungamari le nei tae au fōu i whape hoi o na whaatalo whātu ai le o ia lau whawhonga i so o se vaenga o New Zealand nei, ia e mo i se hoi o isi ta whaewhia o le kelope o au atu i ai ia le mahalosi o le tātou whaasera lau mai le so whaatalo whātu le nganga whaanalo mai le mātou pito nuu i nei Timberley mai tawina ia le mata confio le sua o le lahi nei va ko le aso o se swinga tele le mo tātou o faisi umi o fe ngai mo winga fa le tono le tau mai se le nei va aso mai le fa o va aso ia se io o mai la ila so nafi ia ai le o mai tawina for inga moni ai va on fo ia official le tau por le service o le mata na fe rolo ia tu le mo le tau o fe ngai mo tātou ta lo fa lava Mone lei lau fionga la wano vi iele tua leita au ia mātou o fere suru la ia moi tātou lo mui Wellingtone ia maneir ta amate le leita au il whalo iloina fo il tātou wha moe lau fionga la wano le anso atai au ia o le la masi e tuele tātou ala leo la fionga li pule ia meise le tātou au whainga anuenga tātou whailoa i fwoi mo le tātou o tunu i nai masitone ia i le anso atai au ele ngata fwoi nao masitone ia a o wairapa la tau ia manutua oi ia i le nai tu Wan fa mo mo Pacific Outreach Engagement en tatu ala leo. Le fail to atu si fitus fumal fati Ori Road ya pole Lakeview School Hall ya ili tu la full mal lua la woli la so tayao. Ya tatu ma full time tatu filo ai
o fionga la wana o le ua whai nei tātou por kalame nei. Ia mau se no tā ua tātou te tanoa wha soma le tātou tinu. Ia wartou tuar si ufonga lo mua. Mo i le lei lava i oe. Tā ua hoi le waenga wai le wha moe moe. Ia o te o le nganga o tū lava e te o na wha fonga mai i se tō wha foi wa e le komiti wha foi a mo i se le pūlema. Ia ma le tātou ngā luenga i Wellington nei. Ia e le ia hoi le mau mai o ni fina ngalo o malu lau tele o se tātou tūnou. Ia o loo wha fonga ma tāpua i mai. I le au nanga le nei e si fonga o le lau mua. Mo i se ala le tātou i tū malo tele le Wellington region. O lalam papa o ele mano le tātou tūnou e pei o le nganga tonu le pei o na e Sāmoa mare. E fia mawai e se whelo i ngā whapea. Ia se tū wha iai, i pe hui o na mai se whautuanga le mano le au wha fonga. I nisi o vaenga i tau na sanga wha le leia atili. Ia pe iai hui ni swinga o fina ngalo lantou i tau na whai tātou o nanga mana ngā luenga. O whea ngai ma le si fonga le lau mua mai lona ofisa au tui poli rua. Ai tā ua tele ia le vaenga lea mo le manu o lo ala I le tu malo le wai rapa. Ia ka peona ma wai la le whailo inga ia mo si lo fōi ia ila tau o lo o whaafoina tātou whaasara lau ngai le aso ma le aso. E pei o le tūlanga na o le ai e fōi mana ai whaafiafianga I le whaidi si whonga le lau mua o la whaafifia. Ia o whapenao na tātou whailo ia te au dia le lofa malanga leel te pao langi le aso mo mua po le aso le atai au le aso na I luas furmo le lima o Aprila. Malo whaftailo fionga la wano. Nā tātou se atu ni sumita o poro la walunga nei vai yaso e mana irta amata mai le Free Trade Agreement lea la fionga la wano. Ia, po le whenga ngā lea la sainia nei le vā. O le malo ini tia ma le malo New Zealand. Ia, mo whewhata wa inga. Ia, po le trade. Ia, ili nei ia vai tau o le tausanga o tātou ia le aso fau le aso ngafua le mai tau atu ono sainia iloa. Ia, mana ia le tuatua o le ua. Manu le tala I le lango le vai whau whai le leipa. Ia, ili lea fo I am ta o por malo lo fionga la wan. Lo vai modi le sa nanga e pei o le tala le o lo o runga I le nei taimi a tātou I New Zealand. E ona o fina ngalo se lo hoi o whaalia iai. Mai lava am tanga le tau fuafuina mai o le nei se ngainga. Le ua o I le whaaiunga ia ma le whaamoe o le a whaamautu. Ia o loo ua tili hai ona tātou maua. Ia ni whaaringa hoi matautia e whaafonga ia ni la fonga mawha. Ia anisi o suia hoi pule o loo I tonu o le parlimene. A maise le whainga mahalo. I pāti lea le New Zealand First. Ia ono o lātou le talia. Ma lo lātou te te iai e le te tau. Ona whaia ia le marienga I lona tūlanga ia po lona au I riringa lea e iai ia mana tū hui mari e tele ia tausanga e whanga soro ai ona whaatala noa e le ngata I na tūstusi ma wha mau. Ia ai whaile lisi ia lea tunu ulatou I mea mana na o ai e talia e leisi malo po o leisi e tunu e awala I sfea ngai ka whapenei ia lela umai tau atu. Le mafuanga tonu au na o le lefi o le New Zealand First lantou ma ua au mai alo ia le lantou whaasisi langa. E lantou te le langoina pe ao e le taimi e pālota I te tonu o le parlimene. Ia uwhapena hoi la le ngatala ina o le tūlanga na ai. Ia ua whaasisi lo hoi alo ia a hoi o le o ia mafuanga e le fia ai I lātou e pei o le mea lava tau whea malanga inga po le immigration o le mawhatele ia I le fia o le pātile nei le New Zealand First ia inga ia po o tuutuunga o le marienga le o le a saone saini la songa fua ai moni ia le saunoanga o le asora nasi pea o le tunatasi le sa tu ina mo ia lo ia se wha sisilanga. Mai le taitai o le pātia le Labour ia Chris Hipkins, e wha pea e ui lava ina iai o nā atunga lunga po o nā popolenga. E nisi o vaenga o lo aia ia tonu o le whengainga le nei, ia apitai o lea ua ioe ia le
maenga whai po e pati ale Labour e ave iai le lātou lango ina uma ona sisila le iai i le copy ia po o le draft o le agreement ia ma o ia foi mo le whautuanga wha lo ia e lango ai ia la le wha ai unga ale wha whale tui le Labour ina ia lango ia le whainga pa lo pasia ia le whengainga le nei le free trade agreement i le wāmale malo i tia ia la leu tātou mo fo i whaasislanga o whaaseraunga i le news i le po na po le TV o lai ua malanga atu e le daily po le lau i tia ia le minister o whātou inga o ia le malo New Zealand le tei mine o Macleay ia mo le wha la na o le asaini male malo i tia ia inga uma o le whengainga nei i le aso fua o luma nei o le wha o iai a uma ia o na toi fo i mai le minister ma au mai ia le agreements po le whengainga ia sila ia ma pasi le parlemene o tātou i Wellington sala po se aso o le vai so fo ale o la so rua e fua ele so tonu mai ele minister e ona fa penano la leo na tu i le mauta e tala noa ia ona fai fo ile tu la ba sani o le yo tu i mai le fasili po ai la mo ina ai pe ua ona winga o le lango le Labour ua loto tele ai le malo fai pea masaini ia le whengainga e ui ina te ia stasi o pati o lato mafuta makaru rua whatasi le tonu o le whainga malo so whatasi po o le coalition government o leo o lo ia nei e tātou i New Zealand e pei o le anganga tonu na ai o le mau wha o punga ia ma le mau le fonga matu ia o tātou maua ma wha fonga mo le mau iai ia ma fua uma e ona o ia inga o le whengainga pei o le mai tau atu le iai i le nei mata opu o la urunga i whaasalaua ia ma ni poti fo i o mea tupu i se tātou tunu i New Zealand le nei vai aso mare. Moni leila ufionga la wano tau tele vaenga le utapa i le nei tai au. Ia moni lau saunoanga o lau lunga le nei mata puna nei vai aso. Ia wae o se tūlanga mawae, ia mau se tūlanga le lei fo i pēr mai tau atu. Ia le ngata mo pisinisi, ia mai se fo i, ia o whiwhetau inga le vao le malo telo initia. Ia mana nei atunu o New Zealand. Ia wau le tasi nei atunu ulo fionga po tasi nei o malo, ia te lela na tamau ainga, ia mai se fo i. Si itia fo i tūlanga, ia o tūlanga o le teknolosi la tau ia, o anga waa, ia ma tūlanga fo le la tau fo i tamau ainga. Ia e ono asa saa mai fo ia mo tātou malo New Zealand. Pau le vaanga le pe ele o la lango ile vaanga fa fa le palo fionga la wano le mai tau atu. E pea ma le vaanga le o le fianga inga le fa pea. E te tau i pisinisi ma company tonu New Zealand na investi ia pea ma le lua se furu piliona ta la Amerika ia i tono le furu lima tau sanga. E lela ili si vaanga le clawback clause la le mwhaiona toe o mai initia ia toe talu sanga ia New Zealand toe tongi mai le fio o vaanga tupe tūlanga fo i o pisinisi ma tūlanga o vaanga ia leua malili le whiaka inga. Ia ai o leua malili al vaanga wha ufela lei pa le lango le wha moe moe. Ia e peo na iei le tūlanga o le whiaka inga lea mo wha tō inga le vao intia ma New Zealand. Ia e moni lau sau noanga le tūlanga o leu mai tau atu mo le vaanga wha ufela New Zealand first. Ia o ese foi le mau ia la tau peo tūlanga whi mala inga peo na ta ua le immigration. Ia o lo wha ia ma tūlanga o whawhitau le mwhai ona lango ina e la fionga ia wawasa mana ia ia me sena vanga whawhai ia le foi polisi le anga inuma e mo i le langa pei o le atu karunga na o le teitai o le leipa i le whengainga ona o le aia inga o lo o iai le whaapunga whape promote ia pe ati mai ai ia le tūlanga o me tau inivesi. Ale au whai pisinisi o New Zealand, e mawhai o na whai i te tonu o initia. O le awha inga e o atu i le lua se fulu biliona tāla, $20 billion i te tonu o tāla Amerika ia pe ona mai tau atu mare. I te tonu o tau sanga i se fulu lima. Peila o le concern na o lo iai le te tai o le Labour,
ia Hipkins i le bonino o le vaenga nei o ye foi se fina ngalo fa alia o le sa avea ma Mainstown fa tu inga i le whainga malo le laipa mo tu sanga tele ia Damien O'Connor e fa pe o se grey area le pe o se vaenga o le whainga inga e le o bonino mai e le o mai o io na inga ai o le manatu o Hipkins le whainga tāo na whaatino, very unrealistic i le whaapunga wha Peletania, almost impossible achieve. E pe o le mta upulu na e ui ai nā atu ka runga o le leipa, ma le teitai. A le lava ua ave la tau i oenga alo ia i le palemia, ma le whainga malo lango i le leipa, ia le whainga pe a au mai, ona, a sisila ia ona o le lava fu il tātou te le lisi o whaamanu ianga e maua i New Zealand mai a Intia. O le tele o loa tātou le whaatau watu i maa ketu Intia. A aloa ia nei le whainga lea. O le duty free pe le ai se tiute pe a o i maa ketu Intia. O le leo e maa mea pe a duty free. E tau ngō fi ai ia o loa nei a New Zealand. E whaata watu ia ma keti o laulangi ia ma tele ai la tupe ala au whi whaata anga ma kompani ia e whengai ma le awina i whafo o loa. Ia ai peo nai vaenga ia lai peo na iai atu marunga o le New Zealand First la tau ia le hok whaani mai ia manatu o le leipa. Ai, e iai nai vaenga ua i oe ia le malo e whaamotu uane i mana onga o le leiva lava la tau e mafu aia na iai le la tau langalamo. Ai peila le lisi manatu le leipa i la mai tau atu. E le tau ona whaawhaingo fie le whaingo o visa e malanga mai ai te ngata i New Zealand i talu sia o awhia hoi tātou visa mo te ngata Sāmoa, mo te ngata Pasifika e fi asi e si mai e le tasi nana henga o iol malo e tau ona whaatino e ina ia se kiwa ai maua ia le ioenga ale pati le leipa e lango ia le nei whaamoe moe i le whenga le nei mana tu fo i mari i le wai teimi fo i o whaatou sina o le pānota na polo misi ia le national a tula i mai a fo i te tai le malo ta ole atau mawhaia i a maua se whenga inga tau e whaatou inga i le vāma le malo i tia i lona term mua po o lana no fo inga mua ia le o fa ai nei o le tausanga fa ai nei le no fo inga tolu tausanga ia le fo inga mai o le ato u le polo bisi ale party le national e fa ia se trade agreement il va free trade agreement il va ma le malo intia e pe o le tulanga na ia ai le tu ia fo ile langa o fina ngalo ia ona e pia on silafia moni lau saunanga o le tele o tātou nisi la iti i New Zealand nei ia tau titia o intia le tele o fole eika ia o aitu a haingo o ati na e o tātou sisila mo mai mo ia e a fi ai ia te ngata mai intia ia ai le ngata ile o le tele o tau sanga vo ile nei ia o tau mo fai fo ilo la tau sao anga i latina e o New Zealand ia ma na whainga malo e mai se la ia patine i le national e wa pe stasi le vaenga la kolomina malo si tele i le national ia o le vaenga ia o fai business ia pe o se mai tau atu na ia le vaenga ta ua pe o na la walunga ia me fo i tono New Zealand le vaenga sa nei mari malo vavtai lo fionga la wanlo Waftai leo wa ta se mai tula kon ta pule free trade agreement ya la ta automatic to in lava yaso ya le tolunga yo sai ni le fe kinga au tai pe mata puta upu fayo malo ya tonu au tero New Zealand lo fionga la wanu ma le ta pa ya tu le tulanga na yele ne va yaso il fa for tu ya le national ya mai le tai ingol pan mi le fionga ya tu si nave mol mutu tua ya le to po mala ele fa fo mal tatu tinu ne va yaso le sa ele fontanga la tu fa for tu la so lua or va yaso nei ya le la manuel tala ya wato e fa tu tuina le taita inga laxen ya po la fionga ya tu sinave mol muto tua e la va fa fai ya e ala il palota le na faia il fa tu tuina la taita inga la fionga la wano o le nei fontanga ya
e mafua mai o no tūlanga fo ina iei nisi o suenga na iei nisi fo o finagalo le atunu LC survey le na whai le One News le variant poll le asal vai aso na vai atu nei e mani e tata noi wa le ua iei fo nisi o vanga wa tūla i mai fo i le vao le teitai o le vanga whau whai New Zealand First o le minister vai fafo ia wawasa mana ia manisi o wheu po inga ia o wa whai nei le vao teitai e lua ia ai mai se ia le mautinoa le nei taimi o le teitai inga ale national ato ia mai se o le mate tu atu le malo le atunu ia o lumana i whainga palo te le tono masina ia o na alo le atunu New Zealand ila na whainga whiniwhininga tele le tausaka e mo ile le lava o tasi ana fo na vaenga sa tātou si le fo yo mai mo ia ile nei vai aso i se upo inga i le vao teitai nei o le malo i le ripalmia ia ma le teitai o le parti ale New Zealand First o stasi o vaenga wha whai lai o lātou te ngā lului whaatasi le tono o le whai ngā malo ia ai mafua upo mai la i le fono le nā pei o na ta uho i tātou lipoti o telefoni nei vai aso la so lua le sa whailo iai ia le whaafore tui le parti ia le national i Wellingtone ia mai pei o le o whaamtalanga i o tātou maua i lipoti lau whaasara lau e whapea o le pāle mia lawa ia tui sinave mauru mo tua Christopher Luxon sa manao e whaile pānota e wha e sue ai ia pe moni o lango ina pe o ia e lana parti ia po o li ima tama i whai pule o le parti le nei le national ia mai sa pe nao na whai na pawale me tātou te le o mau whai mai o le parti wha lilo ai e le i wha ilo ina pe to fia whai pule sa lango ina le pāle mia ai to fia na te iai pe nao e nā o lipoti ia tātou te maua mai i sui whai pule ia ma kasili hoi sa kasili ngia ai o atiri ai na umana whai le whono lea i Wellington ia o na nuanela leo le pārmia whaatasi ma le sui te tai le minstau tupe ia ma se whaasara launga ua umana tusi e Sāmoa ai whapea o loo i pea ia te ia le lango alana whaafore tui po le parti ia le national e pei ona iai ia le pānota whaalilo sa whaia ia ana o malea ona tuumuli la lea mai no whanga sa whaia ile heiro inga masani ma lau tūstan e au ngoa ma le sei whaatali mai se Italian fasili sa fia fasili ngi ai e lau tūstana ia te o stasi nā vaenga o whaale tonu ai ia pe le o matua manino ia le mamanu o pālota po la tonu ale unga o lea whai ngā pālota na pau mele ua o mai o le whaaringa ale pālimia le ai o ia lava lea tu mau na te itai ia ai tātu te leiloa ia pe sāfu isia iai ia ai pe to fia foi ia malea ma isi vaenga umoia tātou te fia iloa pe o le tulanga na lena mafua ai o na whapea mai ia mamasa manai o Winston Peters ina ua visitingia so na whina ngalo na autustala whapea sahali te tau mai le pāle mio na whaia le nā mea o se mea tūlanga ese pe unprecedented e le i tupu mua se mea whapea nā ona la o atu malunga wawa asa e whapea, e le umai i, e mauti noa lama i eisi mea toi ari mai a le i o e pālota. E mai, e atu ngaru aila ia e le tūlanga hoi nei o le tūlanga mao popo, o le whainga mālo, e ono tūla i mai ai. Ia pe a whai e hari i mai ni mea whapena, ia pe la lena toi umai e fo i la se whina ngalo, o le li pāle mia e tali mai ai i le wha o punga o mamasa mana ia mai ta wai ia o le tausanga o le pālota ia o fōringo wālo ale wa o le pāti la tau ia ai e mamafa atu ia sauranga ale minsta o tupe le sa whapea o wawasa o se taita i wha ave vesi hoi le Mischief tūlanga ia le so sa to tali mo ia wawasa mana ia le ai se pe pena o ia o tele tu sanga o lu ia mai o lona poto masani ma o tūlanga i me tau whai o mano le sa ia lona manatu ia ate
ole a ole sa manino alfa alinga Nicola Withers a palota le o palota mova wasa il fa na palota lo mane motinoa o palota na la mo ile patio le leiba e pe ole o to foi feto aiva pena ia la mona ia manatu ia hui lava ina o lae na tau te mahuta ia manga nui whatasi le whainga malone tu nei le whai ole tūlanga onga le nā o lo o tātou mai tau ina le nei taimi o whese ia i le wā o whai po o taitai o whai o malo ia ona ole tūlanga lava i le wā poponga ia ole tūlanga le lei o me nei o pūlenga malo Moni leila ufioga la wano whaafitai o le ua marino fo ia le vaenga wa fo il fafo me tatu tunu ya la tatu mati tupea ya au ngol por kikila to ya le ritu sa pe moni la so no le wa maton tatu va ya alo al sa al va fa la to ya wa lo mal fenga fit filigo le tu sanga to nu ka tu vaenga mo tatu por clame lita alo fioga la wano e le tulanga na ile tulanga tau o tatu lo mo Wellington ele Fai o rea sona vai atu nei, a misi whena matanga o niva yaso. Ia le ua tele na toe te tala, ia sā, ia polfe a polo inga lena i mo wha lave. Le na a fei pori rua, ka piti, ia upper hat, ia lower hat. To toe la o Wellingtone lea, i ulava o le maana i o mai le lale nei yaso maritau. Ia o Wellingtone ma wairapa o lo tu maupea, ia nisi o tu lango polo inga ia mo wha lave. Ai mane tapa ia tula fionga la wano ona ole mtampule insurance ia por insure o fale o maota malao ainga a me se la fale anga ino tele o me to tino nei tangata e pe o le wala o lunga fore nei teimi ia le fesiri gia o le fesiri tele ale o pe wa abata on mai tau atu musu ia company insure e to insure ni vaenga fo o fale o mea tau tino ono tūlanga la ia wai pe i lato mai tau te le lato exposure po le afio lato pe atu nei lata ngata e claim ia tūlanga o lato insurance ono o fale ia me se la tatu vai atu le lolo vaia ma la afio mea tau tino nei tangata o le sile vaenga la tauna sile tito ailu malo a me se ia company nei ia po le ato nua le vaenga o le ha oi a me se o le suinga o le tau ma afianga le utatu mo le mawina i le nei teimi pelena a fei tatu i nei lau mo Wellington e le ngata ia tatu ia ao isi pito nu o New Zealand pe a o nei na afia tu la tu lango le tau mo i le lei lava ia pei o stasi ale vaenga sa i longo no mawhati ai e le ngata i le lau mo Wellington ia ai o le lau tele o le Wellington region ia ona o whaale todu o le tau pei ona sa tātou mōni mawina. E mōni le leia ia le tūlanga pei ona Sāmoa ia tungalunga fo i o le tōtele i le angai ina matua whaale tonu matau matā ia meo le whaia ni insiua o mea tōtino e maise lava o paota malawa ia ona tu adia ni mai nei e le fau ia le atungarunga lea o company insure maori pe a ang tātou bori mawina. Mali. E sa whaatulai bai ia ina ua mawai nisi o mawhatianga o ngonga o le tau sa awhiai i tu malo i mātū o New Zealand. Ia e le tasi pe ruani tau sanga taluai ia o wheorolo atu. Ia ai moise o le whaaso so o winga lolo wanei ia a whahaina tele ai lau whanua ma le si o manga. Ia maise lava ia o fale ia mawala ia matulanga o isi mea tō tino o le malo o honi le lei o lea o matangofie ia le la lea o tātou wa ia le so ia ai o iei pēa tungalunga o le pūrenga maise le lau boi Wellingtone ona o le tele o vaenga sa a whaina ia mawhata ma ia i tā whenga malolonga lea ua iaia le manatu o le tōtele. Fo i pele o te tau, ona whaamatu'u mai ia mai ngā tupe fo i nei wa aia le pūlenga po o pūle nuu Mari, le tau o Mayoral France. I mō teimi whaafosei e a whaina ai whapea. Ai ona ole mori maua le tātou pūle nuu i Wellington e Andrew Little.
Fai tau fia se 4 miliona le tau o mea ua mai te wina, ua wha maania, ua mau, wha ta maia, ia ua wha lenga ina. Ia ona o malosi o ta whenga pei ona tātou whenga iai. Ia la lela o lo o amata o na tā pena, ia ma tau wha ma foi, ia le tele, ia ma o hawa henga sa a ia i le vai, ia ma palapala, ia o ua wheororo i te minei, ia pei o whale o nai tangata, ia o lo o ia ile la ngona o le tō tele. Ia pele tau ona, ele ngata i le whan whapena a Wellington, a wisi ai unga i le li o leo le Greater Wellington Region. Ia o roa a fia wai lena o tātou o le hoi a fia atuai ia le Wairarapa, ia maisi vahenga tūnu lata mai i le lomoa. Ia whaina nei o tūlanga o le tau. Ia pei o le mai tau watu na e tātou tālusia. Ia e maua ia se soani mona ie ua maftia. Ia pei a tono o lo manatua fo i le mamanu o le whaafonga. Sa ia ia le whaaputu ngā tupe i le whainga mālo o le leiba. Ia le sa ta ua o le whainga whaaputu ngā tupe e se soani mo ngā luenga I taimi whapēnei, I taimi e ari li mai ai, ni mea e lei mawhau huwina, e maise ni whaare lawe, whaare nā tūra, po ni whaare lawe mātū ia whaapu sei. Ia ai pangale, ua esele mea ua tūra, mai fo I whainga mā loro I nei, ua ame whaanga I aile, li se leni na, ia nela ua tupu mai whaare lawe mo, I aise soani. Ia ai leo, ia ise tupe whaapu, pēsa ta o le Resilience Fund, ila o mai ka wai I whainga mano sa I te wai. Ia ai, ia o leo to I nei pe o lala leo le ali mai hoi o la ngona le fio nisi. Ia ona na fuanga whai. Ale whainga mano, ai pei o le tūlanga moli na dātu mai te wina. O le e pēa ia le loa I tūlanga whaetutenga ia ona ele I mai ele leinga wenga o tau assess ia le damage matulanga o whapena mai tau tu foi whapena ho ele tulanga o ia ile Wairarapa la tau ile anga ia tu mai Featherston anga I Marston ia I vaenga foi sa fia I ta whenga malolonga ia pei ona a fia foi ta tau I nei le buamar Mo le leila o fionga la wano ia tātou mati tupea I stolanga o peo na ile mta opu ia tālo si ia ia lea fo I tūlanga o tau la tau I ele mwhai tātou aloai ia o le mea moni ale na I tūlanga o tau leo ua tātou mati tū I le leiteim ia tālo si e ni suinga I tūlanga o tūlanga whono e meise o nia e inga ia le ngātou fo I motangata ia wa wha le tonu ia tūlanga o alatou me tō tino meise o maota malawa ono le fo I tūlanga o tau ai o la vare tātou polo kalama I se whawhiwhianga leiteim o tai au tōtari mai ia o na tātou se atu le vanga muli o le polo kalama tala la walunga o le leiva yaso whaafitai. Watunu Sāmoa e wa e la lelei o e inu o le vasa o te mita inu e se poso se Sāmoa ua avea ua e ona le whanua po o tau sitia le ngota ua po o tau sono ia o I tupu na mai o te ole Sili awane ia oa ona ono aia sili no to tupolanga o Sāmoa o te ole ai ina nei sili
ia tu pelo tiu te pe e te alu inu umama po so se mea mana tua e ta ua o ta matua o lawa mi o lelei ia faile mau sei tau fi mau na wanganu ia faile mau na ei o e tu pulangai o te ole ina nei e fia fa Europa e nau nau ia e mauale poto sili 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 awane ia awa ona ono unu ai sili sili no no to Fitu minuti le utene li tulai si fulu polo kalame o tau la lawa lungo na neiva yaso tala noa tu malafionga ya lawano anti lawa ili nei tai hao Sāmoa. O fionga lawano o lena mai nei tatu telefoni tu fini a ane le nei tai hao o le utala le mai tau antuai wa ave ese le mata o puri suinga o le tau mai le fonutanga al G7 ya po maloi e leile e to fitu maloi o tono lato a to pulenga leo maloi e fitu o le wa ese le mata o pule o suinga o le tau e ala na pe o mai fele nei tai ma le tatu te fa soi ona o le mata pule le suinga o le tau ya le utato mo le mawina pe o tata no il mata pu ya tatu ni lo mua e mese afianga in tatu va ai la mata on neva yaso ya ala tu pasifika la to yele to po male le fa fo tatu tunu ya tu la ko afianga o suinga o le tau au malo nei fitu lo fionga la wano e mai tau o nisi nei o malo e te tele le tulanga o kasa o ona ya matulanga foi o high emissions nations ia pe on mai tau atu tulanga o swing on tau ya ai pe wa ave esele nei mata o pu mai la tu fontanga le fai pali falani le la matele aso nafi la se mana tu foi lo fionga ile mata a tonu mo tātou ai e le Pasifika mari e taun tātou langona le le fia e a whaapopo e ma le whaanoa e pe a whai o le tūlanga lea o lo o iai le manatu ma langona o tunu umau o loa le laulangi e uinga e nei mata upu o wai le pose lilo tele tau sanga ia o fi nau lawa ma ave le mau le nei mau tutu o tātou le i te tono o le Pasifika. O te le la whaina ma wha le tonu ia o atu le mai i le tau o le larolangi, ma le si o manga. Ia ona o a whaina i swinga o le tau, mai o ia whaina e tusa o sai nisi ma su e pei ona tātou maua, ia mo tātou manino nei iai. E mafu mai le so ona whai e tātou o le si o manga, e leo tātou la o Pasifika. Ai, o tunu u te tele na larolangi, e a foi, ona o le tele o lātou whalenga o si mea, whaonga ai le malosi o le swau, ma le koale, ma isi malosi anga ele lea. O le masua ile ea ma le si o manga. Ia le usa, ia marakasa o ona e mafua mai ai i ia malo si anga. E ola fo i mea whaani ukilia, sisila ia i whaati te inga le hela tau mai nei on malepe i lea whaa. Ia no whanga hoi nei sa wha mamai ia le malo si ni ukilia le malo i Japani. Ia mai o lai tau su e se atu nu e awetia ai ai se tu lo. Ia le waste lea mai le nuclear mai masini nuclear po fale ia ngau si ai le malo si anga a Japani mai le nuclear. E pe on si fia ia tele o le tise mai si ngā ruenga tu tele ia tu nu nei. O lawa pāo pe whaonga ai le malo si nuclear. Le lavela. Ia le a fo ile waste e to toe e le o mana ala to a fo e te o i la to tu le la ai to o lo to fo yesu ia nisia to mo tu
Ia mo sa foto tātou Pasifika e wane tanu ai. Ia pe ai a fai moni ia le tulaga le fono le I pale I le nei vai aso nea ua ave ese mai le agenda ia le mata upu le nei winga I le swinga le tau. Ia o se tulaga ma te tia te ia ia fa fo ma do se tātou tudo. O upu fai ngofia ma upu tu sa ata umo ia ile kea ia tudo u te tele lagi ma tudo ma uroa. Ile soifua ia ma le tūlanga le welfare o tātou ia e le Pasifika ma isi tūlangi o le Kelope. Ia e iei concern ma popolenga mātunga runga. Isu winga o le tau, te o se I lau lea o tilo ia I le papupu. Te o se tūlanga whaador no tele. Ona tua fo I mari ia na mua le malo o le United States o Amerika ona o ese mai ma whewha inga ia whaale wao malo. O le pui o le siu manga lang e o mai I teimi nei le o to ia Amerika I le whenga ho I le pale le Paris Agreement e pule ai ma whaasoa ia le tūlanga o le siu manga ia mo tātou uma ia ana le mafuanga e te ena ua e mai sal Palestina le nei le United States na te le talia ia le whautuanga Zionisi ma te ngata ato mai I su enga o le vāte te ma le ma le vāni monimo. E whapea o whaangaina o le marusianga o le suau e o maisi mea whapea na o lo a whaina ai ia le siusi umanga o le langi malo na ea. E pei o le tūlanga na ai sa o le ia le sauranga mare pei o tunu nei e whono o le T7 ia o te pito mau o roa ia le rangi mamalo losi lo lato te mau ainga mau lato atina. Iai le tau tonunga masani pei e le tauona amata mai ai lunga ina ia ni fuanga tāla whengai. Ia mo le soi fua manuia o isi tangata e le mau o roa pei o lato. Ia tanga le utato mai tau atu. A whai wawe e se lawinga e le o ia se tana noanga. Ia mai ali mai. Ia ele ta ua ia la tau lea ma ta uku la e malo losi ma milionea la tau ma tele la tau a penga e whaiai la tau taua. Ia e poloka langa ta tau whaatili tali le waa sua au e o mai ua mau runga le tau. Ia atu I le papu o tau mata le kesi ma le pe. Monile. Le reality na ia isi o ta tau loro langi le nei taimi amare. O le tūlanga mondiale nā lau whionga la wano. O le mai tawa tutu singa le tau nei lena mai tō whine ia ana. E pe moni lau sau noanga. Pe e wha tūtūru ave e senga mai le. Fona tanga leo le mta apule le suinga o tau. E o le upule whaonga ini le wha Bretani. A peace. E al presidente o le malo telo Amerika. E o le siwanga le au mai. E awaine I tu waine awaine I ni whinaunga i a pose. Vesi le vā. E o le G7 e malo Amerika. E pe e wa vela tūlanga whapea nā o le polokiki. E a wane I se tūlanga ia o ni whawhinaunga e me se foi ma le teitai o malo telo Amerika. Ia no le ua manino le alau sau noanga lo fionga la wano. E le te tau whailo le tātou tunu. E me se ia tātou i tūlanga peo na e se mai Amerika. Ia nisi o lātou lango. Ia nisi o whiangainga peo na ia tūlanga o tamu whai titia a whianga o suinga o tau. Ia mo tātou ia lātou Pasifika. E moni elau sauna o tātou I lo le lei. Ia tūlango a whianga le ei tūlango o tau. Ia mo I tātou. Lau whianga la wano maare e tā se e mai ia I le mta apulea. O le mai tau atu I le Strait of Hormuz. Lau whianga la wano le ue I le whaasisilanga al presidente o le malo telo Amerika. Ia o le ora vo I le shoot to kill. Ia lo winga. Ia o so whai. Ia ma whaalea ina. Ia ia pe fasiotia po la umani upu ave I ngā whatonunga nei whapea. Ia polo inga presidente ave vai ngā aua Amerika. Ona o le mai tau atu le ua to aka I fo Iran e to e fola ia la to maina fo I mai lei fo I ia e na I le Strait of Hormuz. Ia pe o le tamu whai le tali atu wa le ua manu le tala le leva yaso ia le utef wa to e wha la tele le tulanga o le a sale na iei po le ceasefire. Ia
se mo se ava no e feilo ia malo ne lua ia me no la tu fu tanga e tu la ngor tawa le ile sa tu tonu me se ia vai nu le straight from mus e moni le lava e pe lua e va ia sa ta ofi e le ma lo Iran malana fita e ma ave se mai male vai nu ia ona fa pe wale usita ia inga le ma lo Iran le ngata la ina fa nga ina le ma lo si fa fita i la to fita le ma lo Iran ave se fa ma lo si ia va wale fa o vai la to fa nga ma le pe la o lo ko o Iran pe ona la to italiane lea i le poloka la fai le Navy almalo America la e fo i poloka ai i taulanga o Iran so se va a se mai ia ona poloka le fo ia lela o se atu la le vesi le se si tu langa pe fai o le o tu ina mai ia se polo inga alo ia le li Palestine ma ia loni va fa pe to fe ai mo le fa mo e ta office si va ia pe sanga fai nisi mai na il sami ia ona fa nga lole malo si fa fita ia fa pugana fa peltani shoot to kill ball noinga ia fa na lo ia uma pe yo se tu lo fa fo al datu tu no ia pe o se tu langa e folinga ola a kilia ia na fa de tele ia tawa al termine ia bo yo le wa o toe fa o popole stimi o le ta fia ai o le papa fana le o on na fi le na umalo ia ile lua vai aso ko ile nei mali la solulu ta al mer ceasefire ta o fia ile tawa ia le la o toe fa o popole ia ai so wela mo le fa o punga le po le fa tu nunga le mo il Palestine e nga yo iloa ia le Navy America ia fa avesi lor ta upu pe ato va ia nisi va o Iran a me se va afi na se o e fita ia mo nga lo na pe ona fai mai ona o tao maina ia la tu o nga samis no inga e o ele foi ia no we as va wa papa ai mo goto pe o le tu langa bonina o lo ia ai ole mai tau te fo il nei vai aso pe ona na file na fo il steady poti by Washington na fa malo lo ai el Palestine mo fa nga malo America ia le fa ururunga ole fa va por fa manual le Navy ale United States Marine ia ona ele ma fa na le fa punga pe le nga lue alfani ia le litai ia o le Navy ia ma le fai tu si fo le nei o malo le Secretary of State al malo America ia ai ele ngatala ina ta uai le chief o le Navy le o fa malo lo ai telefo isi ta io le military America o fatea ma fa malo lo mai la tu finga il finga malo Donald Trump talu nei ona ia le vesi ile va mo Iran e pela o le vai aso ia o le taita io le fa lungo le vanga aule o le Navy America e le o ia le fa so long ia ele to tasi e to tele isi fo i o foi ia le fa unga ia mai atangi ai se tu langa fo linga pe ile lango ina isi ta io le military America ia fuafuaga pe se ia mana o fa tu no le Palestine ma na fa inga malo ia pe ona ia nei todo le United States mori leilo fioga la wano ia o la tato muli te ia pe ni so tulanga o la ia le taua le le va ia o le malo tele America ia Israel Iran ia a me se na fiu te ngai ngolo te mafaile malo Pakistan ia e fa au mai a tai nei ma tunu nei lungo lau ia e tan no fa so wa se fa lenga mo se file mu ia lau fio ala wanu tau lugar ta por kalame o tala lau lugar nei va yaso ia ole astona nei ia e lo te po male o la so malo lolea e fa malo la so go fu va yaso nei a va so fo ia ila so fu al exact day e pa ula so los fu lima ila sto na ila so ta ia
o le tūlanga ia o le Anzac Day ia o se fa moe fa mana tui nei le tausanga ma le tausanga la wafionga la wanu ia o le mai tau fo ia le tausanga ia ia le fo i tātou sauninga tātou ia i Sāmoa ia e langolango i nei fo i lea tūlanga ia o le fa mana tui nei o le tau mua la langi tasiva tasifa ia anga ia tu tasiva tasivalu ia e meise ia vai ngā awa New Zealand ma Australia le Anzacs ia o le mai tau atu ni so tu singa la wafionga la wanu e pea ma le se lau luas fuma le lua tanga ta Sāmoa na iai fo i na iai le latu sao ia e le tau mua le lalangi ia pea ma le lua afe lima se lau mon tupu tanga ta Sāmoa ia na latu fiso soani fo i logistics military work i le tau lona lua lalangi ia pe e mai tau inai fo ia e tā ua ia le aso e mana tua i fo i latu na avilo latu sui fo ma le ola ia e la vea ia malo o atunu ia misi le lava i tau ia tasiva tasifa ia i tau ala langi pe ona tātou i loa i le talafasor pito lo langi lau whionga lawan. Sa o le lava e modi le lava o le aso antai ao ia pe o le aso tonu le aso lus fulima o le masino a peri le tu sanga si tasi ia tātou te whaamanatu ai le sao tā ua vo i o tua a ua whai langi le wholoa ia o le maliu mo le hoti ia e moisero lātou sao tā ua i taua a mata bai le taua buabua, whaasara mai ei taua lona lua lona lani. Ia awa ia se file bu, ia ma se soifuanga solo le lei, ia mo tūpulanga o ona po nei e pei ona tātou iai. O se aso sa tā ua tele le tātou tunuu ia so o mawai. Ona sa avea fo i maso malo lo, ia le aso le Anzac Day i Sāmoa. Ia pe ia ona Silvia ia ua solo ia ua leo toe avea le lufulu lima ia po ua leo toe iai sa so malo lo e ta ua pe whaai ngoina o la so malo lo le Anzac Day i lo tātou tunu i Sāmoa. Ai, o whaamanatu pēr e whai pēr ia le sauninga i le vau i le wati tele ia pia. Ia mo Silvia, mari ma tūpulanga fo i sorry for a New Zealand ai on le wati tele po le town clock for i lai o ga tonu nei taru tablanga o le ma fa manatu le na o le for i taua ai mai se ale taua o le for i le mo langi i Turkey ia le sa mali fo si ai le fa tau fia se la wafe o fita a Amerika ai whapea ia Australia, ia New Zealand, whapea ma Australia. Ia peo le whaapunga nā o le Anzac, o le Australia, New Zealand Army Corps. Ia lona whaomi. Ia le lai le ma whaamanatu nā o lo tu sia o mai, suafa vo i o le fita, ai mai se ia nisi vo i o tamari o tātu. No, e moni le sa noanga. O lo sa pesa iai. Ia Sāmoa ia sa tua i vai ngā auna le ngata le vai ngā au New Zealand le fita maori nā no po e wa aso na sa i lano tātou o pulenga ale mano New Zealand ia a te ua umila o whaamtalanga maori ona o a foi ua leo toe whaia o se aso palo loi Sāmoa ai alo o whaia pēr ia le sauninga e alo i ai ia le tāua o le aso le nei o le Anzac Day le la tātou whaia tai au tātou lawa ia lai New Zealand, tōfu ale no umo le ai, ia malana tau solo e whai ai le waweawa tāi au. Ia e ano i ai, ia fita na mauma waila nā tau sui fua i taua nei na amata, o na e whaamana tuai fita a New Zealand ma Australia, ia ai le teimi nei, o le anganga leo o ia i so se taua taru mai le taua mua langi. Ia leo ua mana tua uma pe whaamana tu, i le aso le nei o fita le Anzac Day i tau sanga te itasi i New Zealand nei. Ia ai o te tali tonu. Tō tele fo ia a inga o tātou. E se ala le fita le na ave i whafo. Ai sa ia fo i sia tātou fita i Sāmoa i nā aso. Sa tā pena. E a fo i a wā, nei te i wā fe mai se oso fo inga Sāpani. Ia sa ia i na tātou local force. Ia o te leiloa, ai o le mātou, sa ia le mātou to ina i le fita lea, a sisila ia i
foi po mana tua foi ala ma tua I solo nei fai o tuto tasi I tau saka uma le ngata ina umara le solo le leo po sa vali ho nei le ma se le leo I so mai no ma fita sa taua I pe o la to umara na le ho I ta ua o le RSA I po o sui o le fita sa taua o le fa o mi RSA o le Return Services Association I o la to sa yai taua na la sa ai longa o to se si o le force na sa mo sa yai o fai langi le fo longa to tele ai o lo mo pela no na RSA for March I ma awai le solo o fa ala le sisi no fu o te sanga ditas I mana tu ai fo ina ai tu o fai langi le fo longa I sa yai I le na fita si ta tu no I tape na lava mo mene o tawa wina le a fea tātou pe ia na silfia a le tātou tala wha asolo pito ia sa ia le tātou fita ai sa hote fo ia nanga I atu ia le bilteli a Amerika mai se ai ia le malini ia wha mautu ai sa te puala mai si vaenga o Sāmoa ia tā pena wha atali ai se o se wha inga o na whai mai sa pani na o na po le na mafu ai o na wha tele ia le taulanga I pango ia mo le Navy ia mo le magaio inga wha military le United States ia ai pesa ta pena mai I Sāmoa I fita na sa ia I Santa Puala Mari a hoi mo Silvia o le tatu malai wa lele lai nei fo le olo o malai wa lele na fau e malini a Amerika ona o le taua ia ona tu ua leo tātou ua ave ese mai le malini ma ale anga I Saipani ma isi no uia ia Guam mano fo pena a mai sei le taua sa fai Solomona ia ai pe ala le strip le sa mutia ia ona umala uola le taua ia ma ngai mai in develop tātou ma ve malai wa lele savili fo nei po malai wa lele lo pasis ia le la o mai nei ona po ia o il tātou malai wa lele fo le olo aina amata ona o le taua na faua ia malini ia tu lo ele atu ia la to wa lele o ta pena ia fo fuanga ale malini New Zealand mo le taua ina mai tai mi tono Pasifika ia pesca ai tātou tālusia le wha moe ia o le au lia munuia foi ia o mana tuana I te mā ma tua o wha ilangi le wholaunga I le aso o le Anzac Day le lātou waso wha apitoa I lasa o tai au pe a tātou au lia le munuia ia mare anga le leo le tepa au le lai ia ai ona o le tātou tari mari a tonu wha paupa ia I le wha apoponga o le tātou polkalam ia tātou tālusia le wha moe foi o si ufonga le mua I le aso a tai au I le awa uli le sifuru lua I le aonga le Lakeview School I Marston ia ka peo na mawaisa feilo inga ia ai a tau wha sui fuatu le nei vaenga o le tai au whaftai po le awanoa lau sukamari o lo o tui le foi le tā po karame le tai au nei Māla whaftai lau fionga lau ano ia whaftai foi mo lau sao le nei tai au ia ili tātou pono kalame o tala lau lunga o le vai aso ia tau lunga tuai foi le nei taimi o le tai au Sāmoa o le pono kalame nalo tala lau lunga le vai aso tui mawasis wha muponga na vai aso ia manuia tele le whaiunga le vai aso o le pono kalame o le ase singa ia leo bangai mai ini nei tu la whaftai. Oh
Whatalo whalolo atu le mamalu lau whafonga le huta au fou. O whatulo i au taupa ia o sā ma whaingata, whalenga nuu, whaletala le lei. Ma le mamalu lau tele o lau whafonga, whatalo whatu lava ma le loto whalalo. Whatalo wale mamalu o tātou tamam tina mātutua, le mamalu foi o whatau tolia i ngasi. Te nane i lātou lo ngutia i whanonoanga, ma le loi fonga malingi. Talo whalawa, whamalo le on sai ma le whatau toa, whitai lau tau whatua tua ma le talitonu, i le alofa tu noa le tua, tau tolu i nai o tātou mawhitianga uma. Le siu whonga lawa nei le lau mua i Wellingtone, ma lana porkala me masani, o le asizinga i ngasi i asfrai le teitasi, ma le sfulu tolu sfulu, i le sfulu ma le tasi i le tai ao. Yo tātou tāpua i le tua. Iwi atu tau le li ia wai le lava o ia, a wai whawa vau lava lo nā lofa. O aise ena te mawhaia, ona tau watu i mea mamana le li. O aise ena te whai lo na vi inga o malawa. Sio tātou titalu. Le tua sirisiri e se, le tua le alofa me le alofa mutumuti vale o malawa. Mato wai oi mo lo nganga pa ia. Le ia mawhitaina i mātou le mātou tāpua inga. O mātou vivi i mawhawhitai i lo swafa. O no lo alofa ma lo whamaoni. O lo tau si ai mātou. Ai meise le ola ma le malosi. Ma le tele na wā. O me alofa fua ina mai. O lo mātou ola i le tino. O le mawhawhau ai meise o le anganga. O mātou maua pe ia manuia mai lau fio. Tui nā tuai le mātou whawhitai. O mātou whawhitai mo lau whamalolonga mana. Mo mātou whawhitai mo lau whamaisenga mo mātou whanonoanga. O lo tō mātou ina ilo i mātou whanonoanga uma. Whawhitai mo au nanga o ngā uma. O lo au na ina i pōpua ngā o lau whanau so se awala. Meise le official so i fua maloloina. Ma lātou tau mwhainga so sani mo tangata mawhitia. O no ngasi ese. Whai mo le tele o mea lofa o ngā, mo lo mātou wola i le tino, o mea lofa i tele ma tā leni whale mawhau, o tofu si ai mātou te totas, maise lo mātou wola whale whātua tua, mātou whawhitai sirisili o no Yesu Keriso, o lo walo a lo mātou wali i mal whaola, ma le ngā luenga o lo mātou whaola tanga o ia saunia, e ala i lona so i fuapa ia. Ia tu mau ilo swafa le vi inga, o le whawhitai, o le whamanu, ma le whanetanga i nei o na pō, e o i le whawavau lava. Amene. Tātou pese le vi inga o le tua. Oh,
tusi mai whaingangi tuai, tusi o e soto lona mata po sifuru mali tolu, o te whaitawina le whaiu po sifuru mali fitu, ma le sifuru mali valu. Whaafonga mai o fionga pa ia nei e le atua. Na tuina mai i wharao le nu e o, no le teitaina leo i lantou e le atua, i le ala o le nu o Filistia, e ui lava ina la talata lea, a wana whetala iane le atua, ne isa la mō le nu, pe a latou i loa le taua, na latou toi fo i atu lea i kupito, a o whata milo ina le nu e le atua, i le ala e ui ai i le vao i le sami ula ula, na o ae fo i le whanaunga Israelu, nei le nu o i kupito, wha au o taua. Wha manuia mai le atua le tantou whaitau, ma le whalonga longo i ana fionga pa ia, tu mau ia te yelo na veinga e wha vavau. Una le teita ina leo i latou e le atua, i le ala o le nu o Filistia, e ui lava ina la tanata lea, a o whata milo ina le nu o le atua, i le ala e ui ai i le vao, i le sami ula ula. O le tala i le malanga le nu o le atua, ina o whaasaulo to ina i latou mai le nofpolonga i kupito. O lo teita ina i le atua la vaia, e ala i le na au na o mose. Sa whaita o le awha aui e le atua le malanga, i se au wala pōpō, e vave ai o le tau nu i kanana. Ai le ai, ua whata milo e le atua lo na nu, i le au wala mamau ma le umi. E uino lo lato manao mia vave, le saulo tonga moni i kanana, le lau le ele le au folfola ina mo i lato. A wale whape nafo fuanga le atua molo na nu. O finangalo le atua e whai malanga pelo na nu, i le au wala mamau, ma le ta milo se i tau nu i kanana. O le fisili, ai se alava na finangalo ai le atua e tuli pele mamau, ma le ta milo le au wala i kanana, molo na nu. Ai se ana le ui ai le au wala pōpō, ma le tuli ngofie, ina ia vave maua kanana le nu o folfolaina. Pele i lava e ale tinga ina i lalo le amo o le polonga i e kupito mo tausanga i teli. A le nei fo i o le ato e malanga i le nei au wala umi ma le mamau. O le au wala pōpō, o le ala le o Filistia, o tangata le peritomeina, o tangata va pau, o tangata o taua e le i whama mai. O le ala soli tu la fono, ma le mamau ma le atua. E uina la talata, e ui foi ina o le ala masani lea mo tangata whātau oa, o au tau foi o taua. E leo nisi au mafuanga na whinangalo ai le atua, ina i awa lava ne iui ailo na nu, i le ala pūpū, ma le turingo fie e peino taua o le ala o Filistia. O manino mai nei le whinangalo le atua mo na tangata. Ina ia latou ui ma mau ese. Mai le ala o Filistia, ma o latou o tua, whapaupau. Ma latou tapo inga whapaupau. Ia ta kono i kasa. Ma se totam pele se pulo i e kerona. Le ala pūpuu ai tumu i whawhitauli. E whaono lamati ai, le ola whātua tua o tangata o le atua. I oi ori taita inga le atua mo ono tangata. Na te lefia so ona whaavave ina, pe whanatinati ni awala. E whaono a whainai le ola tapua. Ma le whātua tuanga ono tangata i ateia. Na te le whaonga ina awala pupu, po shortcuts. Mo ono tangata pe awhai. E lamati ai le whātua tuanga o tangata i ateia. Tele taimi e whao so ina i tātou. Ina ia whao ngālea wala pupu o Filistia. E whaavave ai ona maua mea tātou te mana nao iai. Pe sao pe se. Sa whata milo le tuolo nanu. I le wala umi. I le vao ma le sami ula ula. Ina ia lātou i loa ai wa venga o le atua. Ma mea ma mana e whaia i le atua mo i lātou. O le umi o le awala, o le telefo i le o taimi, e mawhai ai o nei loa le atua, i mea ma mana ma le o fofongia,
na te mawhai na whaia mo ona tangata. Se manu lava ele aise tala i le matau tia ma le mamana o le atua siri ese i le sami ula ula. Pe ana le ui ai le awala lea. Se manu ele aise tala ia mose, ma lona to'o na ia tai na ai le papa, ma puna mai ai le vai, pe ana le ui le awala lea. Ai meise le tele o mea o fofongia ma mea mamana, na whaia le atua i le ala umi, ma le ala whaata milo milo. E ui lava laina ma mao le ala. A le ala lea o le finangalo o le atua. O le ala o whaalinga, ma wavenga o le alofa tu no o le atua. Ina ia mori mau nai o lato mata, ma lato talitonu atili ai, ilo lato wala wina. E ui lava ina ma mao, ma ta milo milo le whainga malanga. Ai lea whaina, o le ala lava le na, o fina ngalo ia ile atua mo ona tangata. O le mea ta aua, ia mauli mawina e lona nuu, va venga o lona alofa, ma talitonu a tili ai lo lanto watua, na lanto wosi whengainga. Ioe, iai fo i tu aso le olanga, e whaau iai i tātou e le atua, iala tā milo milo, maala umi. Toi lava a tātou le ma whai o na ono sa iai. Ai wangalo ia te tātou. Te a whai e wha maoni. Lo tātou muli muli. Ma lo tātou o ona i le atua. E wha pe nā o na ala mo ona tangata. O lo ia awe mai. Na te ngalue ina o na wavenga. Mo ona tangata whātua tua. I o ngā ala ese o le wala. Tātou loto te tele, tātou whātua tūpea, o loa tātou malanga whātasi ma lo tātou tua. O loa mua au, ma muli au i le tātou whainga malanga. O lewa ona tātou whāwhisangai ma lu tau, o whamai ese, o whātawha ngasi ngase, o whānonoanga. Ma le vao me tele o lo whapapole i nai tātou. I oi o lo so i fua le atua. Lo tātou te i ala sili. Whata milo milo i le atua lo na nu. Ina i tofu i nai lo nātou whātua tua. Po wha maoni pēr matu mau i ante ia. Pele ai. O le ala tala o tātou ilo. O wha mau ina tala. I se nu tau mui mui, o le tau tu wai i le tua. O ni tangata loto maale ale, ma le ola whai tio. Sa lantou wai pēr i tua i aikupito, ma lantou manatu sasili ai, pe ana polonga pēr i aikupito. O nei mea uma, ma winga whaalia o le nu, o i loa mautino ai le papau, ma le whatau waa o lo lantou loto whaftai i le tua. O le zao tonga o lantou maua. Wa li ali manino ai foi. Ngao i o lo lantou wola whatu tua. E le ngata i le na, o le ala i le zao tonga moni. O le ala i te tau na umi lona la asia. E le tangata fia sao lo to moni mai le angsala. Fetalai manino lo tātou wali whaola. O au nei le ala, o le upu moni ma le ola. Le fia mai o Yesu Keriso i le lalolangi. Na fia mai le wha atoanga o tausanga. Ina o fina ngalo ai le tua. Peo la Paulo. A wo atu le wha atoanga o tausanga. Na wina mai le tua o lunalo. Na wha nau le fine. I lalo le tulafono. Ia avea i tātou mātali. Sa whatali tali pele tua. Ia unga tupulanga tele. Se iao le taimi te tauai. O na ia awina mailo nalo. Mo le whaola ina o le lalolangi. O na le whaia se au wala pupu. Lo tātou sao tonga ma lo tātou whaola tanga. A wana whata milo
Se ia, pa ia tuli manu ese o leo langa o le tangata. E au ina ia, whasaulu toina. Na ia uia mala asia, le ala tuli ngata, o pupo ngā le sa tauro na maliwai. A le tu mau ta lingolingoa, se ia o, ilona toi soi fua mamalu. Ato to ai, lo tato wala, i le sauratonga, ma le whaalatanga o no Iesu Kiriso. Ma le ala na Iesu i fuai. Na le te ina leo i lato le tua i le ala o le nuu o Filistia, e uina la talata. O whata milo ina le nuu e le tua, i le ala e uia i le vao, i le sami ula ula. E lona suafa le vi inga e whaavavau. Amen. Kia tātou te tala. Le li e le atua lo mātou te maa whaafitai mo o fionga fola ina pēr. E mei zio lau te inga malau whaasindonga i le ala mātou te malanga ai whaantasi malau o fio i le olanga nei. E uina savalia pēr le ala o fti ngā ma whainga tā malu i tau SS. E whaafitai o lo tātou malanga whaantasi ma oe. O le teitai malanga sili. Mātou te talo nei ta mā, mātou ai o iatu mo i lātou uma. Whātau tolia i whātawha ngasi ese o le tino. Ngasi o le mawhau whau. Ina ia āpātu i aio o āwanga le leima o āwama mana. Whamalo lo ma la vea i ate i lātou. Lango malui nai o lātou tautonga ti ngā. O iatu le poto malea ta mai a o ona fō maa. Mo le whaatino ina o lātou au nanga. Whamanuia o mātou te māmti nā mātutua uma. So soani o lātou mawhitianga, o no le soi fua whaloloa. Fua ia tu iai le file mū o rau lavanganga. Whamanuia i lātou o whiangai mo le tausinga o mātou te māmti nā mātutua. O mātou te talo manatua i lātou uma. O whiangai mo wha nonoanga. O le loi fonga malingi o no pelenga o i lātou. O tā la mawhitanga il malimu le oti. Se e wha maise ina, wha mawhanwhana ina i lātou. Tō o mātou ina ai loi fonga o whanonoanga. Wha manuia le ali e so swani lau o fio. I lau whanau o iai muna onga whapitoa. Wha manuia au nanga o ngā uma o so swani mo i lātou. Talo molo wolofa so swani mo i lātou sai tia le to ese. Ina ia whawhawina o lātou o langa. Talo mo tangata pōpō ngā tia uma. Ona o a fianga mai matangi malolosi. Tā whenga malolonga. Mo winga lo wao le tau le nei vai tau sang. Se ie whamanuia ngā luenga le lei o lo whaia mo i lātou uma. O lo manau mia lo so swani le ali e. A manuia le ngā luenga tā lai lau i kāle se kirisiano au i le lalurangi. Ina ia tā lai ina pēle tala le lei lau whaalatanga ia Iesu Kiriso. O le whaalaina o nganga o lau whanau. Wha manuia upu whai o malo i New Zealand nei ma le lalurangi atoa. Ai te nane lo mātou utunu pele i Sāmoa. E ia tupu tele mea le leimo le manuia lau tele o lau whanau. A manuia lau whafonga o le ne yaso i ala tau lava singa le lei uma. Tō manuina foi au au nanga al siu whafonga o le lau mua. E meisa le nau whai ngā luenga. Nisi au a mātou te talu ta mā. Tu inatu ma le loto whawhitai i le whātua tua. I le suafa mamalu i Iesu Kiriso lo mātou wali i ma lo mātou whaola. Amen. Tātou pepese le veinga o le atua. Yeah.
tātou poklame ne whutai au, a mā lo lawa ngā lului, whamanuia le tua i au tau au mga nuenga. Ia, manuia foi le au whafonga i langa yatu i le saina, e lofa malanga i le tua. Tātou whai o le tutalo. Tu mauma iei o mātou lunga, ma lunga o lau whanau pōpō ngā ina umai le lalolangi. Le lofa tu no te leo lau fio le tua o lo mātou tamā. Le lofa silisili ese o Yesu Keriso o lo mātou wali i ma lo mātou whaola. Ma upe i mātou le mawhatanga mawhanawhana ma lo lava nganga pa ia nei. Se iau i le whawavau e whawavau lava. Amene ma amene. O le na ua whaafonga le tātou turu uni nei tai au i le tātou pono kalame whale nganga le nā. Ia, o le asi singa i ngā singase. Ia, na tāpene ina e le sunga na whithi auto ina mālo lo pensione. Reverend Elder Risati Soni Ete. Mo le nganga whaatai ia i le sunga e le to ina mālo lo pensione. Ia, ona o le pono kalame mātungo whire nei tai au. Ia, Sāmoa e, tāno si e ia. Ia, o atu te whi au upo le tūma o nei tai au tani alo wha mālo longa. Pa ia tu le tu e ala opu fa malo sin nei ta me si talo sanga molia ia te talo i leanga leo le tua ia fa manuia fo i le tua i sio tatu te ma sunga le vivia utu ina malo lo pensione ia Risati Son Ete ma le fantu ia freni ia lo fantu mo urua ma tua ia manuia tele le ia so tatu turu le utatoru li tulai sumartasi ia o le vi ingo le tua mai le whaka sama ngeli sifu i o vai ia malo ruma ia ona fa ule o tau tuan si ufonga lo mure nei aso e musika whawhiwhia ka sui fulfiloi i le reitu la whawhtai. Yeah.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
apology, not accepted, salty. In my dreams, say you're not so sexy, gorgeous. Some give it to me, some give it to me. All of my dreams, I wanna make it come true. My heart, my soul, ain't nothing based on you. Smooth. You're so mean and so rude. That's why I need you. I wanna say this to you. Yeah, yeah. I wanna see you again, cause you know why. Cause you're not my friend, that's why. You always wanna control my life, my money, my brain, especially mine. I give you all the memories, what's in your mind. Give it all together. Call me all what it say. Won't last forever together. Fuere, uma lata, feito a cheiro,
your timing, o te whaapeane ai. O le tāai ngau sui ala ua ai. Taluna tau mai, ia pia lau ainga. Ua e tau lea mana ia mai ita. Wa peo au se palonga, i le whātua inga. Teia i le whaalonga le whaia mai ita. Tau siaina, oh ta ole ta uina oe, o se whawhine no whotane, aua o la upele oe la uma a taimane, yeah, e aise a ea, wa e wha bea mai ai, o ono wai ngale wha a ponga. Give you a lesson, I like you like in education. By then you will know the meaning of love and affection. Follow worshiping to the word of devotion. Shabbat in your face upon the taste of dedication. Give you a lesson, I like you like in education. By then you will know the meaning of love and affection. We someone love, who are all feely. Only answer for it. Time I survive, I told you if I'm out of mind, I'm gonna worship and to the word of devotion. Shabbat in your face upon the taste of dedication. Give you a lesson, a life you like in education. By then you will know the meaning of love and affection. I'm gonna worship and to the word of devotion. Shabbat in your face upon the taste of dedication. Give you a lesson, a life you like in education. By then you will know the meaning of love and affection.
Awane imita mita setasi ilona malosi. Ai ngalo ai ole whaafetai. Ia mabe ona whaafoki. Ilena ia au mai ua mafuai. Mana tua ia tali ole ba ane ingota le whangatai. Abele tamau ai nai tupe tele. Wa ele mana tumai ai. Isi o samale ai na pele. So ani ole ai fo italo fa. Se ifa amalo mai no ita uola malea. Ilo taona awane imita mita setasi ilo na malosi. Ai ngalo ai ole whaafetai. Ia mabe ona whaafoki. Ilena ia au mai ua mafuai. Mana tua ia tali uole ma ane ingota le whangatai. Pe e te taamiloi tue whao le ke lope. Awana ingalo o lau telefoni. Mili mai whaamole mole. Le ai se manu e lela e tau i le langi. Na ole mamosina e lele mawaluma ai tali lana sua i le sani. Awane imita mita setasi ilo na malosi. Ai ngalo ai ole whaafetai. Ia mabe ona whaafoki. Ilena ia au mai ua mafuai. Mana tua ia tali uole ma ane ingota le whangatai. Ole ala ole poto ia te oe. Le tala le tusi o le vale inuma. Umalo wha moe moe. So ani ile ua mana o mia. I whelo whani tato umama waole o la fia fia. Awane imita mita setasi ilo na malosi. Ai ngalo ai ole whaafetai. Ia mabe ona whaafoki. Ilena ia au mai ua mafuai. Mana tua ia tali uole ma ane ingota le whangatai. Setasi ilo na malosi. Ai ngalo ai ole whaafetai. Ia mabe ona whaafoki. Ilena ia au mai ua mafuai. Mana tua ia tali uole ma ane ingota le whangatai. Awane imita mita setasi ilo na malosi. Ai ngalo ai ole whaafetai. Ia mabe ona whaafoki. Ilena ia au mai ua mafuai. Mana tua ia tali uole ma ane ingota le whangatai. Awane imita mita setasi ilo na malosi. Ai ngalo ai ole whaafetai. Ia mabe ona whaafoki. Ilena ia au mai ua mafuai. Mana tua ia tali uole ma ane ingota le whangatai. Awane imita mita setasi ilo na malosi.
ngata ngona ne lufa o ulai mata be oni tibunga Omi te tonu lau olu au Baile pepe se ne ima imau Afifi malu ole tama Baile lau ulu ne ima tala tala Le lau fa pito i te tonu Vai ima sai pape o se pomu Le la mai loa ole tama Se fa ala i titi se nai au mama Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami ese papala ole masangi ai usio kwale masangi se kila vole no lola ole na ole tu fo ya le na ni fa fe aku ile me luau ulo pe luau pipi e pule lava o ina sikaili luau mamo e file mu o sel si usi unge ike i wa feu ele ai o se masa lo salo le palu sa mi lava inga ile kalo o siki ole me ato wa ka angulu fo i male Sāmoa Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami o what a feel e fa tali tali se palu sami sei pa mai le langi fai ka koloko o to e ole atu I lo utama si o watu mu bele o Sāmoa wala ko bo mama ma I utana ai la au ale au sai sa oi fa sa no vai ole me amor ka me ai fa Sāmoa se mo atu ni pa uniki ma se sumo fa ko mo I se talo tao ma se palu Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami tale lava ai me ai papalangi na ole mawai I le tino mai hey Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I
ole kwa ise o ese mase vai sa ya ma formato le masa lo sa tu sa mi le ngai ua o sa o ai so le lo ma fa o sa nei ma le me o ma si ai ka ko sa via ai ise palo sa mi se via ai ise palo sa mi talela ai me ai papa
sasi me maunga yono Lau whaalo alo ele mawhaina ngala I le rotu Watofu I liu ai uata nei I hui ono Sāmoa, te āwhai e te loa. E whai ngofi e fōi ana tāna, mea e mālama lama I le ngangana. Si wafa ata tau I winga o upu, whaali fōi o lauanga nuku. E mata ngofi e ile mai moa, tanga o le siwa wha Sāmoa, le tau sala Sāmoa, ua sau sau noa.
apo pule tasi pe tau wala Aua ne ki ngalo o lau tuinga Ma le upu i lo tino ia i ila Tosi uli o ala pau Le tau mai no le lei ia mau Ne ni po o ti ma le ki furu moa Sauni e mo e loa Le tau sala Sāmoa Ua sau noa Ai ua silo loa Le au mai moa Ma atau pati le au ai uli Tata fiti le so mai miti Tiu susu fao i lo manapa Asi vai lo patua le tau sala Se lava, si a popule tasi pe tau wala Aua ne i ngalo o lau tuinga Ma le ui lo tino ia i ila Tosi uli o ala fau Le tau vai no le lei ia mau E ni po o ti ma le ki furu moa Sauni e mo e loa Le tau sala Sāmoa Ua sau noa Ai ua silo loa Le au mai moa Pa atau pati le au ai uli Tata fiti le so mai miti Tiu susu fao i lo manapa Asi vai lo patua le tau sala Sāmoa Ua sau noa Ai ua silo loa Le au mai moa Ma atau pati le au ai uli Tata fiti le so mai miti Tiu susu fao i lo mana E toi whatalo whātou le whapoponga o telefon mai le siufofonga le lau mua mo le nei awa uli. Ua whaasilasira i le meta le ave ese au le se fulupa sene o ala tau tangata whaingaruenga. Tusa lea ma le valu afe o tangata whaingaruenga. Ai o le asa saa atu le whaitau piliona tāla i le AI. E ono afe ngaruenga o le afa amuta pe ona lipotia i le CNN. Ma o le aso lua se fulu o me e a matai o na vaea. E pe a malefitu se fulu lua te si male lua piliona tāla atu pe Amerika. Na whaalu e le meta i ngaruenga e fiso o tae ma le AI. Ua si itia le numero ka mupani e whaititia la tau tangata whaingaruenga. Ai whaase e ane e whaalu tu pe le AI e whaiangaruenga. O Januari na whaasilasila i le Amazon le silia ma le se fulu ono afe o ala tau tangata whaingaruenga na ave e sea. O loo whai esu e ngā leo i se tino maliu na maua i tutono se taava le mui ka piti i le pō ana pō. O le awa aia le toa tele o leo i le pitonu o peka i le aso, ma aso lumana i nei a o whaaua wai su e ngā. Ua whaailu e le taitai o le Act David Sāmoa se mata upue ono avea i le tai lima se lauta la i tamaitia onga umalawa i wasenga se fulutasi o se teu ngā tupe o inivesi. Ina ia sanga whaalau i loa i pea le wawe whai o teu ngā tupe a o la Haiti. Na saunoa Sāmoa e le i whaapea ua avea o se polisi a le Act i le taimi nei. Ai o lea whaatupu manatu e mawhaiona whaatupe ina mai le 5% po o le tolu se fulu miliona tā la. O le vai ngā tupe e ono se lau miliona o le Kiwi Saver, lea e sauwhanga i aile mālo i le tausanga, po o le lua se lau ono se fulu tā la o lo o tutongi atu e le mālo i teu ngā tupe o le Kiwi Saver. O lea whinanga lo Sāmoa na folasi atu i se whaatasinga whaapisinisi ale ANC di kalai estete
i le pō na pō. O le aso tofina a matalia I pale I falani, le fono a atunuu e tutono o le whaala potopotonga o le G7 e whaatatau I le si o manga peitai, ua whaataatia ese le mata upu e winga I le suinga o le tau, ina ia whaamalia ina I le United States, na whaalia le ofisa o le minista o le si o manga Monique Barbiu I falani, o le a whaautu le fono o ni whaafitau lima mata upu e leonga o ngā tele, I se tau mawhainga e whaamalia ai atunuu pitosili o na tete le mamalolosi o lo o tutonu o le G7, o lo lātou manaonga, o le ave leo le whaamuamua I le tasi anga o le G7, po o le mafutanga o atunu e fito pito silio na tete le tamau a inga, ua awina atu e falani, Italia, Kanata, Japani, Siamani ma Peretania tele, hala tau minista o le si o manga I le fono le G7, na ave ese mai le whainga maa loa President Donald Trump, le United States, mai mali lienga le lalolangi, e whatatau I le suinga o le tau, ma whaavai ai le puipuinga o si o manga talu na toi fo e atu Trump I le taitainga o lona tunuu I le lua whelua lima. Na whaalia le malo, ua whaalau tele le polkalame e saini ma whaamaonia I lava e tangata e peo palama, ka muta, maisi a la tau lava ngaluenga, mana sau no le minista o whale mangaluenga te tele Chris Pink o lea polkalame, ua mawhaia I e palama matangata e ngā lulua I le whainga o awala e whaatafe I ai suawa I leanga, o na saini ma whaamaonia e I lātou a lātou lava ngaluenga, ina ia mawhaiona whaanatinati ai le whaunga o whale ma whaatau ngofie ai. O le mana onga o tangata whaingaluenga nei ua whaatuatua ina I le whaatinonga o a lātou ngaluenga, ia wawe o na whau whale whaapea mawaenga o lo o moomia ina e tangata New Zealand peitai, o le tūlanga maasani lava lea o le tuwai, ma e maafua o na o le umi o aso e whaatalitali ai mo so e suenga, matua ia I lava ngaluenga ai a tilia lua I lunga le tau o le whainga o le whale po o ngaluenga, o lea porkalame e whaatapula ai ngaluenga e pe o le whaapipi inga o ni whale tā e le peitai, o suinga ia o le afolasia le komiti o le Whole House po o le maota atoa o le aofia atoa I le tele o ngaluenga palama ma le whainga o alawai I whale e o atu I le taitolu fo ngā whale e le aofia I apartments. Ua whaamaonia le vaenga whaupu whaia le Labour o le ao lātou lango I le malilienga mo fe whaatawa inga sa o loto ma initia ma o le a mawai I le National ma le Act le numera e mawhaiai o na whaatino. Na whaalawi loa ina I le masina o te sema lea malilienga, ma na fuafua e saini aloa ia I New Delhi I le asonga fua peitai, e mana o mia pele lango le Labour ina ia mawhai o na pāsia I le palemene, o na ua mai au na whaailoa le tā mau o le New Zealand First I lona te tee I lea malilienga. Na tali le taitai o le New Zealand First, wawasa mana ia Winston Peters, e whaavalevalea lea ngai o inga ai maise mo le lumana I o le eka le sia. Na sauno le taitai o le Labour Chris Hipkins, ua mai au na whaitau mai ilo le lei e le Labour le malilienga, ma ua malilie ai, e whaau au la lātou lango, peitai, na ia whaalia lo nātunga lunga I lea tau maunga, I le malilienga e whaalawi loa I le vai ngā tupe e o atu I le 20 piliona tala Amerika o inivesia whaala potopotonga tuma otia New Zealand I totonu o le 15 tausanga. O lo finau ina se tina o lo ile to ese, polisi al matangaluenga o fale pui o na o le lava o le taimi e tala no ai I lona ainga pe avili na le telefoni. O le whai ungo le lua whana whaasilasila ai ele corrections suinga I le umi o taimi o atu inatu I pangotai whai ea lato telefoni. Whai titia mai le tolu I tu la sai ai ile na o le tolu se furuminu te le aso. O lea whainga whauna matua le fia I lava Anne Brown, lea na loka ma whaafale pui I le luafe se fitu, ina oaia whao o maliu I lana wo o Carly Stewart. O Anne o lo ono fosala I le fale pui mo leo langa a toa. O lo fina uina I lana lo ia lana mata upu, ma wala au I le malo ina ia suia lea polisi, ma ia au kuso luafe lua, na mawhai e pangotao na vilifua ala tau telefoni e le aise totongi. I numera telefoni ua whaamaonia mai e le fale pui, mo I tula e tolu I le aso. O le taimi mua atu sa whaatau matutongi e pangota cards e whai aimi inu te mo telefoni. Tanu mai le suinga I lea polisi,
Ua le lava le taimi e tala no ai e nilona toa lua o lana whanau toa ono, ma whanau a lana whanau e toa fitu peitai. Na saunoa le lo i olo o tūmo le mālo, e whaapea na waaia le le whaasoasoa ina le le e pango tau le taimi i telefoni, na tele ina whao mālo ma ave uma e isi le taimi, ona ole umi o le taitolu i tū la, e le i whaia le polisi e whaapea e whaaititi ai le wheso ta inga o i lātou i o lātou a inga, aina whaia ina ia whaasafua ma mawa uma i e tangata le taimi, e whaonga ai le telefoni. O le ono se furupasene o Maori tutono to ese e ia lātou whanau, pe ona lipoti ele One News. O le tausanga e o mai le aso tolu se fulo iuni lua afe se fulo valu, na lipotia e iwa afe fase lauta maiti o lo o iaiso lātou matua i tutono to ese, na finau ele lo i ale malo, e ilunga lavon matua le whaafita auli, i le sese o a lātou filifilinga, na mafu ayo na whaasala i le to ese. Ua waaia le siitia i lungo numera o whaailoiloi awala mo maila whaatulanga inai awala i Wairarapa. Whaailoa nisi o tangata i le fono ale pulenga nuu e whaapea na whaatuina whaailoilo fou o limiti fou whaatulanga ina i se tasi o awala i le aso wharaile ai na whaaleanga ina e tangata i le aso ngafua. O le tele o tupe o le autotongi la fonga e alu i le whaalelea o lau papa whaailoilo, whaataita inga, o le toi whaanelea o lau papa whaailoilo mo le limiti fou e ono se 10 kilomita i le itu la e ono se lau tā la lona tau. O lo talo sanga ina i le pulenga nuu le lau tele i a lipo tiatu tangata o lo waaia o whaia i anga inga. Vili le numera le pulenga nuu i le o ono, tolu o ono, pe vilina leo leo i le tasi o 5. E silia Marcela umata upo tanga oi i pamu penisini le vai aso e tasi, ta luana si itia le tau o le penisini, pe ona whaalau i loa i leo. I whaamau maunga mai le api a le gaspi o lo o whaailo ai, e tolu tā la tolu tasi sene le tau o le penisini va tasi le taimi nei, tolu tā la 5 sene mo le tiso, whaali e le komisina langolango leo, e pe ama le tolu se lau fitu se fulu mo lianga ua whaia mo mata upu tau i le au ngā oi penisini, tanu mai le aso luo mati, i whaamaumaunga mai le Stats New Zealand na whaali ai, e lata i le 10% na si iti ai le tau o le penisini, ma le 10% i le si itanga mo le tiso i le masina talu ai, pe a whaatusa i a Februari, na tā ua Baltic Sen o le e anaina se pamu penisini i maangele au kilani. E whaapea na ia whaatonuina lana au whaingaluenga, ina ia sila toto ai fōlinga o tangata aile i tatalaina le vaenga e utu ai ta avale. O isi na lipotia e la e atu suti ma ofu le leibe e whaingaluenga i ofisa peitai, na vaaya o whaatumua lātou ta avale, ma soso la ese e le totongia. E pea ma le 8 miliona tā lātu pe Korea, tutusalia Marcela wafe tā lātu pe New Zealand, ua whaasalai nai se pailate mai Korea i saute, tā lulo na whaonga aina o lana telefoni e tapu e ai o na ata, a oia whaafoina se tamai wa alele. O le luafe tasi na wheto ai e wa aile ea, o no le whaonga aina o lana telefoni, a o anu le waa i le 5 kilomita i le itu la. Na whaia pu e ngā ata le alii, e whaamanatu ailo na aveina o le waa, a o le isuia le isi waa na te aveina, e le ia ise isi na whaina ai, a e 5 miliona tā lātu pe Korea, e whaalu i vaenga toi whaanelea, tusalea ma le 10 miliona tā lātu pe New Zealand. Tā la fōia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Se formal wielo tātua tino o le whaopopongo telefon mai Sāmoa mo le whaai unga o le nei fo i vai aso. E to buhatu e tātua telefon, wa mai a whātau tōi ne le vai aso le nei i sauninga whaapitoa, le whionga le tamai tai a se linga Diana Roma, e le tōwhinga o le sweeper esteno le whaamsinonga o whanua maswafa. O le whionga a se linga o se urua i tamai tai lea wa tūlai mai e tau awe le tōwhinga o le sweeper estene, o le whaamasino o whanua ma swafa, mai o se tamai tai wa whaamawina lo le swafa le tala whaasolopito, o le whaamasino ngā le atano. O le saunuanga whai una saunoa i le whionga le presidente le whaamasino o whanua ma swafa, le whionga le sātele rampi wa ai, na ieto e whaai loa ianga waa mata i alo whiwhilinga o whaamasino,
Ma ia whaaftai ai lea o fia sa mawhai o na mōn mawina le whaatautonga o lea tamari o lea tunu o ilona tō whinga fau. Ma tui nā tue fōi mā na whaamanianga e le tula i mai ilona tō whinga whaasui perestene o le whaamasinonga o whanua maswafa. E le i tāmpunia le mata opo o le suenga e whaasanga i le maliwa se aloa o ngā universite tu au malatino. Lea e o mai lea sope anu whaamaunia mai asui komisino mtanga luenga leo. E le i mautu lava po ai tonu le na maliwa i le alo lea tunu. Pau le tūlanga u whaamautu mai le ataua. O leo umasa iei le suenga mua le mata opo lava le nei. Wa whaase ato e se ai wasuia atu isi malu le malo, e la tau te toi au ili na suenga o le lava mata opo. Na whaamautu mai fwele i ataua, e le ia o mai le atu no leo e to lima mai ni usila le whaapea wai whanua. Ai pau le tūlanga mauti noa e mua mai le taitai o le to lima, o na whaasolo mai leo i la tau i teimi o suenga, sa ia o atu ele masina o November o le tausanga le nei. Mai lava le matanga luenga o leo, wa te enda le sui komisino matanga luenga o leo le ia tau o Samuel wa whamasanga, reporting whaamtalanga o lo whaasala lau solo i lunga o pengta wha i langi, e whaapeo a wiva le tangata le na moa mai lalo nea, o a wiva se pangta wa silia i leono tausanga o sa ilia o Pati Jong Ni. Na wha i loe le ia taua, wa mahea o na whasiringia uma ai ngai lata le no whanga na maua ia a wivi, ma o lātou whaeloane e le ai nisi o lātou ai ngolo tau sa i lia. Na paule tūlanga o whaamaonia i suenga o le awivi o sea li. Ai o whina ngalo na whaalia nisi o tangata e masalo mi ai o le ali i pāngota, o na talu mai o na sola i tua mai le whalipui le tausanga e luafes fulmariva, e o mai lava le so e le i maua lava se whaamtalanga po ni whaamaunga pe masalo mi foi, na toe wa aia e se noa whanga po o le atunu, pe mo foi se wha maumaunga wa sola i tunu i whafo. Ai o le la sola anga i lea tausanga ma se tasi o pangtai a an seko vai lei, na toi pue e leo lea li ima toi whafo i le whadpui, ai e le i toi mawai lava Pati Jong Ni e o mai i lea so. Mai o le tasi leo mata opun wha i loa li i antaua o lo tatala peo na whila, mo ni wha amtalanga e tu i natu e lea tunu, e viso ta i lea li i pangta o lo sa i lia pea. Wa whata oto le vai mamao le ofisa le vai tau le atanu. E toi fausia se isi o na ofisa mautu, e se no whanga saonga le mue wha wawi nai pea i alana tautua ma le o nanga le atanu. I teime tūla i mai ai wha lave wha le natura, a ia malu pui a foi ma le soi fua tangata whainga wenga. O le fōwhanga o le ofisa le vai tau i pea na wha i loa o lo lato ofisa sili, le ala sala Noah Francis Brown Rupena, wa maea o nā sia le asia singa a sui o le kāpeneta le no whanga i whale lau niu. Le ua fuafua o le awhau sielo na ofisa au tū. Ma o le nei ofisa tutonu o le a fiai, ma le ofisa tutonu o tūlanga tau mafui, ma tai tuwina wa fianga tau mafui. Ia le ngatai Sāmoa nei, ia o le tūlanga il Pasifika lalangi atoa. Po le Tato Seismic Operation Center. O le Tato Seismic Operation Center pe walua le toru tau sanga. Ia o fuafua. Ia le la wa e fo ise finangalo le Tato malo ina ia tatau ma ua tatau o na fausia se fale fo le va ai tau. Faatasi ai ma le Tato Seismic Operation Center. E ono eka le te leo le whanua e fale lau niu. Wa fuafua e fausia ile polo ke ti fau ile nei tau sanga. Ua vaelua ina tu unga fautasi mo le whaamana tuina o le atoanga le ono se fuma le whātu sanga o le tutu tasi o lo tātou o tanu, ile nei fo i tau sanga. Na whae loe sui o le komiti o le tāpenanga o le sisinga fua, o le tu unga fautasi mo mua, e lima wa o le atau mai o le lua mai Amerika Sāmoa, ma le tolu mai lo tātou o tanu, e whaongai nai fo e sipuni, ma le tu unga luna lua e whaongai nai fo e la au. E le vaiaso o tō naina mai moina e laulangi lunga o pengta wha i langi, le mawa e o le tūlanga wo o ieitu ngā fautasi ma fausanga o waa wha aona pōne i le motu i sasae, pei tai wa wha e loe niso kapteni o waa i Sāmoa, e le o alo tamala fo i la tauta penanga, ma e le o tūma mai na fo i le tau wafa atasiai, ma ia fausanga fau o fautasi, mai o tātou uso tua o i Amerika Sāmoa.
O talafauia, whamalia tele le tua le anga iatu le whaai ungo le vaiaso lo tātua tino whasoifoia. Tua,
O se tala fia mo le aso sao tina, e se fulu whailonga tupe ta i lima se lau tala ma titri sao. E fia whailonga, ai fia fo ile tupe ile whailonga e tasi. E se fulu whailonga tupe ta i lima se lau tala ma titri sao. E te anga wa ai pe alapo sau se eleni e tonu se lau tala pe siria tu fo i mai sila ma Australia nga i le mai casho titri sao le Sāmoa. Ma fai fo i no mongolo wa no pe alapo sau top up lus fulu tala pe siria tu tau mai whailolo supermarketi no pampensini. O la whai tato se i le aso whawaile le aso whanu me e iai ngale nei whapitoa. Manuia tele la sao tina mai le titri sao. Musika o malo longa matau mafutanga o leo uli si fofonga o le laumua. Ia o musika ni taimi o le uli na ua tula mele tatu taimi lua se fulu ma le lua minuti o te enei le tula se fulu ma le lua. Ia o le naua mai atu le whapoponga muli muli o tatu talafau. Ia mai New Zealand nei e pe o na tapineina e le tamaita ia anfa solo. Tala mai Sāmoa, tuina atu le sunga ia tase Salem Sam. Ia o lea ua tatu iai i le itula po o le taimi o malolonga o atau maftanga o tali ngā sua o malolonga le au ngā lulue. Ia i tonu o ngā luenga, ia mai se tonu a inga na i matua tausi, mana i mātua mātutua. Ia o loo mai moa mawhaafonga mai ai. I lunga o le tasi o no tesi ma le tasi whamo le si fonga le raumue Wellingtone. Ia po le Sāmoa Capital Radio i lunga le Facebook ma le tātou YouTube. Whaafilo i whatalo whatu nei taimi o lea uli. O lunga le tātou website le www.samoacapitalradio.co.nz. Whaafilo i whatalo whatu. Ia i lātou umalawa o loo mafuta mai ai so o se tafo le nei lanulangi. Ia o le fo ua sui mani fo wal fa wino le tātou unanga ma le tautua. Ia se ia pa ia staimi o le uli po le afiafia nā nei. Ia ona mai a fo ile o le tātou tautua. Ia staimi fo i le nei a uli po o le nei fo i vaenga le aso. Ia ona tani fo ile o tātou whasalonga i Sāmoa. Ia e wha mai i nā le tātou ufisa i lalawaya. Ia tautua mai le sunga ia tāse Salem Sam. Ia lea ua o sui mo e mani le taimi. Ia au wale wha wino le tātou unanga ma le tautua. Ale si fonga lau mua, ia pei ona u tō mafuta mai ai, ma tō mai tō maftanga, ia ma sunga i lia wao, sunga tu fwe fiso, mai le tāo na leila, ia wha pefo le sunga ia mari whaivalu, ia ma le tō fina ia anfa solo, ia manisi alo whai ngā luenga sa ngā lue atu le tāo na leila, ia lea la fuila ua o sui mai, ia wale wha wina le tātou unanga, ia ai na on toi wha amanatu atu pēa, ia le tātou maftanga ia po le Pacific Outreach engagement ina i le pitonu o Marston i le aso atai au e amata i le tula se fulu ma le lua ia se ipa ia le tula lua i le au uli atai au ia ina i le pitonu o le o Marston ia po le tumalo lea na lea ua poto tufu e tau le ngoa o Wairarapa ia vel wha maopoponga le Wairarapa le tamalo e ta ua fo ile le hao le hao fo ile male ta ungo upu e fa masani ya e ila fa line fa long mai pe ile sa le ya la uma ne ya la tau ne lava ya mana tua ta tu fa mo na ile so ta ya ta tu uma lava ya Sāmoa ya fa pe fo ye te mal ngana Sāmoa ya inicio tu motor Pacifica ya to ke lau tu valu a lo e ala i le pitonu le o Masterton ia po le pitonu le Wairarapa ia manatua o le etuatusi o le whamoemoe le aso atai ao o ina i le Lakeview School Hall le numero fitu se fulu ma le wha te ore road ina i Masterton te ore nioe ia bye mau le ia uta ingo le ta ungo o whailele o tuatusi o le whamoemoe le aso atai ao ia tātou umalawa Sāmoa Pasifika ia bo ailawa se atinu e mamlama le tātou ngana o mafuta mai le taimi mana tua le whamoemoe na i le aso atai au le a mafuta umai ia le au whaingaluenga le sifonga lau mua ia mali mamalu fo i le tātou atinu o la alam papa au ia i le namaenga ia o le itu malone i Wellingtone ia i le aso atai au ia ina i Masterton ia o le mana ia le langi le lei e pefo i ona ia le nei aso o ka se mana ia o le la ia o le tūlanga fo ina ia i le tau di tai au ia i le aso atai au e langi le lei surumata ngofia le lono winga ia sa vali ane ia a fa pete la talata ne ia le hole ia mana ia le fai fa malestino tai au le uli sa vali ina tatou mafuta i tai au na le lua i tūla lono winga le umil fa moe
oi ia ole unga lava male fa mo ole nei fa tsinga ia o se fa longo foi le ma fa fonga ia le fingo le pule ia in fina ngalo le tatu tunu ia wa fa le ole le tautua le si fonga la mua ia ileanga iluma atono o yaini vaenga taua po no fo tatu ina I Masterton ia mani manatu le rei mani langona taua ia wala vale atina ina ia male ale alu luma o le tatu tautua nei ale si fonga la mua Wellington ia te penani so fina ngalo taiao so fisili o le lava se vaenga te fia fa fisili ai ia pe fa mana o ye sa u vaenga fule te fia fa se ai mana ia tan lo sa o le fingo le pule la so taiao ia ma fa ale lo fina ngalo ia fa te inga fa pe wa ia o il me lo te le fia le ai wa te fa pe te le fia te o Facebook ia na visualeta mo se fate inga ia se fate inga wa ile tupuna me te o Facebook ia ai oni fina ngalo fa alia le tatu pitonu I Masterton ma pitonu ma ila to o ala la talata nei le aile ia mana ia le afione suane tatu mafuta ile aswata o le fa fia fo ile fa ili ale la mo sound ia ile aswata ia taimi o malolonga ia mo fo isina fa malustino ia ala itamoftanga ia tatu mafuta to ile fo ile ia luai tu la ile se me ile se temi ai ia manatu ia ole mo tatu maftanga fia la aswata ia mo va ngale fa longo mai ngai Masterton le sunga oka lango ia malila tu pitunu ia fa mo le ia ile aswata yao luas ful vale minuto te enele tu nas ful chasi ia to fa filo im fa talo fa tu ni taimi fa na tali la usua ia pona fo e te malolo man ni taimi wa ia malolonga masani le tu nas ful lua o le si fonga neo la mo Wellington fa fianga su filoi ia fia vala au mai fo ila se vanga ta o te fia vala au mai ni o te fia vala au mai fo o te vala au mai pe fa pe te lo oni o le oni vanga e le taua o le tio ni na vanga taua e tatu te tano ye malo musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua. Malo. Ya tu me nunga e fa ngata tu pese.
o fafianga mana pese ia po le faile le fetu eva ina ua toi se fulu ma le 20 minute ona tale o le tula tasi ia malo lava le mafuta ma le taimi o le tātou pukalame ma whaafonga mai i le tautua whaopea a lau le tio whalongolongo i lunga o le tasi ono tesi ma le tasi whamo si fonga lau mua Wellington ia whaapea le mai moanga i lunga o tātou penga te whailangi ia o le Facebook ma le YouTube a le Sāmoa Capital Radio ia mana tua mana yalu tanga whaasoa i le tātou Facebook ia a fai o le taimua mua le te mai mua mai ai lunga o le tātou YouTube mana yalu tanga e subscribe ia ma omi mai nei fatu mu nai mo mātou le nei taimi ia e malo lava le on sa inga luenga i la tau lo whau pia ngā luenga e le imau lava se malo longa talu mai ana leila ia on sa ima tala ma tau fo i ona fai ma faisina tau maftanga e mo ai se si fasiringa malosi ia pe inu fo isina vai tu lo ia mo ai o le malosi whau pia ngā luenga ia au la tau ia o malo le malo lo ma le taimi to e amata tasi ia malo lava le on sa inga luenga to e pau le nei o le aso fai ngā luenga ale to tele ia ona malo lo le mo tai au ia mantua o le long weekend fo i tātou malo lo le aso fua le Anzac Day pe on masani ai ia i tau sangata i tas ia o lono winga ia wato ato ia nisi o ngā luenga i le aso lua wa le malo lo le aso fua ia o le whaamaluina fo i ma le whaamanatuina i la tau na mali liu le taua ia ele ngāta i New Zealand nei ia whaapea so se Australia ia e masi fo i tātou tunu i Sāmoa wa e whaamanatu fo i Sāmoa le aso tāua mo i la tau ia na mali liu ia o no taua mua lalangi ia ma tulanga pe ona iai ia le whaiunga le neiva yaso ia e me tau atu fo i le ia i nei i mātou Wellington ia o tai au fo i ia o le whaatumunia o le au leva ona wa fiu fo i le tero tangata e sueni a lātou pepa e o i le taalonga le i le aso a tai au le fiafia tai au o le Warriors ia ma le au Dolphins ia wa le aimani pepa o to iai ia lona winga o le matua whaatumulia la le taalonga le a tai au ia taalonga le Warriors ia e tau fo iona matala tātou e misi tātou ia sauni e fo le pu e le nofo afi ia e anga ia i le aso atai awa e to tele fo ia a inga mai lātou ia o e tawhawha nau le taalonga le Warriors e tai au ma le au le Dolphins i le fiafia tai au ia e misi o le au afta avale ia mata i tu wane lava enga o le salo o le tele fo le tupe o le asasa mai nei Wellington e le whaingon lewa yaso ia o na taalonga lea i le Warriors tai au o na funa whawa pea so lea awa leo te vai atu o leo matua o whaatolu o na whai taalonga le Warriors i mai nei le lau mone Wellington o leo te vai atu ia e pei o le tausanga mua lea o matua le wa se isu e ia pia tau sanga le fa tolu ona ta alo mai le Warriors le malai le Wellington a pe le no vai atu fa mo nga ma tusto singa ia e pe o le tau sanga mo le nei o matua to tele tanga tai nga il malai le so ta ia mai mo ino ta alo le Warriors eu fa pe so le ma nei a tele ia foi le sao nei au a misa au la kapila le Warriors le tama ai nga fo ia le la tele tu pele la sa mai wa to il mato ai nei Wellington nei le so ta ia ia ono ta longa le o matua wa le ini pepa lo ingo uma fa tau pepa a se mo tango su e tu ia le fa tu sei no o le to tele tangata na awai ia ita longa le todo le Warriors le na fai mai nei ia ona vatu le stemi ale ua to se fulu ma le 5 minuti ona tale o le tu la e tasi fa talo fatu sunga to le pai asanele ma lo lava le mafta mai sunga keleni talo keleni ya manuia lava le nei ya oli ya fo fanga nya fo nga wenga lo fanga yai ya me se le lo le tunu tonu ainga ya lo ma futa mai yai nisi o ila to na malanga mai Sāmoa ya ma nei fo ila so ata ya pe fa pe o na wa mo se ni pepa e o ai nisi o lo ainga na ta fa mai Sāmoa ia pe asi mai Sāmoa ia mana ia avita ia o talonga le Warriors pe afa pe mo se ama noa po na fo ua o mo ni pepa e o ai o tafa wai wale mana ia tau tai au matua susulu matango fie le la ile so ia ai wa falongo ina fo ile malulu
wa whaalongoina le malulu I te tonu le Wellington lona winga o le susule la ai te whaalongoina le malulu te minei tu sabiti tu le la te whaalongoina I lo tingo le malulu to es fultolo minuti na tale o le tu la tasi Ia te ao
Whawhianga mai tama o le aisa. Tama lea? Ia, tama o le vai aisa. Ia, ma lo lava le ma futa ma nei taimi leo to 2 minuti ona tale o le tula tasi. Ia, te wha malo atu ia te ona o lo e lunga le awala. Ia, e mai se ila tau o lo whai malanga i lunga le awala. Whea lava se vaenga o New Zealand nei o lo e malanga iai. Ia, ma lo lava le malanga. Ia, whamania fo ile tua i whainga malanga. Oi lava o lo i lunga le awala nei taimi. Malanga mamao, malanga lata mai, ia e manatu o whetau i le lei, ia le whainga malanga, ia manatulanga lo i ele tau, le mātango whia o le susuru o le la, ia i mga ala, ia maawala o lo o wia le tātua tinu, ia o wa whainga malanga, ia, malo lava le foe, ia te oe nao lo e avita avale, ia malo fo ia te oe nao lo e whaatala noa le avita avale, wa te tau au na istangata whaatala noa ina le avita avale, ia, le mea lea, tātou uma ia no nofo elisi pito o le avita avale. Ia tau mawhai whaatala noa le avita avale pe a whai o le nai malanga mamao ia le ta avale le teimi nei. Ia ai le ia lula le whainga malanga mo tātou nei le malanga. Ia e tau a ona to e siaki le ia lau ta avale po o se lau pasene. Ia o pau, o mōli, o maenga umala whai pena o le suau. Ia tu ia le pensini ia nai ai e si la fia e te iloa i le fua penisini o le ta avale nai te vai atua wa lata ne ai le tu le e ia nan te fa mana te pe la tu le mamla male e o le e ia pole i o le empty e le enough ia lo no winga ta ona utu fa tumu ta avale pe fa pe nai malanga mamau ia manu ia fa nga malanga manu ia tele lava fa nga malanga nisi o lo ia ukilani nisi o lo malanga mai ukilani ia awale long weekend ia
Famnia le tu fai nga malanga. Ya tau tu na fatala no la vita vale. Yo. Ya le o tal tasi o si fonga ne la mo Wellington. Le ala wa tal fatu ya. Ya tina ya mafo Eric talo fala mafo ya manuia lava ne uri fa after tele lava le mafuta mai. Ole o talo mala ya le Warriors le na fai mai nei Wellington. Ile malai le tai Wellington. Ya o le lua fe se fulu iva o tangata mata le lua fe se fulu iva ile malai tai Wellington ile talonga le Warriors se lau se fulu fa afe lua se lau iva se fulu lima tangata na mata ile lua afe se fulu iva ile talonga le Warriors en fai ai o le lua afe lua se fulu tolu o tangata na mata le talonga le Warriors ile nao taimi se fulu ono afe ono se lau fitu se fulu male ono se fulu ono afe ono se lau fitu se fulu male ono ole tausanga le nei lua afe lua ono tae ao o lea ufa mawina o tangata ole anga e mata tae o le alonga le Warriors mo le Dolphin tolu se fulu fa afe lima se lau tolu se fulu fa afe lima se lau o lona winga ole a faatumu lia a tolu malai tae o le alonga le Warriors ya ma lo lava Wellington lango le tato Warriors ya wale mele ya amalo ya le Warriors yo fai mai le wa ngani o kilani ya ole Oakland Warriors ai afa ya inasi au fai mai ya ole New Zealand Warriors ya tato wo lango tato o le New Zealand Warriors le ta alu ta yao ya manatua o ta yao fo angi e matangi fu le fao ila lo kala stete yo ya leo le ata alo i mal au le Brumbies o ta alonga umal fa ya so le amatana nei le suplakapi ya pe ya on fa ilo atu faya uma le malai fou le ale Crusaders ya ila lo kala stete le amatana nei talonga le Crusaders ya male au le Warriors ya le tala le malai le na nei le te orfitu tayao ya ile te ole lima ta aloi ya le Hurricanes ya male au le Brumbies ya mai male talonga na muli mai tu le te orfitu no winga faya umala mana ya fo ile va inga yo se va inga mana ya pe to o te mil te fitu vo le fa nei Wellington ya ta allo au malai tasi ma yo wale amata ta yao sorry le amata na nei ya ai fato ama ya ta longa ile asosa ile fiafi ta longa muli na fato ni na le fiafi la sa non ai fai tasi umal malai le Crusaders le atala na nei ia la tu talonga le male awole Warriors no winga ia le telefone tu pe asa sa i kalestete tayao male fa ingol vaiaso ia no le tele au ia la anga i mai supla kapi ia e fai tasi uma talonga le malai le kalestete ia i fa ingol vaiaso le nei ma nei tele ole o te ale tu la tasi ole si fongo le lo mo Wellington ia ma lo lava le mafuta mai ia ile time ia au fo ile fa vesi mani fo fa nga fa tau o ai lava lo ale fa tau manu ia lava fa nga fa tau ma vai lau ato vai lau kat mo to tele au nga o ile ni time i te o se lau ato pe fa le ma vai le se vai nga o se fele le pa kai lau ta vale o ale mele o ai wale nga o ile po nga o ile va viao nga o ile taiao nga o ile auri le tulanga le o ai wale fe au nga o ile time ne yo wo ai le auto te le me tu mutangata ya wanga o ya to tele le me le fa mna tu time pa kai lau ta vale ai alu te fa tau ton ya mai po se fe na pa kai lau ta vale fa minuto tene tu la tasi Yeah.
se I whaalongo mai la utala. Le mafua anga le malingi sa o ulo I mata. Maupeni na lauti whalau ula whala. Le nei wamamai, le ange mai o le fisana. Ni au le sali pemba whai o nau to ta umaya. Le mafua anga wasui ai lelo whai a ita. Sāmoa se papana nini we po se saina. A whai ele ai, ai o se anga sana ita. A wele stau sana ea, po a mafua I se a. Ona ole mai vai, ole alofa, ole tete leo si o ma. Mamai mai lolo tono aso a te na ua. Nene ua whaai uwha apo e mana. Ala whale atua ia umilo soifua. Veiloa I se aso, leonga malela ni e mama. Ahuia ni se olo fia fia I le olanga. E mawani ua whaatau na ule mawhutanga. E leiloa masalo salo pise vale I le ala. Talo ai o le alofa, ia oe la upaana. Amuia ni se olo fia fia I le olanga. E mawani ua whaatau na ule mawhutanga. E leiloa masalo salo pise vale I le ala. Talo ai o le alofa, ia oe la upaana. Pe moni e a ita, ua e leke a mai. A whai ua mō koni lea, sau se e tau tala mai. E lea o ngā o ita mai so lago. E tinga ai lo ula tamasi a uru. A whai lava ua umasau se I whai mai. Awa o le whaiva, o tamale I o le whetalai. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air. Patya! Patya! Robot! Hey, hey! Oh! Yo, fia mai a oesa le lesi ma le toa wha. Ma pū ma le lautina lau le lei. Fia mai a, tau sāsanga ma ni le lei. Sauia! E tau pele pele play o se ponga te whau. O nei mautana,
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Whawhianga mana sunga taulanga tanga loa ma le pese na whaingoina lo vai sa fe. O whiori tua tane ia ile vai lea. Tātou ia o ia mo ia e nofo I sa vai au te re malamalama te le langa e se ase au ta amilo ile matou motu. Whio o le tuo o tane ia ile vai lea. Sa fotu po o tātou ia silafia le vai lea. Vai sa fe. Ia lea e langi ele pese lea sunga taulanga tanga loa. Feo o savai ia le tu o le te lo le tu tane au te le o mauti no le no ia po sa foto po fe se fio anga po fe le fio anga ia le vai le o le vai sa fe wa fa tonu le tu la tasi o le si fonga le nei le lo mo Wellington fa fe fianga pesenga ia moni atu te to luina I foi o le na lo fianga I au mga luenga nei taimi o le auli ia I matou ni sila wa te lo le o afals fultasi Australia sa afals fultasi Australia le o afaltasi New Zealand nei fatalo vatu ile sunga ngafo pula salu tele mua stalo ngafo manuia laval ni yaso fenga I au mga luenga malol fa malolosi nga luenga le nei va yaso ia lof tele atu ia lua male no falo ai o le no falo longo nei tala ina mai ana fa solo tatu telefon mai ana le fo into eva to nei le tu la sifun male lua
le fai tionga stasi o tina o lo no fasala le fale pui pui mo le o langa atoa ia ona o le lava le taimi e fo le tala no ai ilana fa nau malona ainga i le telefoni tos fulu minute lea iai le vaenga lea le tala no ai ia le tina lea ia le na matu tatu telefo ia ai pe o lea ua faitio ma ave fo ilana faitionga ia ele lava le taimi le avatu le vaenga le o le falipui official falipui e le vaenga le falipui ia tala no ai ilona ainga lona to lua malana fa nau lana fa nau famile lava le tolu 10 minute a le si vaenga le tala fo le na avatu le tala le e pe o le sa o le tula fono sa iai le na mai falongo te ai tolu i tula ia sa mafai ona tala no ai le pangotai lona ainga i lunga le telefoni le tula fono mo na sa iai ai pe ole wasui mai le tolu i tula sa iai ia ile tolu 10 minute ata ole tolu i tula e no fo le pangotai le telefoni e tala no lona ainga ole matua umia ole taimi ia awa lona winga ole mafu anga tonu ale na wa sui e mai le tolu itula i le tolu 10 minute lona winga wa fao ma loa isi pangota ile laina ia e tala noa yona ainga ia ai le mawaisi ava noa isi pangota pe ole mafu anga na le whanano ngoto i telefo le o mafu ai ona sui mai le tolu itula ia i le tolu 10 minute o se taimi umi fo le tolu 10 minute pa tala noa ia e peila o le wasa il tina le tina lea ia ona o le lava o le tolu 10 minute e tala noa i lana whanau lona to olua ia ma whanau lana whanau ia ai pe o le whaasalanga lea o lo whaasala ina il tina e solo a tol fale pui pui ona na mai mawai le soifua stasi o tina ia lea na wha o yeli mali o le tina lea ia le la ono fasale fal pui pui ia pe o tulanga na ia pe wa avatu ia tatele malam la mai tula fono fal pui pui na ila to fa inga wengai ia maleo ia malam la mai tula fono fal pui pui me ne yo tu o telefoni so ta ia inga ia ai o le tulanga na misalo le malam la mo mai auto ia mafuta mai nei taimi o to ia sai tonu ia le utu to mai tua ia ile umi fo lele sa e fa nga le pangotai tala no ilona ainga e sawa ia ona fi anga sa fotu ia fa afta tele lava le sunga ni wia poasa ia ole fi anga sa fotu e le vai sa fe ia ai mana ia le tele afta tele lava le sunga ni wia ia malo ma ia sa ona tanga na watu al fasili sautari tala fa ia testiva Olo mafuta mai nai ken pro Australia ya mai sunga nga fo pula salu tele muas ya olo mafuta mai nai Sydney i Australia ma fo Eric ya manu lava le o fa tai lava le mafuta mai ya le tele o ya la sa ta milo ya ma fo i termine na lu Sāmoa ina temme to ina ni va sa fe ole wato e lua se full mo le 1 minute ona tale o le tu la lua ya ole si fonga ne o la mo Wellington ia o whaafianga pesenga nei taimi o le auli matango fie le tau i le lau mua nei o Wellington ia po le lau mua New Zealand ia ma le pito no nei o porirua wale o le lau mua nei o Wellington o porirua ia ma nei le tau suru matango fie le la ai o loo malulu pea ia whamnatu muna ia tātou mātua mese la tō lova ia nei matua tausi ia ma fana o la la e ni taimi o le o tatou wanga atu ia ile malulu te fa pesis la fa me le po la so le e malulu ale foi le fa me na ofu hurricanes ia le ai o tonu ai o le ofisa ia o lo ma fana ia tonu le ofisa a ofafo ia la sulle la ala la ngona le malulu masani la matou Wellington le malulu le ia a o tatou ia malanga ese mai le malanga mai Sāmoa mai si vaenga New Zealand ia ele masani tele le tau le matou Yoe, a sawa o le fero tangata Wellington e mauna ofu voie ia o masani a tangata Wellington le tau. Te fu e sau fala fo le fa ali lau a eto malau isumuna tai lo tau au. Ia ine ia ai po ia o le furu i nei vai tau le tau sanga
Ona fa manatu mo tātou yo no le fo we suir tau ni nei taimi. Luas for 5 minuti le tale o le tula e lua. Ia la tātou oi fa fianga ni taimi. Ia patalo fa te fo ia ile mita ia maima te fola ia malo nga lue malo fo ta fo ni taimi o le uli. Ia inga luenga o lo fenga yai. Para umar si fonga la mua alo fa te le tu tātou proklami. La tai na tu peseli. E alo fatu ai le tātou proklami. Mo o tau umalava, le ngata i lunga o le tasi o ono tesi ma le tasi wha mo. Ai wha pēr lunga o tātou penga tawai langi. Se tango fia wha so le tātou Facebook. E se lo alofa ia o tau. O lau te ilo umatangata ia wha so ina tātou Facebook. Ia so uma. Ia o lau lango fo ina le tātou unanga ma le tautua. Ia mo o tau umalava lo wha so ina le tātou Facebook. E wate alu fue whasoa ia meo TikTok le tau i fusu i runga. Ia ai alofa tele atu mo tātou atinu. Manuia fo whanga nei a ori. Alofa tele atu mo utau o malama pa anga si whanga lau mo ili pesele nei. Le ai wa sel pesele na tam fa ye fo le tau taina tu ia mo tatou umala ia ai pesela nik e fato e la tau fo la sauni malanga ia manuia fa inga malanga
Yo e tofa ina o e tofa ye fa tofa to e la to lea o lo o sauni malanga i Sāmoa le nei aso ma le fa iungo le nei vai aso ia po i la to vo yo lo o lunga la wala ia o lo e long weekend ia i so se vaenga o New Zealand ia po au kilani ia tofa so i fua mana tua atara nolo e me yo fa tofa mana tua estama e sofa ia msalo to tele tanga mato fa tu e lo estama le sofa ia o petaia ia estama e le ia iona a fianga lona soifua maloloina le ato tole ia estama le savali mai ai o le ilisi nisi nuula o le mato fa tu le tu salenga e savali le se vanga na tu se pasi fa to a o sta vale fa to a lifi ia le tamalo o petaia sofa Taimia lai o tai Sāmoa yaso ala ia e savali ane astama ia telefo ina na fa afe tangata matou nu ufole e fafanga tu loa ia savali ane la o petai a foi le ilumo o fale o ainga e iluma au wala ia e fatofa te fa longo tu fa petanga ia po le matou fale foi to fa petai e fatofa foi le stama wala savali e savali ai wifi fa afe sta mi le fi afe mana o ai e savali foi lunga la wala ma o fese nu e savali e a fato fala i tanga te apetaia te fa to fa apetaia ia al fato fala te malo apetaia e le au tilo mal tanga le fato fa ai alu am fa mai to fa tangata ia o tu falo le sia inga o le mato nu ale o tu le falo le sia inga o mato nu o fato fala na to fa apetaia ia e au tilo apetaia la wala ma savali fa mai to fa tangata ia o fato fa fo na ni au ni mo la to uma lava o sa ni malanga ia to fa tangata to se fulu 1 minuto na tale o le tu la e lua wel fa mo o le tu la tolu ia ona taliu le o tatu fa salonga i Sāmoa ia ele sunga ia ta se salam sam ia wal fa mai no mel tatu tu se pa ia le tu la 5 ia ai le taimi ia le la tatu fa to fa ia le taimi mo tatu we vai ia o les fala ile ai le tau ona fa vesia les fala ile wale o tele na manava sauri na mai ai ngalwenga no lominga ia o les fala ile tau ona fia tanga ta uma wale wai umul manuia ngalwenga ia ai mai se o nga fa nau ia nuinga manava loa arusa o le fale ia mafuta ia ma ainga ma fanau ia mai se foi nai matua e malanga mai Sāmoa we ni sile mai tawatu le na malanga mai matua mai Sāmoa ia po Australia ia etafa mai ia ave fata fa manu le mana ia tau sul matango fia le la to es 5 minuto na tale o le tu la lua ma tua vai poi lava isa na appointment le yaso a wona emisi ave nei matu e fai la to appointment ya ona ua fainga ta ona to e moni appointment le taimi ya ona ua uti tu langa ye ia le format ya ai mafuta mai pea tatu tatal noa nei fa manatu le nei fa ungo nei vai yaso se ipa ia le tu la tolu ya le tau le nei ale se fonga la mo Wellington o tato wanga atu ia i le masina o uni ia wan family tuina o le ono se full malfata usanga o le malo tu do tasi o Sāmoa ia e yaila matunga va Tama
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Malanga o lo tamalo
pe ya na fika se bilila Amerika pe ya la speaker fa le okele ni au lama se mo oba se la mizika Siva manaya, tene lunga, siva manaya, siva manaya, tene lunga, siva manaya, siva manaya, tene lunga, siva manaya, siva manaya, tene lunga, siva manaya. Le vafianga ia mai la pese le tipa ula ina ua tasi le minute wa te nei le tu lai lua te fa malo atu le te milita te wa tu no fair lava se vaenga nai te fa longo mai ai mai fa fonga mai nei taimi ia ile tau tu le nei si fonga la mua ia malo fa malo ta pua malo fo le ona sa inga wenga o le nei aso ia malo fo le ta pena ya te ulo ona fa mana ia tatu a inga tonu fa le mo to malawa ya mai se naim tau si ya fa malo atu ya te ole na olo e na fa mana vaenga ya a ole lo le tunu ya olo nga lue ma fa long mai tonu fa le fa nga luenga ni taimi ya malo fa malo si nga luenga ya fa mana tu masani ya ole fa ngol va yaso ya i le nga ya i fa ta ele fa na sami ya male vai ya ole va yaso fo ile nei le na mai fo ya tatu telefon ia ili nei vai aso ia nai whanau ia na mali liu ia ono tūlanga o le tanu mia i so longa palapala i le whaungo le aso te nei ia i tono ni sila nei ia o le whamanatu wa ia o me tutupu mai ia i nisi tangata maa fia i rato so i fua o se whamanatu fo ina mo tātou mātua ia uale taimi e o i manai whanau pe ale leile tau ia e whaata whawhao ia ma whaata ele le sami tūlou ale nei au uli ia po o vaita ele fo ia tau tua nāre saunga ni mua nei whanau. Ia o ta maiti e tū rota avale o le ato e fiu e vau. Ai mo tātou a ia mātua. Ia o le tātou tiute ma le tātou matawha i oile nā o le vai o nei whanau le taimi o ia tā whau mata ele le sami ma le vai. Ia o atu nuu fwoi nei. Ia ia vaenga e maise ia matawhanga e tele na o ai. Ia maise o le la tātou anga i le long weekend. Ia o le wale fwoi le leile tau mana ia le tau. Ia o ia whailo i nisi o ngā sami e masani o na o tātou e ta ele ai. Ia i fua fo i ia le whaatutu ai. Ia whailo mai e tātou. Ia o tua ato fua ia ele mwhai o na ta ele sesi pe a waisesi. Ia o na ele saunga le mu ia mo ta elenga. Ia tautua nalwa enga na. Wai ia tātou e malanga mai Sāmoa. Ele taitai anu i fua ia. Lai fai alfa Sāmoa vole mai se wa u te malosi wa u te au me o fale alu po tau isa lolonga ya ele ai ese ia o nga sami ma sami o Sāmoa ma ne tunu ne ele ini a ya pe ya ona fa mtalatu o le malosi ya o le sau le ngalu mai le moana sau e tau le yuta ile ia ile matafanga ia o Sāmoa e tele a au a Fatima le ngalu ia ona tau wai lea ia ona le muai lea o le sau ale au anga iuta ia ile matawhanga ia o nei ia o le malosi a sau wai mai teile moana e tau wa iuta le malosi o le ave ma le ia o le tūlanga o ngadu ia whamanatu a mo tātou le whaingo le vai aso ia nei whanau ma ainga o le au e tāwhawhao ma tāwhawhao nei whanau wa le ma nei le tau ia no nei vang whapena wa e furi manatu e telefo ia ainga o le e tu ualoa onga nei ia utale ta vale ia ai o ise po fese vaenga ole a o campai ia po tu langa fa pena foto ato e foi mai ai le songa fua wa le so malo lota to ole ile songa fua yo na nei fa manatu fa pena o masani ta to i nei fa manatu ele to e tau fa ai lo tele ia ana e na ona to e fang tu lava ma to e ta longo tu ma se fa ia il saunga le mu ta to a inga ma mai se le taimi o le a oi ave nei whanau e whata whau le whaiungo neva yaso ia tele ia la kapi tele ta alonga i le whaiungo le yaso le a mai moina foi
ia e tātou i tūlanga e o peona ia i supa laka pi i le wha ingon newa yaso ia maliliki laka pi liki le whai ele tālonga ua matua le to yeini pepa o taulia uma pepa ale Warriors male awa Dolphins ia mai Australia i le matou malai nei Wellington ia salo na uma le whaatau lau ticket ia e te anga e te mai moa mai mata matai ia ma ave isi au ainga na iau matua e ave whaata whao tai au le fiafi wa le ma na ia tau le tai au Ora minuta te nele tulai lua o le siufonga neo lau mwe Wellington pa afia fianga ia tale tolu ia ona taliu leo tātou whaasalangu i Sāmoa i le sunga e tāsesa ia e wha mai a mai ele tātou onanga si pa ia li tulai 5 i le afiafia nā nei. Look, 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 look,
ia ia tau tuana ma o e oro ule manao paulava o se auro o te avatu o manatu ia oia te au paulea o te opo ina atu au nei moe ole ale ai se vale i lunga o le manga na te patau mahataua le ai po ini aupu le anga e te toe lae me uma e tu mau pe ai o luma ina ia e loina paulea o te opo ina atu au nei moe ole ale ai se vale i lunga o le manga na te matau mahataua le ai po ini aupu le anga e te toe lae me uma e tu mau pe ai o luma ina ia e loina paulea o te opo ina atu au nei moe paulea o te opo ina atu au nei moe Whanga mare ma le whawhiawhianga ma le whapesa le whetu lima o whoina atu au nei mo oe i na ua lua se fulu ma le 3 minute wa te ai nei le tu la e lua ia te whamalo atu ni teimi na tu e whamanatu pēa ia le whairo inga le tātou o whainga luenga le si whanga lau mo Wellington ia ma le tātou ai tūmalo ia po o le nuu lea o Masterton ia i le tūmalo Wairarapa i le asua tae au le aso lua se fulu ma le 5 o le masino a Perila ia ina i le tuatusi numera le tuatusi lea o le Lakeview School Hall numera fitu se fulu ma le wha te ore road ina i Masterton fitu se fulu ma le wha te ore road Masterton ia wha amawana i lalo mo tātou ia e lo alalam papa au ina le pitanu ia o Masterton ia o le tuatusi na e whaatanu ina ili wha moe tae au le whairo inga ale whai ngā ruenga le sifonga la moe Wellington ia ma le tātou i tu malo ia po le tātou atunu o la lampapa au ina i le vahenga o Wellington le vahenga o le i tu malo o Wellington ia i le asoa tae au e amata le wha moe ia le tātou whairo inga i le i tu lai se furu ma le lua i le auli e o atu i le lua i le auli lava tae au lono winga na o le lua lava i tu la ia Mawal tau maftanga e whawhiawhia i fōi ma le whaili a le Laumua Sound a le siwhonga la moe Wellington ia anga iane tātou mafuta i rasa o tae au whaari sau whina ngalo e mātou whaalongolongo atu ino tau whina ngalo mani o tau manatu a wā lawa le whaalelei o le tautua ma le anga iluma o le tautua ma le aunanga le siwhonga la moe Wellington ia mo le tātou atunuu ia o Sāmoa ia e whapeho fōi o ai lava ia toke lau tu valu ila tu malama le tātou ngana te lele avanoa te tala le avanoa tau te awhiwhio ane ai tātou mafuta i raso atai au ina i Masterton ia e amata te fulu lua le wha moe ia e o atu i le tu lai lua i le uli tāris fulu tasi tai au amata o na tātar tātou wha ila le Laumua Sound
ia e tari e fo i le afio atu le tātou atinu ia aware fa af moe le aso atai au le mana i le tau mai atu tulanga i le tau nei matai au ma le fa ingo le vai aso e langi le lei ia le aso atai au e mai se o le fa ingo le vai aso ia fa avanoane so taimi te suane ai fa ali so finangalo ia i le aso atai au le tātou maftanga ina ia i le pitonu au le lei le o masterton au le lei tangata au le lei au wala au le lei ta avale au le lei fatoanga au le lei fale oloa e au le lei umatanga te pitonu le amali tu malo le o raiwa rapa lua sepuluh minuto te enei tu la e lua ia e tale tolu pe ona failo atu ia po le toi 5 minuto le tu la tolu ia ona tu ina le o tatu fasala ngai Samoa ia ile sunga ia ta sesa se pa ia le tu la 5 i le fia na nei ia nei taimi ia tatu mafuta pe nei taimi fa fia nga o pesenga so filoi le tautua ale si fonga la mua mai nei le tatu ofisa i Porirua numero 5 se full malitasi man Kevin i Porirua i Wellington o tai au le te vai atu ai le tala ile fale le i Wellington le i Porirua ia le tatu pese le o le ulus fulolo minuto te nei le tu la lua
mamani mai. Mani tonu toga ina umawa ai. A ole malu faito ana ole to ala fana musatu ala. Le aina fa'alangilani na fua ina foani. Le no foani ituia ana fia le fa satu ala fia mai fua tino male a fine ali esa asa. Jesus uai atani vasa oi ai tu ai a ana le fale fao sa tu ala tofonga o le vai malela totana lawa fio mai le ano ali lua mututi atama sa tu ala ai pola pui pui e fai ulu ata le mamanu ole malu faito ana ole to ala fana musatu ala le aina fa'alangilani na fua ina foani le no foani ituia ana fia le fa satu ala fia mai a fua tino male a fine ali esa Vivela nei tau mea uli wa te ala afo le lua tale tau luta riu tātou whasalalunga i Sāmoa. I le tātou ofisa ina ina lawai tau tua meile sunga ta se salem sem se pai le Julai 5 i le fia na nei. Ia o masalo to tene nei mātua na ua anga ia tu o wai whaatari taimi piki ai nei whanau i le tu ua i o aonga. Ia tau tua nā mo tātou leo avita avale o lo o kolosi atu. Ia mapasia nisi o aonga. Ia tau tua nā sa whaatulanga ina. Ia na usi le fia umai tātou. Se vanga nā tangata wo ele i mamlama tūla whono. Pato ale iloa leo o le sa whaatulanga ina. Ia tau tua nā kolosi. Ia ina i whanau pe a kolosi le teime tu o ia aonga le la atari tolu. Le o te ale awha le lua. Ia e inisi o vaenga o inei o le vai atu le ana ui atu iana nei. Ia i mātou nei polurua. Ia o lo o whaaleleia awala. O whai awala nei. Teimi nei au whai awala. Ia tau tua nā. O na iai mo li mea mata mamumu. Ia a vai atu awo a taunu o tarau ta avale o na e saule. O emo mai ia mori mumu o le sivaenga. Ia po nai i la tolo ngā lulua ilunga awala whaaleleia o wala. Ia ono sai le kiwo ta avale na e whaasoa soa e le au whai ngā luenga ma i la tau. Ia wale whaaleleia o awala ni taimi. Ia e, wale te iroa lei awala nei porirua leo lo o whaaleleia. Ia o lo ngā lue fo i le au whai awala. Ia tautua nā ma tātou. Ia tātou whaaloalo fo i ma ia tātou amana ia. Ia i la tau. Ia e le whai ngofia ngā luenga i la tau lo o whai awala. Ia on mea lea. Na watu pea o le tualalo ma le taulongolongo ma le whaamanatu. Ia tātou lava ono sai ia le taimi e poloka i awala. Ia nā fwoi whaasoasoa i lātou. Ia wāle saonga le mu o i lātou o lo ngāri lue. Ia i lungo o awala le taimi o le awauli. Leo o toi 2 minute. Ia ona tā leo le tu la e tolu. Ia. Si watu sina whaate i lea. Ia tua nei lunga e. Tau lunga whaate i hane o. Ia. Hane le aso e le funafo i lunga titi ngumba ta matati. Follow the leader, follow the leader, leader, follow the leader. Hands up, down, up, down, up, down, up, down. Everybody now, put one hand in the air, one hand in the air, and we go from left to right. Watch this, left, right. Come on, left. Right. Tambale ole a ole. Right. Ole a ole. Left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right.
ingo tu ngava. Everybody, jump for the left. Just for the right. Just Jump for the right. Now clap and wave. Come on, clap and wave. Clap and wave. Come on, clap and wave. Everybody come. Follow the leader, leader, leader. Follow the leader. 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 Now repeat after me. You're repeating after me. Everybody repeat after me. Watch me. Say I love soca. I love soca. 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 Now somebody, anybody, everybody scream. Follow the leader, leader, leader. Follow the leader. 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 On four, we gonna jump and wave. On four, we gonna jump and wave. Let me go. One, get ready to jump. Two, get ready to jump. One, two, 1, 2, 3, 4. Jump and wave. Jump and wave. Jump and wave. Everybody jump, 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 jump and wave. Jump and wave. Jump and wave. Jump, 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 sing. Follow the leader, leader, leader. Follow the leader. 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 The room is on fire. We don't need no water, let the burn, burn, burn. I can hear you. The room is on fire. We don't need no water, let the burn, burn, burn. Come on. Follow the leader, leader, leader. Follow the leader. 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 Now, when I count to 4, we're going to move to the left 4 times. In other words, you stay left until I say come back to the right. And anytime you hear the word central, central means to jump and wave. Are you ready? We're gonna move to the left 4 times. 1, get ready to move. 2, get ready to move. 1, 2, 1, 2, 3, move. Move back to the left. Move back to the left. Stay left. Move back to the left. Move back to the left. To the right. Move back 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 to the right. To the left. Move back 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 to the left. To the right. Move back 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 to the right. Central. Jump away. Everybody. Jump away. Everybody. Jump away. Everybody. Jump, 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 jump away. Everybody. Jump away. Everybody. Jump away. Everybody. Jump, jump, jump. Let's sing. Follow the leader, leader, leader. Follow the leader. 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 And freeze. Ya vai la le mana ya to ne la yo lo sela. Wa no lo le ya le to te le ta to na ilu mo le sitting room na mai mo mai le TV. Ya tu ne dunga fa ngata tu pese la ta. Wa to 2 minutos na tale le tira to to fa sala ngai Sāmoa i le ofisa ina le vaya. Ya pe ona fa lo atu le sunga ya ta se salem. Sa mi awana ngalo to e fa na tu atu le fa mo mo i la so ta yao. I o tātou leitio i ina ile i tūmaro o Wairarapa. Ina i Masterton. Ia nau uman whairo atu ia le tuatusi. Ia e te whione iai tātou mafuta amata i le tūrai sifurma le lua ai tātār wha i sifurtasi. Ia amata le sifurlua se ipa ia le tūla e lua i le awa uri a tai au. Ia ai manatua
Ta'alonga supala kapi le fia na nei ia le ala ta'aloi ia le au ale Crusaders ia male au le Warriors mai Australia ia i le tai i le fia na nei o ta'alonga umar supala kapi ia e fai le malai le ale Crusader le malai fou malai fou le i le Crusader i le fa ngon le vai aso no winga e fai uma ta'alonga le na nei ia mal ta'alonga taiao le te o le lima mal ta'alonga le te o le fitu taiao ia fa solo to ile sa e fai uma lava ta'alonga le ia i le malai fou le ia ale Crusaders ia le ole atatala i ta'alonga le fia na ni la tu au ia mal au vai le mai le na Sydney Australia ia le au le Warriors ia ma telefo ia tulanga le ai ia lakapi ia le liki ia le NRL ia le foi amatana nei ia ai malo lava le mafuta mai le o 24 minuto na tale o le tula tolu ia fatalo fatu ia le usa Kenny amul pola talo fa Kenny ia si to fenta tu tala le songo fu pe amai ata alonga ta fa ngonde me aso Kenny ia loftilatu fatalo fatu ia nutu tasi ia fido manuia lava le neia oli mafo Eric ia after tele lava le mafta mai ia le faltua le upepe ngaluafi le upepe ia osina leo ia ona na ai ona ngalo le ta'alonga mata ina ile aso ata ia ile fiafi ia le la angi le matangi fuli fao ile lo le motu isaute ia le malai faulea ia ole ata aloi le Hurricanes ia male au le Brumbies ia male ta'alonga le afatu mulia ile ta'alonga le liki le fiafi ata ia ile matou ai tumalo ne Wellington ia ole ta'alonga le va le Warriors ia male au le Dolphins ile aso ata ia le fiafi ia umatua waleini pepa ia tele lopo to e fa tuni pepa al temi nei wale ni pepa to du se fulu male fa afe lima se lau tangata leo fa moe e mai moina ta'alonga le ile aso ata ia ile fiafi ia ale au ale Warriors male au ale Dolphins ia al temi nei ia ala wale mele ia ile vai ngali okilani afa ina le Warriors ia wa New Zealand Warriors ai amalo le Warriors ia wa Auckland Warriors ia le taimi lane ia la New Zealand Warriors le taimi nei to es fulfitu minute ona ta lea ole tu la tolu ia malo lava nga lue malo le mafuta mai ta to wo fa fianga ia le taimi ole ole Siciliana, oh, ever ilema.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Changa mama saninga Watua e ifesili sitaununga Be anang faina
e tawile manuia e po o timu e tafiai uneila ngona le faya ina le lofa e tuma ia souma e moni le uma e moni le lofa e fano le angesala mama tindeia e bisa o foiala le inosia langona e mateia mama fatia se la ve ai mai nene fu o la uai betawi e mana onga o lo ualofa se ima buai bolonga ma o tuai e po o timu e tafiai uneila ngona le faya ina le lofa e tuma ia souma e moni le uma e moni le lofa e moni le uma e moni le lofa Sāmoa ia talawai o lea ua sauni mai le sunga ata sesa mai Sāmoa ia ua le whaawino le tātou unanga ma le tautua se ipa ia le tulai 5 i le fiafiana nei ia o leo le tātou mafuta pea ia o le tu ina sa atula tātou whaasalau ngai Sāmoa le sunga ata sesa ua le whaawino le tautua le sifonga lau mua ele ngata ilunga le ala leo e whapefo ilunga o tātou upenga te whailangi ia manuia le anga ia tō nei mātua e piki nei whanau a onga ia le teimi o lela atale tōru Monia fo ile toyanga ia tu ainga ila tolo ngale lue le mana ma tolo ia tautuana le saunga le mu le pisi ia ile anga ia tu ai ia ainga ile mai ai nga luenga monia le anga ia tu le fa ingol vai aso tatu tulu ia la tatu mafuta pea ia ala le tautua le fonga la mua i Wellington ia fa so fo ia mo le nei taimi